Saboni nang Agartala. Sabona ning Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno dina tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dangmani jarawo rozak nai phirong mong. Kok shanai halong jero khok nai hasteni hapong khatan. Chayoi nai tong dinoro chini khara. Kaham chine khorane bukhakte chung faishok baijak tabuk 14 bojonagar wakinagar constituency ni amchaino oro Kumaribil para haikiba Kumaribil school of faishok baijak je 14 bojonagar wakinagar constituency ni amchani lokorok faishok baijak oro nugiman khana chine baskango live haikiba kathang awemung bukhakte no phung ICC 7:30 haikiba 7ta 6ta joran bisingo je election commission bukhakte je kok rajak tongma haikino Phung ICC rin chimno je election haikiba Tripura tribal areas automatically council ne je chongmar ni election of vote na bagai hasen joto lukorok phai oro je o amchani borok vote na bagai phaijak norok chini mangflin bisingti nugui tongmang khana yango naidi phungai man chimno joto no phaine vote na bagai phaijak obo TTA DC chongbari je 14 bojon go wakina constituency ni Tipramothani is a sitting executive member haikiba Tipramothani candidate Sarunel Deborma bini constituency ni klayo chung bini amchayo faisok pajak joto lukorona coverage phungna bagai tai chung kathang awemung phungna bagai obaikino chung saibono je TTA DC chongbari haste ganangai belaino crucial election hanjago mota ningangke chung thanai jorarog nugui mon election campaign khaimani simno busak jorate tungphla laijak busak jorate batalai mung chung dalbidal political party second Omai nugi tongo. Ge phadi cheng taw trek taklai bisin o election no toino seng kok salane yango seng takho okra be kok salane dara pulen sai khana gari tini bu am chaini do ke dara bu tamuk bu am chayo ba taklai bisini election ti bahai bum thai ma tong nungma to kam nung tongo taksu jorati tong jotona tong lai out to punga sisi jotona khalejak to lai butuna bagi Tini phung o parani bumung tamo jenong ni polling station bahai bum te second area yango sini ke woto Kumalbil JB school tai burungna wakin woni bahai ma tong taklai bisni o GTT ADC election chongmari to bisi burung ngini tong so nugui tong sabuni yang bikhag nang je boyar ship sama nugui tong ba bahai ma tong taklai sabuni digi ke play na thangi tong nini wan sumung bahai ani wan sung to aboto to tak to je sini je manthai je sini je manthai tongmani abo manabak jotono musung lajak to ang to directly saya hepono aing khasing no kisa nongni o amchai ni candidate yango Tipramothani tongo Runel Deborma haikiba BJP ni candidate bas nai tongo Ronavir Deborma tabu borok o amchayo phai orna board phanya nai tong na borong ni bukhakte bahai nongni amchai rogo bumsu jorote je election campaign khayoi tongmoni bisingo ese kereng ngai marok bahai je situation bahai tongo amchayo keseng kereng ma to nugja bo actually ang ono jaga chai rikhi tongo abo hang Willia. Daran sini mungkin. Ani mung Dilip Deborma. Kami je orang. Ramon para. Betul hambai. Hambai. Ke phadi omah kena ceng yang oto trekte bo oro phai manjak phai nai lokro boisen kok sansai to phai nai. Ceng saimono kaisa constituency o kabuma polling station tongo aba haikeno tini Borjonogar Wakinagar constituency ni bisingo am polling booth station haike polling number 3 hinjago oro sejak tong srai ke o am chai Kumaribil je para tongmani omungang ke yang Obicharan circle haike ba lefunga station ni andaron kalayu bongni jurisdiction no oba haike jeng je koktoman bisingo saimamani tai srapchani yagolono orni je sitting candidate sitting EM haike ba nominated candidate Tipramothani engai EM Runel Deborma bo faisok painai bo o thayono o Kumaribil polling station 3 number on 5 bo board painai casting khai painai bini
vote no te abo haikino phaidi ching oro to line no majak jotno turek vote na boi phailai jak ching yango thaja thani kok salene aga phung kaham ni sine mong sar ani sukumun derma yang ko camera na sigai nang bahai ma tong taklai ni o chongmari election no toine nang sabono khuf khafur jagai tina ajeri jeri vote na boi phaiman takla bu to kaham nang na kini dulu development sengran asa khayo bisi borom no chongmari ni bagai vote na bagai le phailai yo no chini bororo tam hai bahai ma tong taklai bisni o chongmari o kon slai mung da nuk selajak to nuk jogin chongo abon phanycha kindu bahai ma tong sabu kaplai na thangi tong bonong nai kindu no do hambai ko ke mo sengkhanai mano je thanai obo seng ground report nai mani bising tei bisibag taklai bisine chongmari jaga kuno jaga o dera mong nogo seng kese kereng political violence ungarok nogo jaga jago tamni ngangke India as a country sang Simon democratic country fano chung election chongbering khang keno chung oma haike kise misa political violence amaro no win tong aba haike no aborok no meche nai no ba abhai kese kereng amaro no kathi woino taklai bisne o titi edi chongbari kaham kereng khe angna ni bukhang no thangai tongo chung je ground report nai mani bising tei haipono Tripura government haike ba state police ba nai mathang bodol ni bukhakte ba ne krak sakthar mung najak orobo maximum number of police securities deployed already. Tripura Police, Simia, TSR, Haikwa, CRPF, the Central Reserve Police Force of Faisok, Pajak, Oba Haikano, Joto Hasek, a polling station to money. Joto Zagaono, Naim Tambodol and Bukakte, and Karak Sakar Munawine, or somewhere smoothly run Kanyan Bagay. Puno political violence in taken or Joto political party missing fair enough cano election Kanyan Bagay Joto Hakti Sakar Munazak. So Oma Hakano Chini Koran team Taklevision OTT somewhere no Punan Bagas and Joto try to wait on no Katang Away Bishing the Chini life Chini Koran Bukatino no Joto Hastik TT ADC election and with money Joto Kurang Tayo Joto political the polling station or the election of Tamun Sunono Pun Nightongo. I won't bagano Srai no Manachini Koran among Limshing no when I told you, Jung or Tabuk, J. Kumaribil, Amso, Faisok, Pajak, they bishik Rika, they another half an hour in Bishing no Faisok Penny orange candidate, or vote to finance and Bob Cox and Site of Wane. I want to Bishing no Joto Mangli from number side of it and cameraman Kone, Yango J. Amsa, you look or a boat number 5 Bonik is a monthly from Nambagi. Yango tabung no Faisok Pakia or Amsani candidate Hayakiba sitting executive member TTADC Yango Sarunel Faisok Pakia tabung no Chini Korang ni Mang Plim Bishing life Norok Je Gatang Away Mung Nugui Tongiman Kana Yango Aning Kolokurang tabung no or Amsani no Je candidate Hayakiba sitting executive member Faisok Pajak Aning Kolokunugui Man Kana Chini Korang ni life Away Mung Bishing Tino Sir Phung kaham puila no chingora tabu chini khorang tim phai sokwe bahai ma tong taklai ni o edisi chongwe tabu o nang bu am chayo phai bu polling station phai je broadcasting khanyan phai omo angka Kumarbil JB school omani polling center naklayo ebong taklai ni election sing joto siomo joto tiprasa odikani bagi manthai soktai ni bagi je lorai khlaiteni sini thinang ni bagi lorai khlaiteni joto booth bubagrono rubaine ebong tipramota party nan rubaine Sir Hasri Karangaina Chung Tanai Zarao Je election nomination Kaiman taken election campaigning Nuimanka. Abakina Genong Nini Je constituency in Bishingo Tabuk ground report Bahai Kun law and other Kunu Kesek and Taxuzara Kunu cover Kun Kor Mayako Kamkin boot light on Tapun to cover. Sudden buses are tipu Tong Jataklani or edition where in Busum margin by both is a 28,000 voters. They polling center of 35. Hasik Range Lukurok night and I tabu all election chong were not by Kokazan. And Joto Hasini Lukurono Koine, Joto Nono, Andos Maribudui, Sini Bubagrano, Tansani Panako Black Lenin by Karanki, Jaku, Lorek, and Sini Odikan Bagi, Manta Shokta in Bagi, Tinang in Bagi,
belai hamaisa Jerman bagi hari oma ikeno or sung nugi bangka tabung no sung exclusive sini korang ni mangplim bising teng sung kok saiban ka or ni je candidate ti promote ni ingri hage ba sitting executive member TTADC Sarunel Devon bo fai sok waijak bo bai sung kok salai ka tab aboni pore bo tabuk bini vote cast khanya thangi tongo kumare bill kami korang ni logi logi bo haino fung ICR siri dati no fai sok pai or vote casting khanya ni bagi faijak tai bo kok kesar ka hasen joto lok korok no taklai bisni ochong mari no tai sabono vote nai sabono vote ye belai no wisely chini je democratic rights to mani chini je election je voting je sno Indian constitution je rights mani abono tai belai wisely hai ke ba kaham kurang ke bu party o vote nai ri abo chini lokorok ni wansuk thai abo chin lokorok ni je rights to mani abono borok kaham ke vote casting khanya ni engteng ni bo kok kesar mongorka oba keno yango nai ni sini ungkologo yango candidate bo faisok paja or haste ngai je taklai bisini o edisi chongmari na thangi tongo belai crucial hanja gota mingang kai haste ngai chung o election no tei belai no belai tungfla ja khai ke ba tiprasa ni sentiments bai bo belai no closely nangjak abo sung saimono oba keno naiji tabuk oro je TTADC general elections hai ke ba oro polling station 3 number of faisok pajak sitting executive member TTADC Runel de Burma bovini vote casting kaiman yaglo bo haste krengai oba hikeno dalbidal polling stations saikna ka more than 25 polling station tongo bini constituency wo or dalbidal polling station thangai nei je taklai bisini o edisi chongmari no tei naikolan bagi abun bagin bo sakang pulano ajiri phai or Kumaribil SB School of High bo bini vote cast khanya faijak nor chini khorang ni mangplim bising tei nogi tongmang khana moi choi nai tongni chung jotto taklai bisini o election chongmari no tei nong no haste nai tong le korong phongna ba sajoi tong মেশিন নষ্ট পাঁচটা থেকে মানুষ লাইন দিছে ফুটিতে পারে যে আমি অহনার আমি করতেছি না লাইভ করতে সরাসরি তার সঙ্গেই জুড়ে যাব রুমিয়ান একেবারে ভোট দিয়ে এসে কি বলবেন প্রথম ভোটারদের কাছে আমি এটাই বলতে চাই যে এবারে নির্বাচনে সবাই এডিসি এলাকার সমগ্র যে ব্যক্তিরা আছেন যে জাতিরা আছেন এবং ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা করে সবাই নিজের জয় নিয়ে কতটা নিশ্চিত বলেছিলাম সার্বিক প্রস্তুতি কতটা কি দেখলেন কতটা কিছুক্ষণ আগেই একটা এসছে যে আপনারই কেন্দ্র থেকে নির্বাহী করা একটা ইভিএম নষ্ট হয়েছে সার্বিকভাবে প্রস্তুতি কি সুস্থ রয়েছে আপনার সার্বিক যে সমস্ত কেন্দ্রগুলি রয়েছে একেবারে ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে কিন্তু সংস্থার কথা আবারও বললেন তবে যে বরাবরের আবেগ সেই আবেগটা কিন্তু একেবারে নিজের ভোট কাজ করে বেরিয়ে ধরিয়ে কিন্তু স্পষ্ট ভাষা জানিয়েছেন সেই
ছবি সরাসরি আপনাদের সামনে লাইভে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। রুনিয়ল দেববর্মা বৈদ্যনগর ওয়াকিলনগর কেন্দ্রের প্রার্থী এবং 2021 থেকে গত 5 বছর শিক্ষা বিভাগে কাজ করেছেন রুনিয়ল দেববর্মা। একেবারে তীব্রমাথার ইয়ং লিডার তিনি। সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং গতবারের এমডিসি হিসেবে জয়ী হয়ে পাহাড়ের মসনদের একটা পার্ট হিসেবে প্রশাসনিক পার্ট হিসেবে কাজ করেছেন। এবারেও নিজের জয় 100 নয়, একেবারে 1000% কিন্তু সেখানে নিশ্চিত ভোট দিয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়া Takhani ti prasalo kuramo jotono phung kaham chine khorane bukhakte ching phaisok paijak tabuk 14 bojonogo wakinaga constituency ni amchaino oro kumaribil parao haikiba kumaribil school of phaisok paijak je 14 bojonogo wakinaga constituency ni amchaino lokorok phaisok paijak oro nugiman khana chine baskango live haikiba kathang awemung bukhakteino phung ICC 7:30 haikiba 7ta 6ta joran bisingo je election commission bukhakte je kograjak tongma haikino Phong ICC rin simno ji election haikaba Tripura tribal areas automatic council ni je chongmar ni election of board na bagai hasen joto lukorok phai aro je o amsani borok board na bagai phaijak norok chini mangflin bisingti nugi tongman khana yango naidi phungai man simno joto no phaine board na bagai phaijak obo TTA DC chongbari je 14 bojon go wakina constituency ni Tipramothani is a sitting executive member haikiba Tipramothani candidate Sarunel Deborma bini constituency ni klayo chung bini amchayo phaisok pajak joto lukorona coverage phungna bagai tai chung kathang awemung phungna bagai obaikino chung saibono je TTA DC chongbari haste ganangai belaino crucial election hanjago motami ngangke chung thanai jorarog nugui mon election campaign khaimani simno busuk jorotei tungphla laijak busuk jorotei batalai mung chung dalbidal political party ni second chung omahai nugi tongo ge phaidi chung tab trek taklai bisini o election no toino chung kok salaine yango chung takho okra be kok salaine dara pulen sai khana gari tini bu amchaini do kedara bu tabuk bu amchayo ba taklai bisini election ti bahai bum thai ma tong nungma to kaham nung tongo taksu jorati to jotono tongsunglai au to punga sisi jotono phailejak tongsunglai butuna bagi Tini phung o parani bumung tamo jenong ni polling station bahai bum te second area sini ke woto Kumalbil JB school tai burungna wakin wani bahai ma tong taklai bisini o GTT ADC election chongmari to bisi burung ngini tong so nugui tong sabuni yang bikhag nang je boyar ship sama nugui tong ba bahai ma tong taklai sabuni digi ke flag na thangi tong nini wan sung bahai ani wan sung to aboto to tak to je sini je manthai je sini je manabag jotono musung lajak to ang to directly saya hepono ang phasing no kisa Nong ni o amchai ni candidate yango Tipramothani tongo Runel Deborma haikiba BJP ni candidate bas nai tongo Ronabir Deborma tabu borok o amchayo phai orna board phanya nai tong na borong ni bukhati bahai nong ni amchai rogo bumsu jorate je election campaign khayoi tongmon bisingo ese kereng nglai marok bahai je situation bahai tongo amchayo ang ma to nugya ang bo actually ang ono jaga chairi ki tongo abo hang Wilia. Daran sini mung. Ani mung Dilip Deborma. Kami je or Ramon para. Betul hambai. Hambai. Ke phadi omai ke no cheng yango trek te bo or phai manja phai nei lokro boisen koksan sai to phai nei. Cheng saimono kaise constituency o kabuma polling station tongo aba haikeno tini borjonogo wakinagar constituency ni bisingo amu polling booth station haike polling number 3 henjago oro sejak tong srai ke o amchai kumari bill je para tongmani omungang ke yang obichoran circle haike bo lefunga station ni andaron kalayu bongni jurisdiction no oba haike jeng je koktoman bisingo saimamani tai srapchani yagolano orni je sitting EM haike ba nominated candidate Tipramothani engai EM Runel Deborma bo phaisok painai bo o thayono o Kumariville polling station 3 number on 5 bo board painai casting khai painai bini vote no tai abo haikino phaidi ching oro to line rom lajak jotno trek board na boi phailajak ching yango thaija thani kok salene
aga phung kaham ni sini mong sir Ani suku dia mah. yang iko camera naisigai nang bahai ma tong taklai ni o chongbari election o tuina nang sabono khu khafur jagai tina ajiri siri vote na wei phaiman Tak lagi butuh kaham nang na. Sini dulu development sengran asa kayu. जों बिसि बुरम बुरम no chongbari ni bagai vote na bagai le phailayo no chini borok tam hai bahai ma tong taklai bisni o chongbari o kun slai mung da nuk Selajak tonok jogin tongo. Apa nak panjat sini dulu. bahai ma tong sabu keplai na thangi tong Bonong nai. Dulu. no hambai ko ke mo sing khanai mano je thanai obo sing ground report nai mani bising tei bisibag taklai bisine chongmari jaga kuno jaga o dera mong nogo sing kese kereng political violence ungarok nogo jaga tamni ngangke India as a country sing saimono democratic country fano chung election chongbari khang keno chung oma hake kisem misa political violence ungarok nogoin tongo abo hake no aborok no meche nai no ba abhai kese kereng ungarok no kati woino taklai bisine o titi edi chongbari kaham kereng ke angna ni bukhang no thangai tongo chung je ground report nai mani bising tei haipono tripura government haike ba state police ba naimathang bodol ni bukhakte bahane krak sakthar mungnajak orobo maximum number of police securities deploy khaijak already Tripura police senior TSR haike ba CRPF the Central Reserve Police Force obo faisok paijak oba haike no jotto hase kereng je polling station tongmani jotto jaga ono naimathang bodol ni bukhakte bahane krak sakthar mungna wine o chongmari no smoothly run khanyan bagai kuno political violence in yate keno jotto political party bisingtei fair enough keno election khanyan bagai jotto khakti sakthar mungnajak jeng oma haikeno chini khorang ni team taklai bisini OTT edi chongmari no nong no phungan bagai jeng jotto chaite oi tongo nong no kathang awe mungni bisingtei chini live chini khorang ni bukhakte no nong no jotto hasti kereng je TTADC election ngui tongmani jotto kereng thayo jotto political je polling station no je election na thamun chuno no phun nai tongo awun bagai no srai no mane chini khorang ni manglim bisingtei no wei nai tongni chini khorang jeng oro tabuk je Kumaribil amso faisok pajak tai bisi kerikha tai another half an hour ni bisingo no faisok paine or ni je candidate bo oro vote paine jeng bo koksana chaito waine awuni bising tin jeng no jotto mangli phungan bai chaito tongo ang cameraman koine yango je amsa ni lukorok vote na bai faisok bong ni kisa mangli phungan bagai Yango tabung no faisok paikya o amsani candidate hayake ba sitting executive member TTADC yango Sarunel faisok paikya tabung no chini khorang ni mangpling bisingo live norok je kathang awai mung nugui tongi man khana yango ani klogo nai di tabuk no o amsani no je candidate hayake ba sitting executive member faisok paijak ani klogo nugui man khana chini khorang ni live awai mung ni bising tinyo sir jot phung kaham puile no chingoro tabu chini khorang tim phai sokwe bahai ma tong taklai ni o edisi chongwe tabu o nang bu am chayo phai bu polling station phai je broadcasting khanyam phai omo angka Kumarbil JB school omani polling center naklayo এবং তাকলাইনি ইলেকশন সিং যত সিওমো যত তিপ্রাসা অধিকারনি বাগি মানথাই শক্তাইনি বাগি যে লড়াই খাইতেনি সিনি থিনাংনি বাগি লড়াই খাইতেনি যত বুট বুবাগ্রন রুবাইনাই এবং তিপ্রা মতো পার্টি নন রুবাইনাই Sir hasi kerenggoina jeng thanai jorao je election nomination khaimen thekono election campaigning nugui manka aba kena je nong ni je constituency ni bisingo tabuk ground report bahai kun law and order kun kese keren nugui তাকসু জরা কোন খবর কোন খবর মায়াকো কামকেন বুট লাইতং তা কোন খবর sir nang busu jorti pujo tong je taklani o edisi chongbari nang busu margin by vote je am sai kable 28000 voters tai polling center to 35 ta hasi kerenge je lukorok nai tongai tabu o election chongbari no tei bahai ko kesang mo ang joto hasini lukorok no koinai joto no Ando sumari budui sini bubagrano thansani phanna koplai klenin bagi karon ki je kuike lore khlainai sini odikar ni bagi mantai soktai ni bagi thinang ni bagi amte he belai hamai sa German bagai hari omai kena or sing nugui bangka tabung no sing exclusive sini khorang ni mangplim bising tin sing kok saiban ka or ni je candidate ti promote ni engai hake ba sitting executive member TTADC Sarunel devno bo fai sok paijak bo bai sing kok salai ka tab aboni pore bo tabuk bini vote cast khanya thangi tongo Kumaribil kami korong ni logi bo haine phung ICR dati no fai sok pai or vote casting khanya ni bagi faijak
তাই bo kok kesar ka hasen joto lok korok no taklai bisni ochong mari no tei sabono vote nai sabono vote ye belai no wisely chini je democratic rights tongmani chini je election je voting je sno Indian constitution je rights mane abono tei belai wisely hai ke ba kaham kurang ke bu party o vote nai ri abo chini lok korok ni wansuk thai abo chini lok korok ni je rights tongmani abono borok kaham ke vote casting khanya ni engteng ni bo kok kesar mongraka oba keno yango naini di sini ungkulogo yango candidate bo faisok paja or haste ngai je takle bisini o edisi chongmari na thangai tongo belani crucial hanja gota mingang kai haste ngai ching o election ati belaino belai tung plaza khai ke ba tiprasa ni sentiments by bo belaino closely nangja ka busung saimono oba keno naidi tabuk oro je TTAD se general elections ai ke ba or polling station 3 number of faisok paja sitting executive member TTAD se Runel de Burma bovini vote casting khaimani yaglo bo haste krengai oba hekeno dalbidal polling stations saikna ka more than 25 polling station tongo bini constituency wo or dalbidal polling station thangai nei je taklai bisine od edisi chongmari no tei naikolna bagi abun bagin bo sakang pulana ajiri phai or Kumaribil SB School of High Bobini vote cast khanya faijak nor chini khorang ni mangbrim bisingti nogi tongmang khana moi choi nai tongni chung jotto taklai bisini o election chongmari no tei nong no hasen nai tong lukrong phongna ba sai joi tong মেশিন নষ্ট 5টা থেকে মানুষ লাইন দিচ্ছে পুলিশ কি পাঠাইছে আপনাদের আমি অহনার আমি এখন রেডি করতেছি না লাইভ করতে সরাসরি তার সঙ্গেই জুড়ে যাব রুমিয়াল একেবারে ভোট দিয়ে এসে কি Saboni ng Agartala, sabona ning Bishramganj Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din atong plaza. haste ni thangkrang tongkhor Tiaba rang mani sara waro zaknai purang mo. Kok shanai holong chiro khognai haste ni hapong khatan. Choy nai tong dinoro chini khora. Chini khorang nai tong mai jato takuk tai bukhuk sono lamsogo. Mano tini ka 12 April salmari chongbari hai ke ba election. Obo ongkha tini jengjagri tongkha
7টাनि सिमी हायकेबा दामसिनि सिमी आफुरनि सिमी न जा दाल बिदाल पोलिंग स्टेशन न लोकरक जतन जाइन जाजा जाजागानि कैंडिडेट न भोट दोनानि बागै फुंनि सिमी न लाइन रोमै बासालायजाक जोंहाबो हायके न ताबुक चिनि खरांनि टीमबो फाइसक पैजाक जे 15 जिरानिया कन्स्टिट्युएंसी आन्दार जे अरकलायजाव बंका मानदानि अबिराम मुकुम स्कुल अब अरव जे जों ताव फाइसक पैका अर फाइसक पैमानि यागुलो जों साइमन गरो बहाय नहाय जतन फुंनि सिमी भोट दोनानि बागै जतन लाइन रोमै बासालायजाक खाखायनो रगानो कुलुगो नुगैमान खाना गोबां माखाय लोकरगराव जतन लाइन रोमै बासालायजाक जे भोट दोनानि बागै तामनि हिंगा हांगांगे एडिसि चंबारि ताकलाय तिनिनि अ छालमारिवा न जतन जाइन जाजा जाजागमानि बरक न बा जाइन जाजा जाजागमानि कैंडिडेट न भोट दोनानि बागै बरक जत फुंनि सिमी न लाइन रोमै बासालायजाक फाइदिंगे जों ट्रक ट्रक अब हायके न चिनि खरांनि बिसिंति कि नरक न तिनिनि जे भोट हायके एडिसि चंबारिनि जे तंमानि मांगपिलि रक दिसै फुनुगानो aboni logi logi no strapsen bishingo seng oro je candidate kalai butu phainai borok bai kok shalai na abon logi logi je butu na phainai borok bai seng thaija thaini kok shalai na haibono aboni sikang tini ni je oro ni mangpili seng no kisa phunungani chai toknai tamnai boot gangke jotono khatung tomthoke kisa phungni simino lain romoi basalai boot mane abo kaisa tongthok tongno honi mano jotono janje jabkhani sajak mano runan bagai joto phungni simi lain romoi basalayo tamni gangke phungni 7tan simi cheng mani ba fungo no dak terei payan ni ba jaw abo hagen जों जे ताबो अबिराम मुकुम स्कुल बसकांगो जे बाजा जाक अ जागाव न 15 जिरानिया कन्स्टिट्युएंसी नि जो तो कैंडिडेट तंगनाय रकबर अरो फाइ न बोट नाइंगे फाइदि जों नरक नबो जों ट्रुक ट्रुक फुनोगै दंगो अब हायके न ताकिसा नियागलो न जों साइमन जे अरो कैंडिडेट फैके अ जागाव न बोट मिसारो तंगनाय रक बाइका थाइ थाइनि सालायनायानो तिनि नि जं बारनो तै जतन खादों तमथकनि बिसिंतै फाइमाबा किसा सागर तिनि जे अर बुदना फाइमान बुफुरनसि फायै लाइन बासाय दंखा आंथ सार सयतानि सिं फाइ बासाय दंखा के ताबुक त माने रंना र बुबो हायके माने बुदगनानि के बरक रक बुफुर आगि बुदब हायके लाइन रंगै बासालायगन आंथ अनेक बार मारका आम हायकेना लाइन बासाय मारो आं बुदरन फाइमान बेले फुंसिं एक्साइटेड रेनन बंग रेडी आन जागाव न गे ताकलाय नि जे इलेक्शन बबो हाय मा तंग माने जे बबो हाय न लुकोरक नि सुबा सुबा बबो हाय के खातुक तंग थन बिसिं पे जे इलेक्शन रक नि तंगा ताबुसुक जरा सिरिं का इलेक्शन रक नि तंग खाना बेले सिरिं कने इलेक्शन थं पीसफुल नंगना आसा खायो सिनि हायन जत जागो नंगना आसा खायो बेले हामबाय केना रखाना काना बरक फुंनि सिमिन बासावे हाय केसे कलक मा लाइन रमै फाइलाइजा बेले खाना बरक खातुक तंग थनि बिसिं ते एक्साइटमेन्ट म फाइ बरक बुदनानि फाइजा आगे जों नरक सिनि खरां वे करंगै तंग जों ता किसान बिसिं ते नरक नरस बबो कैंडिडेट बरक बुदनानि फाइनाय जों आबो नरक न फुनुगनाय नरक हायकेन चय करे चिनि खरां बाय करंगै तंगदि जों नरक न ताइ किसान बिसिंग फुनुगनाय ताइ कोबुनि ताइ अरो चंबारिनि बबो फाइनि जों अरो नरक चिनि खरांनि बिसिं ते लाइभ फुनुगनाय जादोंमोन
chini khorang nai tong nai joto tahu tai bukhok song lamsogo jotono tini saimano tini ka 12 April salmari ADC Chongbari haikeba election obo ongkha tini jengjagri tongkha je phungni 7ta ni simi haikeba damsini ni simi afroni simi no jadal bidal polling station no lokorok jotono jainjeda sajagani candidate no vote donani bagai phungni simi no line romoi basalaijak jengabo haikeno tabuk chini khorangni timbo faisok paijak je 15 jirania constituency ni under je oro kalaijak bongka mandani obiram mukum school abo oro je tungtau faisok paika oro faisok paimani yagulo jeng chairman goro bahaino hai jotono phungni simi vote donani bagai jotono line romoi basalaijak kha khaino rogano kulogo nukuiman khana kabang makhai lokorok oro jotono line romoi basalaijak je vote donani bagai tamni hinga hangangke ADC Chongbari taklai tini ni ot salmari wano jotono jainja chajagmani borok no ba jainja chajagmani candidate no vote donani bagai borok joto phungni simi no line romoi basalaijak faidinga chung truk truk obo haike no chini khorangni bisingti ki norok no tini ni je vote haike ADC Chongbari ni je tongmani mangpili rok ri sei phunogano aboni logi logi no strapsen bisingo seng oro je candidate kalai vote fainai borok bai kok salai na abon logi logi je vote na fainai borok bai chung thaisa thaini kok salai na haibano aboni sikang tini ni je oro ni mangpili seng nokno kisa phunogani chai toknai tamnai vote gangke jotono khatung tongthoke kisa phungni simino line romoi basalai vote mani abo kaisa tongthok tongno honi mano jotono jainje jab khani chajak mano renan bagai joto phungni simi line romoi basalayo tamni gangke phungni 7tan simi cheng mani ba fungo no dak ri pa yan ni baza abo hagen no jengje tabuk obiram mukum school bus kango je baza jak o jaga no 15 Jirania constituency ni joto candidate tongnai rok bor oro phai no vote nainge phaidi chung norok no bun chung truk truk phunogoi tongo abo hagen no ta kishan yagulo no chung saimane je oro candidate rupenke o jaga no bubagra bo phai vote phaini ni chung saiman ka Gaya bahkan jeng borok bai kisah misal tongnai rok bai kau thai thai ni salai naya no tini ni Chongbari no tui jotono khatang tongthok ni bising tui phaima ba kisah sagar tini je ora vote na phaiman bufurunchi phai line basai tongkha ang to sar saitani sing phai basai tongkha ke tabuk to mane rong na ro bu haike mane vote dogna ni ke borok rok bufurun agi bu do haike line rong mui basalai gan na ang to onek bar maro ka am haike na line basai maro ang vote ron phaiman belek phungsing ni excited renan bang ready an jaga no ge taklai ni je election no bo hai ma tong mane je bo hai no lokorok ni chuba bo hai ke khatung tong thong bising ti election rok ni to ka tabu suk jora siring kan election rok ni tong khana bele siring kana election to peaceful nong na asa khayo sini hai non joto jaga nong na asa khayo bele hambai ke no khana kana borok phungni simino basawi hai ke sa kolok ma line ro moi phailai ja bele khana borok khatung tong thong ni bising ti excitement mo phai borok vote na ni phaija ge sing norok sini khrang wai karang tong di chang ta kisan bising te norok bo candidate borok vote na ni phainai chang abo norok no phunuk nai norok hai kana chura kare chini khorang bai karang tong di chang norok no tai kisan bising no phunuk nai tai ko boini tai oro Chongbari ni bo phai ni chang oro no chini khorang ni bising ti live phunuk nai chai tong Prasal Kromo jotono phung kaham chini khorang ni bukhak tei chung faisok baijak tabuk 14 Bojonogo Wakinagar constituency ni amchaino oro Kumaribil para haikeba Kumaribil school of faisok baijak je 14 Bojonogo Wakinagar constituency ni amchaino lokorok faisok baijak oro nugiman khana chini baskango live haikeba kathang awemung bukhak tei no phung ICC 7:30 haikeba 7ta 6ta joran bisingo je election commission bukhak tei je kok rajak tongma haikeno
phong ICC rin simno je election hai ke ba Tripura Tribal Areas Autonomous Council ni je chongmari ni election of board na bagai hasin joto lukorok phai aro je o amsani borok board na bagai phaijak norok chini mangflin bisingti nugi chongmang khana yango naidi fungai man simno joto no phaine board na bagai phaijak obo TTA DC Chongbari je 14 Bojono Wakina constituency ni Tripura Mothani is a sitting executive member hai ke ba Tripura Mothani candidate Sarunel Deborma bini constituency ni klayo chung bini amchayo faisok pajak joto lukorona coverage phungna bagai tai chung kathang awemung phungna bagai obai kino chung saibono je TTA DC Chongbari haste ganangai belaino crucial election hanjago mota mingangke chung thanai jorarog nugui mon election campaign khaimani simno busak jorate tungphla laijak busak jorate batalai mung chung dalbidal political party second chung omai nugi tongo ge phaidi chung tab turek taklai bisine o election no toino chung kok salane yango chung takho okra bai kok salane dara pulen sai khana gari tini bo amchaini do kedara bo tamuk bo amchayo ba taklai bisine election ti bahai bum thai ma tong nungwa to kam nung tongo taksu jorati to jotono tongfung lai out to funga sisi jotono phailejak tongfung lai butuna bagai tini fung o parani bumung tamo jenong ni polling station bahai bum te second area yango sini ke woto Kumalbil JB school tai burung na wakin wani bahai ma tong taklai bisini o GTT ADC election chongmari to bisi burung ngini tong so nugui tong sabuni yang bikhag nang je boyar ship sama nugui tong ba bahai ma tong taklai sabuni digi ke flag na thangi tong nini wan sung bahai ani wan sung to aboto to tak to je sini je manthai je sini je manthai tongmani abo manabak jotono musung lajak to ang to directly saya hepono ayam khasing no kisa nongni o amchai ni candidate yango Tripura Mothani tongo Runel Deborma hai ke BJP ni candidate bas nai tongo Ronavir Deborma tabu borok o amchayo phai orna board phanya nai tong na borong ni bukhak tei bahai nongni amchai rogo bumsu joro tei je election campaign khayoi tongmoni bisingo ese kereng ngai marok bahai je situation bahai tongo amchayo keseng kereng ma to nugja ang bo actually ang ono jaga chai rikhi tongo abo hang William. Daran sini mungkin. Ani mung Dilip Deborma. Kami je or Ramon para. Betul hambai. Hambai. Ke phadi oma keno cheng yango to te bo or phai manjak phai nei lokro boisen kok sang sai to phai nei cheng saimono kaisa constituency o kabuma polling station tongo aba hakeno tini borjonogo wakinagar constituency ni bisingo am polling booth station haike polling number 3 henjago oro sejak tong srai ke o am chai kumari bill je para tongmani omungang ke yang obichoran circle haike bo lefunga station ni andaron klayu bongni jurisdiction no oba haike jeng je koktoman bisingo saimamani tai srapchani yagolono orni je sitting candidate sitting EM haike ba nominated candidate the promoter ngai EM Ronald Deborma bo faisok painai bo o thayono o Kumariville polling station 3 number on 5 board painai casting khai painai bini board no toi aba hakino phadi ching oro to line rom rajak jotno turek board na boi phalajak ching yango thayo phungka hamni ni sine mung sel ani suku derma yang iko camera nasigai nang bahai ma tong taklai ni o chongmari election no toinai nang sabono khuf khafur jagai tina ajeri board na boi phaiman takla bu to kaham nang na jingi duro development sengran aso khayo bisi burum no chongmari ni bagai board na bagai le phailayo no chini borok tam hai bahai ma tong taklai bisni o chongmari kon slai mung da nuk selajak to nuk jogin tongo abon phanyita hindurin bahai ma tong sabu keplai na thangi tong bonong nai hindurin no hambai eko ke mo sangkhanai mano je thanai obo sang ground report nai mani bising tei bisibag taklai bisine chongmari jaga kuno jaga o dera mung nogo sang kese kereng political violence ungarok nogo jaga tamningang ke India as a country sang saimono democratic country fano chung election chongboring khang keno chung oma haike kise misa political violence amaro no win tongo abo hakeno aborok no meche ba abhai kese ki woino taklai bis chongbari kaham kereng ke angna ni bukhang no thangai tongo chung je ground report nai mani bising tei
haipano Tripura government haikeba state police ba naimathang bodol limbu khakti ba ne karak sakthar mungnajak orobo maximum number of police securities rogno deploy khaijak already Tripura police senior TSR haikeba CRPF the Central Reserve Police Force obo faisok paijak oba haikena jotto hasi krenge je polling station tongmani jotto jagaono naimathang bodol limbu khakti ba ne karak sakthar mungna wine o chongmari no smoothly run khanyan bagai kuno political violence in yatei kheno jotto political party bisingtui fair গাড়ি ভাঙচুর করা মানুষ এত পছন্দ করে না। আগে যাওয়া হয়েছে সবকিছু, এখন কিন্তু আমরা এখন কিন্তু আধুনিক যুগে আমরা এসে বলি ডিজিটাল। এখন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে Saboni nang Agartala, Sabona ning Bishramganj, Saboni nang Kanchanpur. O party mo na tino tong plaza. Hasteni Thangkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sora ur zak nai purong mo. Kok shanai holong chirok hok nai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinarok chini khora.
Nishi Drink. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া পার্টি তিনি যে Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bishramganj. Shaboni ng Kanchanpur. O party mo na din na tong plaza. Hasteni Thinkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sora oro zaknai purang mo. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din norok chini khora. From Nishi Drink. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই লং তরাই বেশ লং তরাই চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर
श्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Saboni ng Agartala, Sabona ng Bishramganj, Saboni ng Kanchanpur, o pati mo na din atong plaza. Hastin ni Thungkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sara oro sagnai purong mo. Kok sanai holong chirok hognai haste ni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chili khara. Saboni ng Agartala, Sabona ng Bishramganj, Saboni ng Kanchanpur, o pati mo na din atong plaza. Hastin ni Thungkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sara oro sagnai purong mo. Kok sanai holong chirok hognai haste ni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chili khara.
Nishi drinks. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। সাবনি নং আগরতলা, সাবনা নং বিশ্রামগঞ্জ, সাবনি নং কাঞ্চনপুর, অ পার্টি মুনো দুই ন তংफ्लाजाक হাসতেনি থংক্রং তংখর। थियाबा दांमनि सेराव रोजाकनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्तेनि हापं खाथाय जयवे नाय तंदि नरक चिनिखरा। ছটা সুইচ করবে, কটা হয়ে গেল? ছটা সুইচ করবে। ছটা সুইচের মধ্যে আপনার যেটা পছন্দ সেটা
गोथार साल माने एबोनि बागैनि गोथार साल जे थांनाय 5 बोसोराव जेभाबे एडिसिअ যারা हापांखाय थांनाय যে পার্টি ত্রিপুরামতা ও পার্টি যেভাবে করাপশন দুর্নীতি এবং জাতিনো যেভাবে দোকারিখা আপনি হইতে মুক্ত রিনার বাগৈ তিনি যে 12 তারিখ যে এপ্রিল যে চংমারি ও চংমারিও আনিব যে কাইছে জায়গা ভোট প্রয়োগ খাইনানি आं ভোট প্রয়োগ খাইকা आंनि निजिस्व कन्स्टिटुएन्सियाव आं ताबुक थानाय और भोट रिमानि भोट रिपाइका ताबुक थांनाय आरो ओ जे चंमारिनि যত কাইছে বড় গাছা যাক যে নরেন্দ্র মোদী যে এবং মানিক সাহাজিनि উপরে বিশ্বাস খাইनाय যেভাবে বিজেপিनि উপরে বিশ্বাস খাই বড় তাবুক নাই দङ যে টিটিডিসি হাপাঙ্গ বিজেপিनि তুবना बागै এবং প্রত্যেকটা পারাওনো বিজেপিनि बागै বড় একসা হামজাংমং বড় নাসকাय খাতंखा जाका বিজেপিनि লামসাमा बागै फाइनाल 17 तारिखआव जे বিজেপি একটা বিজেপি মিছিল খাইन थाङै दङ একটা জয় নিশ্চিত আপন বাগৈ जों 100% গ্যারান্টি যে চিনি সরকার গঠন হই দङ তো ইলেকশন মানে অনির্বাচন মানে যে কাইসা জায়গা সাইমানে जों প্রত্যেকটা জায়গাও প্রতিটা জায়গাও যে বিজেপিनि একটা বিশ্বাস চলিত দङ যে বিজেপিनि উপরে কাইসা যে গণতান্ত্রিক ভাবে যেভাবে ওরা ভোট দান চলব স্বাভাবিকভাবে বিজেপিनि ডেভেলপমেন্ট উপরে মোদিজিनि উপরে বিশ্বাস খাই মানিক সাহাজিनि উপরে বিশ্বাস খাইनाय বিজেপিनि বড় পালপাখাই উৎসবে মেজাজ খাই ভোট দङायो তা ফুङाव কিছু জায়গাও বড় ত্রিপুরামথারক বাধা প্রাপ্ত খাইকা ভোটারनो বিভিন্ন ভাবে বড় প্রভাবিত খাইनो চেষ্টা খাই দङहायपानो পুলিশ প্রশাসন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও जों জানকা বড় অবশ্যই আপন অ্যাকশন নাজানাय তো আপন বাগৈ বড়নো বাধা বিপত্তি রইনাय লাইনও কাসই কোন দিনও যে দুর্নীতিনো নারাগ মানে अब সম্ভবইয়া তো কাজে বড় একটা তাবুক বিশ্বাস খাই দङ যে ডেভেলপমেন্ট উপরে জাতি বড় মানে চিনি ত্রিপুরাসানি মানথাই সক্রাই যদি কে বরিমা খাঙ্কা আবো বিজেপিनि রিমাनाय এবং বড় বিজেপিनि উপরে বিশ্বাস দङ जों জয় 100% মানে নিশ্চিত আপন বাগৈ
যেটা পছন্দ সেটা এরকম কালার আছে गोथार साल माने एमन बागैनि गोथार साल जे थांनाय 5 बोसोराव जेभाबे एडिसियाव যারা हापांखाय थांनाय যে পার্টি ত্রিপুরা মতা ও পার্টি যেভাবে করাপশন দুর্নীতি এবং জাতিনো যেভাবে দোকারিখা আবন হইতে মুক্ত রিনার বাগৈ তিনি যে 12 তারিখ যে এপ্রিল যে চংমারি ও চংমারিও আনিবো যে কাইসে জায়গা ভোট প্রয়োগ খাইনানি आं ভোট প্রয়োগ খাইকা आंनि निजिस्व कन्स्टिटुएन्सियाव आं ताबुक थानाय और भोट रिपाइखा ताबुक थांनाय आरो ओ जे चंमारिनि যত কাইসে বড় আসাজাক যে নরেন্দ্র মোদী যে এবং মানিক সাহাজিनि উপরে বিশ্বাস খাইनाय যেভাবে বিজেপিनि উপরে বিশ্বাস খাই বড় তাবুক নাই দङ যে টিটিডিসি হাপাङो বিজেপিनो তুবना बागै এবং প্রত্যেকটা পারাওনো বিজেপিनि बागै বড় নাকসাক হামজাকমং বড় নাসকাय খাতংখা জাকাय বিজেপিनो লামসাमा बागै फाइनाल 17 तारिखआव जे বিজেপি একটা বিজে মিছিল খাইनो थाङै दङ একটা জয় নিশ্চিত আবন বাগৈ जों 100% গ্যারান্টি যে চিনি সরকার গঠনङै दङ তো ইলেকশন মানে অনির্বাচন মানে যে কাইসা জায়গা সাইমানে जों প্রত্যেকটা জায়গাও প্রতিটা জায়গাও যে বিজেপির একটা বিশ্বাস চলি দङ যে বিজেপির উপরে কাইসা যে গণতান্ত্রিক ভাবে যেভাবে ওরা ভোট দান চলব স্বাভাবিকভাবে বিজেপির ডেভেলপমেন্ট উপরে মোদিজির উপরে বিশ্বাস খাই মানিক সাহাজির উপরে বিশ্বাস খাই নাই বিজেপির বড় পালপাখাই উৎসবে মেজাজ খাই ভোট দি দङাयो ফুঙো কিছু কিছু জায়গাও বড় ত্রিপুরা মথারক বাধা প্রাপ্ত খাইকা ভোটারनो বিভিন্নভাবে বড় প্রভাবিত খাইनो চেষ্টা খাই দङ হাইপানো পুলিশ প্রশাসন এবং এডমিনিস্ট্রেশনও जों জানকা বড় অবশ্যই আবন অ্যাকশন নাজানায় তো আবন বাগৈ বড়নো বাধা বিপত্তি রইনায় লাইন কাছে কোনো দিনও যে দুর্নীতিনো নারাগি মানে আবার সম্ভবিয়া তো কাজে বড় একটা তাবুক বিশ্বাস খাই দङ যে ডেভেলপমেন্টের উপরে জাতি মানে চিনি ত্রিপুরা মানতে সপ্তাহে যদি কেউ রিমা খাঙ্কা আবো বিজেপির রিমানায় এবং বড় বিজেপির উপরে বিশ্বাস দङ जों জয় 100% মানে নিশ্চিত আবন বাগৈ
ছটা সিস্ট হবে, কটা হলে ছটা তারা ছটা সিস্ট ছটা সিস্টের মধ্যে আপনার যেটা পছন্দ সেটা এরকম করা আছে गोथार साल माने एबोनि बागैनि गोथार साल जे थांनाय 5 बोसोराव जेभाबे एडिसियाव যারা हापांखाय थांनाय যে পার্টি ত্রিপুরামতা ও পার্টি যেভাবে করাপশন দুর্নীতি এবং জাতিনো যেভাবে দোকারিখা আপনি হইতে মুক্ত রিনার বাগৈ তিনি এই যে 12 তারিখ যে এপ্রিল যে চংমারিও আনিব যে কাইসে জায়গা ভোট প্রয়োগ খাইনানি आं ভোট প্রয়োগ খাইকা आंनि নিজস্ব কনস্টিটুয়েন্সিयाव आं ताबुक थानाय और भोट रिपाइखा ताबुक थांनाय आरो ও যে চংমারিনি যত কাইসে বড় গাছা যাক যে নরেন্দ্র মোদী যে এবং মানিক সাহাজির উপরে বিশ্বাস খাইনায় যেভাবে বিজেপির উপরে বিশ্বাস খাই বরফ তাবুক নাই দङ যে টিটিডিসি হাপাঙ্গ বিজেপিनो তুবনার বাগै এবং প্রত্যেকটা পারাওনো বিজেপিनि বাগै বরং একসাক হামজাংমং বরং আজকাই খাতংখা জাকাय বিজেপিनो লামসামা বাগै ফাইনাল 17 তারিখও যে বিজেপি একটা বিজেপি মিছিল খাইন थाङै दङ একটা জয় নিশ্চিত আপন বাগै जों 100% গ্যারান্টি যে চিনি সরকার গঠন হই दङ তো ইলেকশন মানে অনির্বাচন মানে যে কাইসা জায়গা সাইমানে जों প্রত্যেকটা জায়গাও প্রতিটা জায়গাও যে বিজেপির একটা বিশ্বাস চলিত দङ যে বিজেপির উপরে কাইসা যে গণতান্ত্রিক ভাবে যেভাবে ওরা ভোট দান চলব স্বাভাবিকভাবে বিজেপির ডেভেলপমেন্ট উপরে মোদিজির উপরে বিশ্বাস খাই মানিক সাহাজির উপরে বিশ্বাস খাই নাই বিজেপির বড় পালপাখাই উৎসবে মেজাজ খাই ভোট দিতে দङायो ফুঙো কিছু জায়গাও বড় ত্রিপুরামথারক বাধা প্রাপ্ত খাইকা ভোটারनो বিভিন্ন ভাবে বড় প্রভাবিত খাইনে চেষ্টা খাই দङहायपानो পুলিশ প্রশাসন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও जों জানকা বড় অবশ্যই আপন অ্যাকশন নাজানায় তো আপন বাকে বড়নো বাধা বিপত্তি রইনায় লাইনও কাজ হই কোন দিনও যে দুর্নীতিনো নারাজ মানে আব সম্ভবিয়া তো কাজে বড় একটা তাবুক বিশ্বাস খাই দङ যে ডেভেলপমেন্ট উপরে জাতি বড় মানে চিনি ত্রিপুরাসানে মানতে সপ্তাহে যদি কেউ রিমা খাঙ্কা আব বিজেপিनो রিমানায় এবং বড় বিজেপির উপরে বিশ্বাস দङ जों জয় 100% মানে নিশ্চিত আপন বাকে
ছয়টা সিজনের মধ্যে আপনার যেটা পছন্দ সেটা Saboni ng Agartala. Saboni ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni Thungkrung Tongkhor. Tiaba dang mani chora wor saknai purong mo. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chini khora. General Election to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council 2026. Tini jotono saimono hashtag nangai no titi edisi area khoboi o chongmori khlaijagi tongo. Paithak je thangnayo je election campaign khaimani noi mangka jeng hasne dalbidal kereng thayo dalbidal political parties ni juda candidate tokne bu khaktanya jeng election campaign political rally door to door election campaign mass gathering market gathering public meeting aba hakino cheng election angna ni sakang kabama jaga wa mahai political je meeting marok noi mankha abani abuni karinya abono paithak ni salangnya cheng tini 12 April 2026 general election to TTADC ngito obahakena tabuk sing phai sokpai kwa chini khorangni team ang Nelson Deborma ani logi tongo cameraman Boya Deborma chung phai sokpai ja Obicharan Kamio obongka 14 Borjonogar Wakinagar constituency ni jurisdiction hai ke ba bini andarono kaisa polling station gangkai 14-16 para hangkai Obicharan tai Modu Chaudhary High Secondary School ni je thayono je polling station khlaijak 14-15 number o constituency ni ani inkologo o kami amsani no lokorok phung aisiri ni simini borok phailai nai wong ni je electoral rights hai ke ba universal adult franchise je Indian constitution sungno je rights mani a election ni borok o vote kaisa ni dam o vote kaisa onek value tongo o vote kaisa na decide khayo bo party politically ba bo party election jit mani ya government form khainai o kaisa vote belaino important belaino morok belaino tam sanai precious ni mano obahagina o electoral right no borok practice khanya bagai na bongni vote no cast khanya bagai faisok baja o amsani lokorok joton line basale phung aimani semi kei phadi cheng tabu o kamini amsani lokorok ben cheng kok sanan chai tok laine yango cheng nogo orok kubuma kamini lokorok basal hajak yango cheng kok salaine bai sabo do yang kisa joton kok salaine kisa heda kharla yobo chini borro ngena lasima kaba hem khabo kahamse do heda do yang na yang yang mai kok salai kok salai kuning yang dado kok salai sagari bahai tini bu kami o ni sinimu chini to bo mori chodri school tini bu chol sinai ka sok phumi soitan tini no aramarong ka tini bahai ma tong taklai norok to chongmari to bisi burum 5 bosor porngena ri phaimani taklai ni o chongmari le bahai ma tong slai mung do no ani bukhaga ekdom srai choli nai bahai nong no am chayole sabun yang bisi boyar no bar sipsai tong boyar to abo to chini yang no choli boyar kaham kaino get bahai tini phungni marok to sai phekena bla mai to sai ko tiffin chimi khai phekya tiffin khai phai khapuri je bo o kaham ninyot mai mucha ya tiffin chimi khai pheketa
Ini oh je si kongsa ni je tini ni obot mari boro thanan nai tong bai ma tong. Obo boy shotni. Sino tini ya si kongsani marita. Tinang ni bagai. Tinang ni bagai. Tai kono kok sana de musum jono no haste ni lukorok jotto nogui tong tabok. Jotto no tini ni ochong ber no tai tam kok sana musum. Jotto no mo kaham kai thang kai ang kaham no jung sa sa anuk sini ta. Do bela hambai. Yang go kok salai pinai seng phaidi men turek tam ge chini borok ke bahnya bkha kaham lasima bo gebang to phano jeng sabo kok sa jong nai lene yang go phaidi yang go bai kok salai sine phari bai do ni ni sini mungi sar oi tini ni chong moren te bai ma tong nai kada nong ni amsai rogo ji election te thanai jora rogo neta rok to BJP hindi pramoto hindi door to door campaign o khalai tong party sabar khalai tong ayo tini election na phaimani bai ma tong puno kebuni dagi mumbai je phaina ni kapuri na kebuni dagi mumbai ya ang na phayo ko buddha na hane aw omo para hanga tam handra nong nemu obisoron modusori para taklai bisine ochong morne tei nengne sabuna kapuri vote na thangi tam ungsangia sadi kunongya jini ne ka bkha khuloi sari ding tam sana muzun abasi do sana ba ang je hamjang mane ang rena phayo ta bot kono kok sana da musung tini ne o election tei porong ba ge do kok rei phai hambai jing yang tongo chakra songchini nai song tongo nana nenglai bahai takalin o election tei bahai ma tongja phai la hai ba tongo ini thanai to noroguri phaikya bamprom sarkar 20-25 bosor tongi election rei phaimani dophar me bagai tam khamkarai ro khaiman nugjak taklaini o chongmari no tele bahai bosu jorte khakamung tong o chongmari paisi ni tipra solo korong khamkarai ngai phai la hai ma tongla sabno khapurjak nanglai yang to andro raja no nai ta nong ni amsai ro ko pura phaikya bo taklaini o chongmari ni sakang ro ko phaikya tam puito tong ba je tomong no tipra mo thate uisa rajani thanchani mari nai sigi tomong no chongmari kaplai ngi phagyang ke nong ni amsani bagai ba lukurong ni bagai tam bumai kaham samung manan thangi habus ke saidima awa tam ni same se tam ni bagai astan bagai tipra mo thana bo kaham nang nai ta rajana tam ni bagai bo nai so hamana bagai rata hano hamana bagai dofa thanga bagai chini pesabuti thanga bagai sinani jorani bagai abun bagai buwagra no bot na phai marata tai kono kok sana no je bukha kholo goi lang tini no election tai tam sana aro na ni phai ta bukha ba hamaya ka ge phadi yango sung salai pinai tebo tam gangke chung kubuni bosongni borok rongno songnai ni khangke borok ni ka sakchini borok na hai lachim krei ba chung ga camera na si kangke kisa chini borok ni kisa lachim tum tongun phadi haipono chung ko krei chung je mansak chung borok bai kok san sai tok lai nai aba haikino chung khanai man kha je yango je o constituency ni candidate ni tongo Ronobe Debarma hai ke ba tipramothani ingai batainai sitting executive member TTADC ni Ronald Debarma borok obahikino o election chongber no tui bongni constituency ne dalbidal polling station o thange borok visit khlai tongo abon hakino arni je local voters sok bai borok kok salai malai lai ne obahikino different polling station thangai borok kok sai tongo chungbo obahikino chini khorni team hasne nai tongai jot to rangchani takhok tai bok chongno sung o taklai bisini je edisi chongmari ingui tongmani obono chung live chini live broadcast ni bising tai chungno phungna bag sing chai tokjak yango phaidi chang tai khoroksa chakrajak phai tongman nogui tong chung nana bai kok thaija salai na nana ni sinumung ha ani mung khai kalpana debrama para khai oron matrajiri mairok sai phai ke mai sai phai ke bahai ma tong tini to nang oro election vote nani ni phayo nanglai sabona khafurja BJP no tamni bagi BJP no vote na musa chini jati gani bagai thangmani lama to tiprama thorok si bubagra se kok sai tongo BJP o tangi vote nai so awon bagai nyore nai ta chini jati ni bagai tisana ni bagai Patorong ni bagai BJP no chini raja ni bagai
राजानि बागै देर नै बिजेपि नि राजा त दिप्रा म थाना भरक न म थानि ओ निकेनि नि बोट बरो थाना नाइ त म थावा थानै बिजेपि व सिलौन थाना चाहिँ को म थाना हजन पाइ उतन अब न के ता तमु न राजा त कप्लाइङ फैगां के तामरो कोन हास गामि आम चाहिँ दिप्रा सलो को हामप्रान बागै तामरो छाना मुसुं नाइ तंगार न जतो नुगुइ दं ता हासन न कोन को साना त मुसुं दिने बोट नि बदिन सं तहत भरो रंग नगुइ त नहर नगुइ तहत हाइदि सिंयां सारबाय तै थाइसे कक सालाय फने सार थाइजोंग चसं आरो नुगुइ फागे ताबु नों बुसक पोलिंग स्टेशन थाङे कवर खाइ ताइसे अर फाइ अर बुकामि फाइमानि ताबु आं अबिचरन आं कुमार बिलनि परे लेफुङाव थांखा दाइन माराव मकामो बरकाथाल आइ दुग्राय मायाव तिबो इनके ओमपरे चाकमावो इनके ओमपरे जयचंद्र ताबु अबिचरन ओमपरे डाइरेक्ट आं बनगा समनि थाने सर चुनुगे मन नि जे पॉलिटिकल रैली इलेक्शन कैंपेन खाइपुरन छिमन नि कन्स्टिट्युएन्सी हो लोकरकनि खाफुरमानि तो यां बुबाग्रान थानि न बानि नि कैंडिडेट नि बुखाग न सुनुगे मन तिनि बो अर गोबां कुक लोकरक मथना हामजागे बुबाग्रान हामजागे थानचाव न बोट नानि फाइलेमन नुगो अब हाकेनो दा अन्य पुलिंग स्टेशन ओगले बुम हाइग्राउन्ड रिपोर्ट मातौ जतो जागन उमदिकेन रलाइताव थानसानि फान्न बुबाग्रान तिप्रमत पार्टी न आन्डो समारियो कारण कि कुविके जे चबा खलाइतंनाय कुविके जे तिप्रासानि मानथाय सकताइन बागि चिरि खगि तंनाय उनते हे बदल न ताकलाइबो तिप्रासा बसंरक उनते हे पार्टी न भोट दनाय एवं कप्लाइबो खाइनाय ताइ थानसानि फान्न कप्लाइ खाइनाय थानसानि फानमानान तिप्रासानि फान उनके न जतन रेडिंग लाइजाक तोयरिं लाइजाक एवं भोट बरलाइ तंम दिकेन जत जागन नुखाना ताबसु जरा 20-30% नों पाइका बासु जागो 50% जों पाइका थानाय सालके सिगां और किसे पॉलिटिकल वायलेंस इनका जे कासे पार्टी ता कासे पार्टी बुलालेमनि निजेबे निजे टक लाइनै बाहाय वायलेंस मान नुगै तं दिनि हाय जे क्रुशियल इलेक्शन ओटीटी एडिसि चंमारि दिनि नि दिनो तमंग न स्मूथली इलेक्शन ना थांगि तंबा कुनो नायमो थांबोदन बहाकते बुसु जरते स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नायमो थांबोदन नि होते बो स्ट्रिक्ट नाहारि तंजागो एवं ताउ 10 जरा कुनो घटना खनायगो ताउ सिं 14 बुजों न फन ऑल ओवर जे एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी तमने कुन जाफन ताउ सुजर खनायगो एवं कामगन चलिने तिप्रमथ पार्टी वायलेंस न सपोर्ट खया तिप्रमथ पार्टी सब समय कथालाय तिप्रसेब तिप्र कथालाय तंनानि अमन मेसेज रो बुबाग्राबो अमन नासिगिन जतन फान थंलायजाक एवं आन्डो समारि बुद्रुइ कप्लाय खिलेनजन जतन तयरिं लायजाक हामबाय सर फाइदि ताबु अरो चंगनो बिमानका टीटीएडीसी नि जे तिप्रमथनि कैंडिडेट सारुनेल लेबर फाइ सपाइ खवा तैविसे आरो थाजिं काइसे कामियो हाय के बाबो बोट बिनि कास खाइ फाइक्या अंके आबन यागलो बो अबा हायकिनो दालबिदल पुलिस स्टेशन थांगै बिनि बोट जे वोटर स्टॉक बाय कक सालाइ तंलायो ग्राउंड रिपोर्ट बाहाय नाय तंगो माने इलेक्शन तैखांगे जों त्रिपुरानि हिस्ट्री नायनो थांगांके जों साइमानो बिसि गदगमा जरनि सिमि जे चिं त्रिपुरा हास आगि प्रिंसली स्टेट तंमानि यागलो जे इंडिया बाय मर्ज इंगि थांगा अब पुरन जिमनो जे हिस्ट्री नायनो खांगे त्रिपुरा मैक्सिमम इलेक्शन जरो वायलेंस इंगिनो फाइमानि नगो हाइफनो ताकलाय बिसिनि ओ क्रुशियल इलेक्शन टीटीए एडिशन बेलाय क्रुशियल हंजागो अब हाकिनो ताकलाय बिसिनि ओ चंमारि बिनि कन्स्टिट्युएन्सी ओ 14 वर्जिनगर कन्स्टिट्युएन्सी ओ कोनो मुंसा केबें मुं देरा मुं वालाय सुगलाय अब हाय इंया तैखेनो जतो कैंडिडेट है के बा पुलिस नि थेगा बहायनो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस सेंट्रल पैरामिलिटारी फोर्सेस अब हायकेन त्रिपुरा पुलिस न इंक्लूड खाइनो जतो जगह मैक्सिमम पुलिस डिप्लॉय खाइजाक कोनो देर मुं इंया तैखेनो अब हायकेनो तोरो फाइ सब बजे चिनि ईएम कैंडिडेट चिं ताबुक ओ कामिनि यागलो ओ पोलिंग स्टेशन यागलो चिं ओ कन्स्टिट्युएन्सी न दालबेदल पुलिस स्टेशन थानाय तंगो आवनि बागैनो चिनि खंमै करंगै तंगै चिं नंग जतन लाइव फुना बाय साइड तंगो हायनि बागै चिं ताबुक ताइखाय जा थांनाय नंग तेबो माहाय मांप्ले जों फना थांगै तं आं केमेरा नु कने yang kisa orang ni mangpli fungnan bagai
General Election to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council 2026 tini jotono saimono hashtag nangai no titi edisi area khoboi o chongmori khlaijagi tongo paithak je thangnayo je election campaign khaimani noi mangkha jeng hasne dalbidal kereng thayo dalbidal political parties ni juda candidate tokne bukhaktani jeng election campaign political rally door to door election campaign mass gathering market gathering public meeting aba hakino jeng election angna nisang kabama jagawa mahai political je meeting marok noi mankha aboni karinya abono paithak ni salanganya jeng tini 12 April 2026 general election to TTADC ngui tongo oba hakena tabuk sing phai sok pai kwa chini khorong ni team ang Nelson Deborma ani logi tongo cameraman Boya Deborma chung phai sok pai Obicharon Kamio obongka 14 Borjonogar Wakinagar constituency ni jurisdiction no haike ba bini andorono kaisa polling station hangkai 14-16 para hangkai Obicharon tai Modu Chaudhary High Secondary School ni je thayono je polling station khlaijak 14-15 number o constituency ni ani inkologo o kami amsani no lokorok phung ICRC ni simin borok phailai nai boni je electoral rights haike ba universal adult franchise je Indian constitution sungno je rights mani a election ni borok o vote kaisa ni dam o vote kaisa onek value tongo o vote kaisa na decide khayo bo party politically ba bo party election jit mani ya government form khaine o kaisa vote belaino important belaino morok belaino tam sanai precious ni mano oba hakena o electoral right no borok practice khaine bagai no bongni vote no cast khaine bagai faisok baja o amsani lokorok joton line basale phung aimani semi gei phadi cheng tabu o kamini amsani lokorok bain cheng kok sanan chai to laine yango cheng nogo orok kubuma kamini lokorok basal hajak yango cheng kok salaine bai sabo do yang kisa joton kok salaine kisa heta kharlayo bo chini borro ngena lasima kaba hem khabo kahamse do heta 너 yang na yang mo kok salai kok sali kun yang 나도 kok salai 사가리 바하이 티니 부카미 원이니 시니무 지니 더버 머리 잡리 구스콜로 티니 못 쩔시나이 그래서 풍미 소이탄 티미노 아라마롱카 tini bahai matong taklai norok to chongmari to bisi burum 5 বছর 5 বছর পর ngene rip hemen taklai ni o chongmari le bahai matong slai mung do no ani bukhaga ekdom srai cholminai bahai nong no am chayole sabun yang bisi boyar no bar sipsai tong boyar to abo to chini yang no choli boyar kaham kaino get bahai tini phungni marok to sai phekena bla mai to saya ko tibin simi khai phekya tifin khai phai khapuri je bo o kaham ninya mai mucha ya tibin simi khai pheketa gani ni o je si kongsani je tini ne obot mari boro thanan nai tong bai ma tong obo bo shotni sino tini ya si kongsani mari cha tinangni bagai tai kono kok sana re musum jono no hastini lukorok jotto nogui dong tabok jotto no tini ne ochong wer no tai tam kok kana musum jotto no am kaham kai thang kai ang kaham no chung sa sa nuksine cha do bela hambai yango kok salai phinai seng phaidi men turek tamge chini borok ke bahino bkhabo kaham lasima bo bang to phono chung sabo kok sa jong nai lene yango phaidi yango bai kok salai ne phari bai do ni sini mungi sar oi tini ni chongmaren pe bai ma tong nai khada nong ni amsai rogo ji election pe thanai jora rogo neta rok to BJP niti pramoto handi door to door campaign o khalai tongo parta sabar khalai tongayo tini election na phaimani bai ma tong puno kebuni dagi mumbai je phainani apuri na kebuni dagi mumbai ya ang na phayo ko buddha na hanai omo para hangga tam handra nong nemu Obicharon Madusori para taklai bisin ochong morne tei nengne sabuna khapuri vote na thangi tong ungsangia sadi kunungya jini ne ka bukha khuloi sari ding tam sana musum abasi do sana ba ang je hamjang mane ang rena phayo ta bot kono kok sana da musum tini na o election tei kurong ba gai do kok rei phai hambai ching yang tongo chakra songsini nai song tongo nana nenglai bahai takalin o election tei bahai ma tongja
ফাইল হাইবা দङ তিনি থানায় তো নরগরি ফাইকে বামপ্রম সরকার 20-25 বছর দङै ইলেকশন রে ফাইমানি দফারनि বাগै তাম খামকারাই রখাইমান নুকজাক তাকलायनि अ चंबारि नतले बाहाय बोसोर जरते खाकमंग दं अ चंबारि पाइसि नीतिफ्रा सलुकरं खामकाराय नाय नाय फाइल हाइबा दङ साबनो खाफुरजों नोंलाय yang to andro raja no naita nong ni amsai ro tura phaikya bo taklani o chongbar ni sakang ro phaikya ge tam pujo tong ba je tomong no tipra mo thate uisa raja ni thansa ni mari nai segi tomong no chongmari kaplai ngi phakyang ke nong ni amsai ni bagai ba lukurong ni bagai tam bumai kaham samong manan thangi ta haus ge saidema awa tam ni samese ताउनी बागे आस्थान बागे तिप्रा म थन बोट हम नंगनाय चा राजन ताउनी बागे बोट नाय सग हामाना बागे रता हनो हामाना बागे दफा थांना बागे सिनि बसाबती थांना बागे सिनानि जरानि बागे आबुन बागे बुवाग्रा न बोट न फाइजा मारता तै कोनो कक साना बुझिन जे बखा खलो गइलन तिनि न इलेक्सन त ताम साना अरे ओनानि फाइता बखाबा हामबाया का गे फाइदि यांगो जों सालायफिनाय तेबो ताम गांके जों गुबुननि बसंनि बरक रंनाव सोंनाय निखेंके बरक निंका सखिनि बरक न हाय लाचिम गरै बा जों गा केमेरा नासि गांगे किसिनि बरक नि किस लाचिम तुम तंगुन फाइदि हायपनो जों ककरै जों जे मानसक जों बरक बाय कक्सन साइटो लायनाय अब हायकेनो जों खनाय मानखा जे यांगो जे अ कन्स्टिट्युएन्सी नि कैंडिडेट यांगो बीजेपी नि तंगो रनबे देबर्मा हायकेबा तिप्रमथनि इंगै बातायनाय सिटिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर टीटीआईडीसी नि Ronald Burma borok obahike no election Cuma yo kat khai ro. Message khai ro. Bro, pagira tha. Azora kolok maromoi nai singgui chongmani TTADC eba ADC election bofro ngnai eba chongbari bofro ngnai hnai dini ozora phaibi shokpaika or jaga bo sing phaibi shokpaika kilabagma TTADC constituency ni or jaga constituency wo khobjak muitulungbari high school o phaibi shokpaika or jaga o candidate basanai eba kilabagma candidate basanai orono bo bud nai aboni bagini bo line bo basa jak joto palbasa lukrobai baksa kheno sakni khomata yakheba sakni power no use khala yakare tongkosong lukrobai baksa no basawui budnani phaikangke jeng sar bai thaisa thaini kok salainai bo lukrone hamkran bage haina hai teiwaisa sebman phikha ka bono no tewi kok singlainai sar kusukuk sing pahamla bahakal phakine ba Sarno poila no lamsugu jini khorangni news channel lo angke sar masang nang sak candidate angei sakni party wo no budnan bagai lukrok bai baksana line basa bai tongka ama haikene democracy country wo जों board lainani nangbo tanike গণতন্ত্র ni bisingti sisini joto problem ni solution khaimanai chini adhikar mawani bagbo जों গণতন্ত্র ni bisingsi agini hai जों माने चौबा मेन अमहाया बोजुदस जों फेस्टिवल नि मोड नि बिसिंति तय फेइ जों कैंपिंग खाइफ्राबो बाहायखेनो खाइलेखा जिने आमसायाव जों जाते अशान्ति यानातै अमहायखेनो जों ताबो अर बहायनो पीसफुली जत लाइमो बासा लाइमो बोड लाइयो नि बांगो एरादिं लाइजाक एके सर नि कन्स्टिट्युएन्सी वो बुसुक पोलिंग सेन्टर त 46 पोलिंग स्टेशन तंगो 32547 भोटार तंगो उनके तिनी फंगने सिमी गरिमानि अलमोस्ट 13 पोलिंग स्टेशन बाय 14 पोलिंग स्टेशन आं विजिट खाइखा थं जागा न शान्ति न काहान न प्रशासन ने हयतेबो ठीक ठाक न कोऑपरेटिव खाइ दं
Engke sir nang tabok chong barwa haina khai lukorok ni sheba khai ni bagai bubagra bai chong phizakha tewaisa haino khai engke ni lukoroni sep khaina ni ba sheba khaina ni je songjak mani no tuibe lukoroni bagai ba social media no tamas hawmus belai khe hambai last 5 year to public ni bagai যদিও পাবলিক नि एक्सपेक्टेशन नि अनुযায়ী खाइमालिया गोबां माने फाननि प्रब्लेम तंमानि बागै फाइनान्शियल हाइनि हाइ अपॉर्चुनिटी माफिखा हंके तेबो 5 इयर नि एक्सपीरियंस तंमानो बाहाके एजुकेशन खाइमानो अमनो साखथारनाय एके सर त्रिपुरा पार्टी न करे आलादा पार्टी रगले बमत हाइ बरनि साखथार मंग्रो नुकजागै त जतो पॉलिटिकल पार्टी न जानजा एक्टिविटी खाइनो तंगो हाइफोन बरनि जे तामसनाय वर्कार सपोर्टर नि ऊपर डिपेंड खाइबो जदि उचिने आमसायो आसो बरनि एक्टिविटी काहाम नुकजाया किछु जागा डिस्टर्बेंस खाइनानि कैंपिंग जराव अनेक साखथार जाखा अपन तिनि पोल डे आसक सालिया जेहेतु तिनि जतनो पाइथा बोर्ड दलायनाय हानिबाङे बनते ते ककबां सालिया जे माने किसा मासा गतना न कारै बादबाकी थुं ठीक थाकनो कैंपिंग उचिनि आमसायो शांति खिनो पाइहा Engke sir tabuk oro jagawa je nang polling center kalaimana oro jagawa lukorok busuk jona rok nang angnai akaba kabang ma de akaba ko bisingo omo kaisa doljago angke kahan no oro casting board casting angnai hne asa khayo chini febaro bo kaham na casting nai engke sir tabuk sungna kalayo tabuk CM sir sawai tangma bat tabuk nang sawai tangkha santi kaham ni bisingo no soloi tangko khanai phia CM sir Dr. Manik Shah engke sawo Tripura motha angka katalbo mungrawai rala hambo Tripura matpit party hanai engka mono tama sawo sungna ang pilauna sakha actually tabok tini jehetu camping ni joraya ba sani musuya hapana Tripura matpit party ya जों फेस्टिवल मोड तलांगै सि कैंपिंग खायो जतन बाक्सा सोशल मीडिया रक ट्रोल सि खाइ तंबाय जे तिप्रा मथारक बा मूवमेंट सि खायो इनके बाके रसालाय मसालाय अमहाय तंथलाय हनै एक्चुअली जों ओ डेमोक्रेसी कान्ट्री वो बुलायबै तगलायबै जों चिनि सबानो क्राक खायने अमहाया जों शान्तिनि बिसिंते जों दिल्लीव बाके खरां सावरायनाय बनो नाहरै सि रसामं मुसुइ मंनि बिसिङै जों अमहाय चबा खायो इनके जतन जाते आगे निजरा हंगे बोर्ड निजराव तंफ्लालाय जाक ताखौबाय ताखौ नगानानि CPM कांग्रेस BJP हि नाइले मेयरक फियाबासिनि ताबक निगो नायनेदि एकदम पीसफुल जतन अपोजिशन थं निनि जतन मिलाय कक सालाय काहाम खेन अमक खालै दं engke sir kilabagma constituency ni lukorok no nongom te khenai kolnai jena kaplai mane pore जे 5 year last 5 year जे नाइ फैमानि हाय तेबो काहाम खायनाय kaham khainani saktharnai pilauna sakha ani experience je 5 year ro mani no bahake kaham ke execution khainai omno wan chognai sir belai na hambai ke nang bodman pore haina hati thaisa thaini kok salai phena ke chini khorangni lukorok ba chini khorang nai tongnai lukorok nugui no man khana sing tini ni kila bangma TDC constituency ni candidate by kok sawi pai kha lukorok by baksa no line ba sawi boni nangkukma ni boot ke thar boot no rana ni bagai chai tokja ike tini ni je live boy ba chini khorang live abono sakthar lai mani lukorok je jora kolokma romoi naisingkoi tongmani ani kaisa boot no bofro rana ni phaisenai hanai phia tini ni salsok paika abono no chini khorang ni team ni ngai sakthar lai mani tini ni salo jotono no sarai phunukna ni bagai abo ta haiklaina jung sakthari tongnai ni rona kaisa salni update rui tongna ni bagai jung bai koi soya khlaiwi nawi tongre ang suporna jamatia ani logebo tongko probir balaina hambai fighting ke candidate be kok sawi pai lekha inke tabok okra sakra rok bai be kok salainai amsani lukorok bai angka pada nai simi sanglas ne nai no pilan lamsogo chini khorango nirbung tamu sagra di ani jagat devi ikno or jaga budro ni phaiwa sabano budro nai ba ha sabano budro nai
Angke. Ang somau rona. Ha? Ang somau rona. Engke am sewa about area wo. Kanayo. Kanju khanaya. Da ko kre nai be kok salai nei hisai tokmani bo kisa khunju khanaya fu engke sanghaina haite khoroksa sakra yakba shikla rok bai thange kok salai nei ege or jaga khoroksa dara tongo faide bono salam shoglain dara kisa ayang na hagra di ani bu mutama bo sagra di ane bu mung surjo kumar jamatia or jaga wo budro ni line basamani yakba nashingmani busuk dikha প্রায় 1.5 ঘন্টা ke amsaini poribesh yoga rakba environment rokla bahai bulai toklai rong mungsang yana ble abo tele karichi ni yang kaham krona ke o bishini bud romani je or jagao poribesh ba yakaba agi rogo je nang bud roi pai phane pherlai mong bulai toklai am tai shanti sisto bomtui ma haile nugyo khang je aro bud romani প্রায় 4-5 বার হতে ang bud rokha aro maya kota botui buskangni edisi hafanggola sebana asok rawa musu boba sini tibrasa na asok naita abo sure si 100% 100% eke bud robaya kana na bud mar ye kho line satung tung him basai tung hemen ara asok mani eka norok nugui man khana takuk tuma sai khana ka paidin ke tai khoroksa takuk bai kok salai finai aing jagao asugui tongo cameraman sana yang teksa gandaro faidi khanai anke dada lam shogo nibung to sagra di an bu mung gulmon tok kumar jamatia or jagao busuk de khabu rowan bagai asugui tongmani ang 6ta সময় পাই মানে বুতা গরি রকরি বেশি গেরালি আতো মানে বড় কবাং or jagao polling station চলো mo বড় বাং anke buskangni edisi hafango sebarona asok rawa musu bo wasa sagram naya ini ege kabzo kabangma sawo BJP phaika enke bose hamkrai tu bukok nai hanai baksa basawo tipra motha phaika bose hamkrai tu bukok nai hanai enke ni bo khabailen nang bobono teba hamkrai tu bonai haima tongjak bo babono bas je sarkar phainai bo hamkrai ba to soinai khakayot ke haina haite khoroksa buku tabake buku bai kok salasne faide ke ai toi faide cameraman na sane bai na bai kisa sini khorang lam sogo ni bung sai khana ro Sloks me jamati aka kami ke oroni de aka bu robal hande robaya kho rozaya kho aka borok robba de bang sole bango aka borok rogo bu ronai hanai mata bobo bud robai pai masala sinaita eke wai bisukro bud kakhana bud rokha kala ha kabang mana 29 years kai tong ha ba da ke bai hambai ke khana bai man khana lokorok bai kok salai kha eke sang hai ai digi bud ronani thang tongu sini candidate kela bagma tite dis conference ni candidate bo bu lokorok bai baksana eko nai nugui mana chini khorangni news channel ni bisingte je sakthar mong nirona tubui phunukna ni bagai tini salni simi sing ngi tongmani Daram sih. Kita bahas nak ponsel ni kita mula lagi.
Party 100% power to confirm they are employment and for private job, government job, city night or implement hotel management efficiency job create initiative nana business kanggo bahki sini unemployed no job one chara sini government job unemployed government job una ni bago chesta kani tani ke 2020 ni sini addition 90% employed unemployed thangkani o ব্যক্তি ko fill up kani ni na je aro daga unemployment jara bole ro unemployed yacht which opportunity mana 6000 7000 opportunity mana emne to chini aro tawo vacancy ko tam 1000 jadi state government central government jono support khai khai views job ne opportunity bas kang Ini jauh sabunal bay, ayah somis bagi kita. Kita year edition.
কোনো ইনস্টিটিউশন যে তাও जों অফিস খাইখা পিডব্লিউডি অফিস খাইখা नि ताम बसने और जागाव जों स्पोर्ट स्कुल खाइखा नि अडिटोरियम फटोमा खाइखा बेबो जों माने इनफ्रास्ट्राक्चार सोनानै जाहाथे जोंनि आम जायो जों गभर्नमेन्टनि बे स्पोर्ट फांसन खाइमा फैलावथ' जों इनफ्रास्ट्राक्चार सोनानै स्कुल 21 नम्बर मुखुर जोंनि बरंगनि सिनि सिएम लामाथिया बाबुनि खुद बताबो बुदनि खाइजरा रानि गलमनि kana संबारि ताबनो खाइजरा माने एलिगेशन election state government approve budget county approve state approve budget budget state ada visi sejak bos mana ini बहुत अच्छी election campaign होने public of nineteen digital public of ini pun obviously right now jadi saya side hasil sama kayak public sama reject kayak jadi sana macam sama kayak itu pasal nama mana ini aco ini nanti kabe jadi di pasal kami sama namai kayak tu orang di kota sana kayak anu pun jadi dollar di kayak anu pun jadi untuk public guide naik hai किशोर कुमारनि बाथ्राखौ सालाय आरे बर' खिचड़ी सुनाय रह Inkhe sir budroi paila ha inkhe budro mane ya gulo bone khaksang ma bomtei bone confidence rok tei bude bare kha sani khugo kisa silai nai sir bahai confidence rok ni ne budro mane ya gulo tei budro ani sekang je angai tong mane confidence bai tabo kisa ferlai mang rode tong kono ferlai mang krei camping chole froni chimi tini bodo ya sekang te bodo bai pai ekoi no confidence sang 100% apply nai 25 ason now agini bu confidence ta bu confidence full confidence hatta engke sir bini bodo lokes hai tango boibo asugna ta bundrok samut ni sai pasi gobang ku khlai sau engke bobu 28 to banai phu norok bu 25 to banai phu engke sitle bu gobang basu bale asuk to bai ma senai abo to jora se kok sasnai nang sai khana kisa jora no kok sanai puila engke sir bini bodo lokes hai tango boibo asugna ta bundrok samut ni sai pasi gobang ku khlai sau engke bobu 28 to banai phu norok bu Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Fiaba dangmani sora woro saknai purong mo. Kok sanai holong siro khognai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tong dinoro. Chili khora.
Nishi drinks. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই লং তরাই বেশ লং তরাই চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। साबोनी नों आगरतला साबोना नों बिश्रामगन्ज साबोनी नों काञ्चनपुर अ पार्टीमुनो दैनाव दंफ्लाजाक हास्टेनि थोंख्रों तंखर थियाबा दांमनि सेराव रोजाकनाय फुरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हापंखाथाय जयवे नाय तंदिनरक चिलिखरा ঠিক আছে হ্যালো আমি অবজেকশন দিয়ে গেছি এটা নাইলে আমি সব আপনারা প্রেসিডিং অফিসার হয়তো জানেন না তখন আমি আপনারা অবজেকশন জানাইছি তো রাত্রি সারা এখানে প্রার্থীর নাম ছাড়া এখানে কিন্তু হয় না প্রার্থী প্রার্থী ভাঙিয়ে
ইলিগাল আছে এভাবে হয় না মেইন ক্যান্ডিডেট যে বড় বুট নানি যে বড় লিগে ওরা আং যেন তুমি দङ आ বড় বুংছে ওরা করে লে বাইকে সাইমানে বা তারপর আমরা আং জিতেন্দ্র দেব বর্মা আং প্রমোদ ক্যান্ডিডেট আনি এজেন্ট ওজাকে দङ লে আং সে বড় অ্যাপয়েন্ট খাইনাय বা আনি এজেন্ট খাইনাय কিন্তু অথরাইজ তো দুইজনা দङ দুইজনা তখন মেইন ক্যান্ডিডেট বুং আর সব মেনশন ইন দা appointment letter বা পুলিং এজেন্ট সাবো করে হইছে গাবন বাই অবজেকশন দেখাও যাবো ম্যাক্সিমাম জায়গাও চিনি পুলিং স্টেশন দङ প্রার্থী বুঝি মেনশন করে গাও বাইকে বড় গাবো রিমা সব আছে জায়গা স্যার ওটা যেটা শুনুন তো সে কাউনি বাজে ওভারকে প্রার্থী মানে যে রিস্ক তুই না ওভার যত জায়গা মানে ওভাই প্রবলেম লুকসাদি তো তুমি মানে বনি পলিটিক্যাল নলেজ ক্রিং মনো আম বগিং মনো বনি যে প্রার্থী বনি ইমেচুর তা সেই কারণে দিনো মাহিং বড় আদারওয়াইজ তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ট্রেন বগি তো দায়িত্ব তো ক্যান্ডিডেট নি থানি দङ না মেইন তো বিনি দায়িত্ব দङ না বজে তাম के इलेक्शन प्रोसेस केने अब पूरा बसांगा ना होय तो बिन थाने नलेज करे जा काम है इमेचुर লিডার ন হইতো বড় বড় ক্যান্ডিডেট দেখা अब বমি ব্যর্থতা হইছে अब আনি তো আং খাতাই করি কোনো জিতেন বাবু আপনি বিভিন্ন বুথ সেন্টার ঘুরে দেখছেন আপনার কেন্দ্রে এই কেন্দ্রে আপনি কি গাফিলতি পাচ্ছেন গাফিলতি একটাই পাচ্ছি দেখেন আমি প্রথমে আমি যখন আমি বুথ দিতে পাইছি এখানে তখন তো আমি মানে আমার নিজের বুথটা আমি দিয়ে আমি অন্য সেন্টারে আমি ভিজিট করার জন্য আমি ছুটে গেলাম তারপরে আমি গিয়ে দেখলাম অন্য ওখানে সেম গাফিলতি যে ক্যান্ডিডেটের নলেজই নাই আমি যে পুলিশ এজেন্ট দেবো আমার তরফ থেকে যে দিতেছি আমি তো আমার নামতে থাকতেইব না এইসব মানে সবখানে আমি দেখতেছি তো ইলেকশন এজেন্ট তো পড়ে না মেন তো প্রার্থী মেন তো ক্যান্ডিডেট এজেন্ট অ্যাপয়েন্ট করে ক্যান্ডিডেট তো প্রার্থীরে যদি মেনশন না থাকে তাহলে আমি কেন পুলিং এজেন্ট এখানে বসাতে পারি এটা আমি দেখছি যে সবখানে আর যারা প্রেসিডিং অফিসাররা আমি বলবো একটু এইসবগুলো একটু দেখে রাখলেই ভালো হতো এখন তো শুধু শুধু আমি অবজেকশন দেওয়ার পর যদি একটু কিছু হলে কিন্তু দায়ী সম্পূর্ণ এটা প্রেসিডিং অফিসার হয়ে যাবে এটা আর কি আমি গাফিলতি দেখছি এখন আপনি কি স্টেপ নেবেন বা কাকে জানাবেন আমি তো আমার অবজেকশন দেওয়ার জন্য আমি প্রেসিডিং অফিসার কাছে আমি দিলাম বাকি ওনার কাছে কি ওর দেখি আর আপনার বিভিন্ন বুথ সেন্টারে কি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে শান্তিপূর্ণ ভোটের কোনো সমস্যা নেই ইভিএম এর গোলযোগের কোথাও ইভিএম সকালবেলা কিছুটা হয়েছিল ডিস্টার্ব হয়েছিল তারপরে আমি জিজ্ঞাসা নিলাম খবর নিলাম নেওয়ার পর থেকে তারা বললো যে না ঠিক আছে এটা প্রথমে একটু ডিস্টার্ব হয় পরে রানিং এটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে আমি এটাই দেখলাম আর কি সবখানে গিয়ে স্যার এটা শুনো যে তিনি যে পুলিশমি যে বড় ভোট তো মানে জানি যে এরিয়া বানি নিতে কনসোলসো বড় হাতে ভোট করাই মানে সিরিং সরাতে কাহাম কে মত ভোট বা পার্সন অফ লাইফ ভোট নি যে পরিবেশ কাহাম ন ইভেন আং তরতাম সানাय জনগণ তো আগে সাইমান সাবनि पक्षे दाख्लायनि भोट होलां आबोनो दाख्लायनि जे भोट आबों खाचिनि बोसकानि जेनेरेशननि बागै जत मानसुबो आखै दङ आं बिलिभ खायो जे दाख्लायो दिनै पक्षेनो भोट लायनाय गाकेनो रक खोनाबाय केना जे जों तो अरहाय सबाय जेते पूर्व दिनो आरो सबाय माने आगोलो जों नबै मानका जे अरनि जे मानदाय माने 16 मानदाय पुलिं जे कैंडिडेट दं माने बनि आरो कैंडिडेट नि माने कि सुदा रफोरनि गोबां इसु नबै मानका गावनो दै फायै जे कैंडिडेट दंनाय आबो आजिन देबरमा मानदाय पुलिंफोरनि दिफ्रामो थां कैंडिडेट आगे बो फायै जे अरो जे किसा दंमा रफोर केर सेरनि दंमा आबो मानका जे चुप आजिन हेलो फोन खाइसा हटे काट खाइसे नाय नाय
Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo doi na tong plaza. Hasteni Sengkrong Tongkhor. Fiaba dangmani sora woro saknai purong mong. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chini khora. From Lychee Drinks, refresh your feeling. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Airline sih tunggu.
কেবল গাড়ি ভাঙচুর করা মানুষ এসব পছন্দ করে না। আগে যাওয়া হয়েছে সবকিছু, এখন কিন্তু আধুনিক যুগে আমরা এসে করি ডিজিটাল। এখন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে hangga chung tini hano hai tewisha je ta tewisha phaisok bebika 15 jirani yani je candidate tongnai opongkha BJP ni je candidate tongnai Obijit Deborma boni kaisa police station chung phaisok paija aro bo haino hai chung nugui mankha borok phungni simino aro je tini ni chongbari ba tini ni je boat line romoi basalaijak hangangke o jagao temo kobangma borok chung nuguino tongono rok khakhai no khanane yakshia grano chelarongni line tangsa brerongni line tangsa khlai borokni aro phungni simino line kolokma basalaijak hangake tei obo haikeno chung teruk je bongni aro je kobangma naikol mungtongmani je naimmuthangni oro jotono siring sorop kaino line to line khlai no boot bo ngui tongo hingke bongni o polling station chung semanka total borokni voters tongo 989 hanai aboni bisingo tongo chelarokni tongo 439 tei burirok tongo 509 obahai hangangke faidi chung obahai kana teruk tabo borok bai chung kok sanai hepeno oroni je khoroksa candidate faijak tongo je oroni je tongnai salai nai teruk khai teruk khai haikeno obahai kana chung teruk tongo bai kok sanani bagai haipeno chung aboni singano teruk phunugui thangai tongo belakhe nongko faiding ge singabo haikeno candidate be kisa kok sainai layane chini sarbai saranga kaboto je 15 jirani yani nang to candidate fungai drobo nang da fast board kani ni ngo thangai ab kisa na belai no hambai sampula no phung kam no ani se segang to onyo borno board kang jehetu mandai pulin puni khoroksa voter kai je ngai ani boto thangi ang bot feka phongo haipano phainai dino Bharatiya Janata Party tini je hani nga abona rana bai tini phailai jatana bo ajagani belai hambai o kok singmani ha alliance tongo thik ache kintu alliance to sabo bolai le sabo tamangnai tini thangrao je chini Bharatiya Janata Party sarkar joto jaga no chini ain shingkhola jebabe karak khetak khlajak কোনো জায়গাতে আবার গন্ডগোল টাংথুং বা কোনো জায়গাতে গন্ডগোল ইয়াও তো হতো বাকি जों ভোট দুই মালাই আবো যত জায়গা চলি দं কিন্তু কোনো জায়গা আবার হাই ঘটনা নাংমানি করি তামখে অবন বরক টাঙ্গি গত নাংমান করি অবন কাইসা অবন जों চিনি সরকার ত্রিপুরা সরকার বা চিনি রাজ্যনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যেন বনো বেলা হামবাই মাজানো তামনে হেমলে আগে হাই যেনকে কিরলে খালা সঙ্গ বুমফাটিও মিয়া বাবা হানি জিরানে খলা যে অরঞ্চি জিরানে খলা 3 राउंड गुली खाइया जे गुली खाइया तिब्रासा नंगनाय जे गुली खाइया नबो तिब्रासा किन्तु आंद्रा गुंद्रा गुली खाइया एरपर आं पुलिस प्रशासन एजीपी संबाय कक सावै एडिशनल एसपी कक सावै एरपर पुलिस थांगा एरपर खारि थामाइया आरो नों सामनो गुली खाय हा हरो सिकिरै नों गुली खाइया बरक बुद्रि गला आबो हायाबले ओ दिन करिखा पाइ थांगा आबो बरक दाबो हामजों बायसिनो बुद्रनाय आं जुदि काहाम थामं खाइमा तहागै BJP samung kaham khai to hagai BJP bud nai tipara motho jodi samung kaham khai tonga tipara motho bud mana na artan tam sigrana tongba kintu tipara motho jebabe borong no cycle angka je greater tipara len nai sing 2100 borok khaian sekang kusna kus lekega kusna kus diaga no compromise interlector sa sabelia last fight mangma tam mangkha borong thina bon prashna tabu tam mankha chini kungthai barok tipara sorok tam mangkha kintu Bharatiya Janata Party chawo sabka sath sabka vikas sabka vishwas aboni bagai tini jara mairung magana masai jongmane abo sini desh ni pradhan mantri Narendra Modi ji sare jono nok magana mama nam pradhan mantri abaj jodana abo sini desh ni pradhan mantri Narendra Modi ji reitong BJP sarkar reitong tini jara Ayushman Bharat 5 lakh takar je scheme amne sak khamya ha ga ambai saboro sini desh ni pradhan mantri Narendra Modi ji BJP sarkar reitong pradhan mantri kisan सम्मान निधि बसरो 6000 ka rang mano saboro
प्रधानमंत्री सिनि देशनि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार दं अब हागे गोबां माइ स्किम नि दै खारमानि लामा गाहाम सोरामनानि न' ग्रोनानि माइरं मागाना सारनानि अब हागे जे गोबां माइ स्किम रै दं मानि सिनि देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे नाहारमुं आबन बागे आ जायगा जारा मानाय रगो कोनो कसा कुफुर कखरा हनियाव जतन मानि दं आबन सबका साथ सबका विकास किन्तु तिबार मथा तम रखा 5 बছर যারা বুথ নাই রংনাবা আনি যতন তিনি কইমুং তংনাই তিনি যারা তিব্রা মতা আনি চিরি খক তংনাই রক তম মান খান রক তিব্রা মতান তিনি তিব্রা মতা যারা খাইনাই রক যারা পাবলিক তংনাই আম জনতা পারা বিসিংও তংনাই কোন ফানা ডেভেলপ গিয়া নেতা বনে নেতা যে কতর বরং সিমি বহক তরখা বরং সিমি দেশ বিদেশ গুরিখা লন্ডন গুরিখা আমেরিকা গুরিখা দুনিয়া জায়গাও গুরিখা সুইজারল্যান্ড গুরিখা আবুটা ডেভেলপ আবু তিব্রা সান ডেভেলপ গিয়া Oke, sanor senang musuh mereka tabuk tenang tau 15 je tu ada ni constituency ni je candidate ba. Ke bobo hai kaka mungtong je ni constituency wa. Nang bobo hai ke mana ma boseng hari rok mana bahai matong keplai jang no ba kita bobo hai matong. Keplai tong nai, ha. Karon borok already wan suku kipka tipra matan sengkai narlia. Tamong ke bot tipra san biru si. Neng tipra sa ni sawoi. Logi ki kitong kolok. Dang mai borna tipra matan tong ka. Bunyo tibrasa borno thai tong kha sing thanjang na nangnai am boron tomong bo tibrasa thancha bin nogo nai nai bo bin bibi mp bol dagan bo dol ni bo bjp ni dol ni bin buma song age congress khayo apor kar thancha mujumaya tam develop khai klangka bini buma hanjang nai agi an no gana wono sini nogo phai thangja an ama babo song age ashram tong ta bini buma phaye chungna a amolo ta প্রায় রমনি 1986 রংনি কক রং না বা 88 রংনি ফান কক না 88 রং কক না যাবো 88 89 আপরো যেহেতু ছিল আপরো একবার বলং জরা রগ কারেন্ট পিলার না নেই তিনটা কারেন্ট পিলার না নেই বাপরে এমপি বিন বুমা ফাইথাঙ্গ আন থাগনো সাইথাঙ্গ আন থাগাগে রাজবাড়ি তংবগে বরক ছিনলাই জাম দেখে খরকচা এমপি তিনটা পিলার রিমাইয়া ভারতীয় জনতা পার্টি ফাইয়ে আং কোন ফানসায়া সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে পিলার তম গোবাং মান নগ কারেন্ট কানেকশন রেখা মাগানা তুই মাগান রেখা গে তিনি থানচা ni je sane rong kok sane mujungo naidi ta hokte bukhusong o thancha bo chalakni thancha ti borok chidu bohok torna jimche bong thancha baki jara amjonata tongnai gorisa borok tongnai kono phano ngia ro kono develop ngia je marung magna sar nei bisi bijepi sarkar sar jongle nog nei bijepi sarkar tam rekhaba edichin hoite o am jetu Robichandran Thakur para oroni saidra bisi o saidra bisi ni borong sungai nai dinrok edichin hoite kaisa mani jama khanarok lamada srami rekha और जे लामा कयेकटा श्रामजमा जतन स्टेट गभर्नमेंट एवं बरंसा आन नगाना नै आं निजिन सावै श्रामदो एक्जिक्यूटिव इंजिनियर और सावै चीफ इंजिनियर नरक तागनो kana फाइब्रो जे ब्रिज काइ फेमने सीपीएम ने আমলো দুইটা পিলার সে কাইমালিয়া পাইথাঙ্গা सीपीएम 25 বছর आं निजे व्यक्तिगत अंगै ओ आमचैनि बरक बाके যোগাযোগ খাই बाके बरक हिमना नांनाय आमायखे वानसुगै सिनि आरडीनि मिनिस्टार सिनि ताबुक बरं बना राज्यपालंखा गवर्नर सिनि जिष्णुकर्ता बनस हावै ओ ब्रिज श्रामरमानि asik dintang malia tibar mata dbor sabla homne bridge kotor khanya bank kami jang bridge kotor noni kok samo bayang ya public aban jawab nai 17 tarikh sudako Bela-bela kan hampai, angke norok kena kena je sentini arawa je 15 jirania candidate ni je aboni khoktai boni bobo haiwan songmang ka aboni logio no jeng Simon ka tini je o jaga je basajak jeng o jaga te tongmani 15 jirania ni je Gurucharan school bus kango jeng basajak tabuk jora phungni simio o jaga o je vote kalaimani borok sawo 20% arawa vote complete kha hanai taibo truk ngai tongo tini to satung bo kutung ba satung tongno di porang rang asuk no borok rokni vote nani bagai joton line romoi basalai jak angke obo haikeno chengtebo dal bidal kok phunuknai norokno tengtebo dal bidal thaini borong norno phunuknai abon bage chengnok ni thaniwo live phunuknani bo chaitoknai tebo je mansa haikeno norok choyakare chini khorangni mangple back korangai tongdi ang Salomi an logio cameraman tongo Simon phone khai rồi. Họ vẫn nó quay đó đến chả đi. Tại cái này একটা দিন দিয়ে এর লাগে
মানে কাট করছেন আর কি। এদিকে দিয়ে রেখেছে লিঙ্কটি পাঠাচ্ছে ওই আছে এখন ওই বোতল একেবারেই সকাল 7টা থেকে কিন্তু পাহাড় ভোটের কিন্তু একেবারে সূচনা হয়ে গেছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু যেসব জায়গায় কিন্তু যেখানে এডিসি যেখানে টিটিএডিসির ভোট প্রচার কিন্তু একেবারে শেষ লগ্নে শেষ হওয়ার পরে 10 তারিখে প্রচার শেষ হওয়ার পর কিন্তু বিকেল 4টার পর থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে আজকে 15 জিরানিয়া কেন্দ্রের একেবারেই আরেকটি যেটি বুথ সেন্টার রয়েছে গুরুচরণ হাই সেকেন্ডারি স্কুল, ঠিক এই মুহূর্তে নিউজ টুডে সরাসরি সেখানে রয়েছে গুরুচরণ হাই সেকেন্ডারি স্কুলে এবং এই স্কুলে অর্থাৎ এই বুথ সেন্টারে টোটাল ভোটার সংখ্যা রয়েছে 989 জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার রয়েছে 483, দুঃখিত, পুরুষ ভোটার রয়েছে 483, মহিলা ভোটার রয়েছে 506 এবং এই বুথ সেন্টারের প্রিসাইডিং অফিসার যিনি রয়েছেন বেলা ঠিক 9টা 45 যখন সকাল এই মুহূর্তে जों दाबराव फाइसाव बुजियाक जम्पै जला गाल स्कुलाव दिसात्रिस লিঙ্কটি পাঠাচ্ছে ওই আছে এখন ওই বোতল Thank you.
একেবারে সকাল 7টা থেকে কিন্তু পাহাড় ভোটের কিন্তু একেবারে সূচনা হয়ে গেছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু যেসব জায়গায় কিন্তু যেখানে এডিসি যেখানে টিটিএডিসির ভোট প্রচার কিন্তু একেবারে শেষ লগ্নে শেষ হওয়ার Saboni ng Agartala. Saboni ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din tong plaza. Hasteni Thunkrung Tongkhor. Fiaba dang mani sora oro zaknai purong mo. Kok shanai holong chirok hognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din norok chini khara. Drinks. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া চিলি সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরে কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर TNC अप्लाई
স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে। নয়টা 45 নিছিমি অমব পুলিং সেন্টার 9টা 45 নিছিমি ওকে তাবক তামো সাকা তাবক খাই মেশিন কাটাইনা হানানি নি পঙ্গব থাকাগাই তা মেশিন সব হতা তাই অরন যে দায়িত্ব রজাক তমানি প্রেসিডেন্ট এবরক ন ফাফাকা ফাইগা বড় ফাইগা আমরা মেশিন তাবক না হানানি আমরা সাকাবো সুন্দর হবে লোকর মেশিন তগরা নি সাকাগাই মেশিন মাদ লোকরক সুসমান আসিন তমান বড় ইয়ং তম বড় ন কোন কিছু দাসা সাকা যে বাসাই তমানি বড় ন সাজাক তো যে বড় বুট না ফাইমানি বড় ন সাজাক দ তং মেশিন নষ্ট ফাইনাল নাই কয়টা দিন খাই দম মা কোন তা মেশিন সবাই যাই পঙ্গ খাই মেশিন তোরাল দেখানা খাই বুট মারলো কয়টা বসুক জরাতে বুট কালাই মানে না মেশিন নষ্ট নানি আগে ফুংনি ফুঙ্গ বুট দারখা মেশিন নষ্ট মানে আগে 200 সব বুট বুট দম খানা যখন লাগে পরে 10টা অপুরকে নষ্ট তা পাছলে সব মেশিন ফলাপ করে নষ্ট টাকা ভাই 7:30 নিছিমে অমত জাগানি মুংতাম রতিলা ও 7:30 সিমি বাসাই তামুং খাতাবো মেশিন নষ্ট তো বুট মারিয়া বুট মিয়া কে অফিসার অফ দা কেবদা ফাইকা ফাই দে কোন কো ফাইকা ফাইমান নখা তাম সালাই থাঙ্গা ব সাই থাঙ্গা তাম সাকা সাচনা বো ফাইমানিয়া হনরক তাপসা জরতে বাসাই তং বুট মি yang tong ha আপন বাগি নো রিকোয়েস্টটা মেশিন বুকুর মারনাই তিন বুকুর মারি নাই जों मम खाय खायना बागै जों मेशि बनना सखाय गैया तमा उनि माइसे तै नंगा खायलाय मानि जों मेशि न सखाय बुकुर बुट मारि नाय बा जों खाय खायना बागै जों बुरिया मेशि बनना सखाय गैया এর আগে বুট দারি মাংখা ফুঙ্গ কয়েকজন রি থাঙ্গা লাইন তো আছে ফাট লাইন কোথায় থামা এমলে সাই তং হরা তামানি প্রায় 1 ঘন্টা লাইতংখা তান বাগে লেক তং ওদাগো মেশিন নষ্ট তংখা এটা আমন বাগে লেক ন তংখা কয়টা নিছিমি বাসা যাক প্রায় 9:30 9:30 নিছিমি সে মেশিন নষ্ট তংখা বো কো বুট সেন্টার পুলিং সেন্টার 12 রামচন্দ্রগড় 12 সাল বো পারা জাগানি মো রতিলা স্কুল প্রায় 1 ঘন্টা রুমে তাবকে তাম সাকা কেবদা ফাইকা আর ফাইকা খাইছিনো চিনি দিয়াম ফাইকা অফিস না মেশিন যে নষ্ট অফিসার কোনো কিছু দাস মেশিন কি নষ্ট ফাইকা মেশিন নষ্ট তাবকে মতাম সেলাই না সেলাইনান বাগে তাবক নমনা পাও এসডিএম কো ফাইকা অন বাগে না সিং তং না তাবকে বুট মার জামা খা বুট প্রায় 150 টাকা নাইবা 150 নাইবা এরপরে নষ্ট হল
নয়টা 45 নিছিমি অমব পুলিং সেন্টার 9টা 45 নিছিমি ওকে তাবুক তামো সাকা তাবুক খাই মেশিন করাল না হানা নিনি সংগো থাকা গায় তা মেশিন সব হয় তাই অরনি যে দায়িত্ব রজাক তমানি প্রেসিডেন্ট এবরগ্ন ফাফাকা ফাইগা বড় ফাইগা গায় মেশিন তাবুক না হানা নিনি হানা সব তাবুক সংগা লুকুর মেশিন তগরা নিনি সাইলা গায় মেশিন মা লুকুরক অসুখ সমান আসিন তমান বড় ইয়ং তম বড় কোনো কিছু দাসা সাকা যে বাসাই তং মানে বড় নসা সাজাক তং যে বড় বুট না ফাইমানে বড় ন সাজাক দা তং মেশিন নষ্ট ফাইনাল নাই কয়টা দিন ফাই তো মা কোন দাদা মেশিন সবাই যায় তো ভাই মেশিন করাল হই খানা ভাই বুট মারলো কয়টা বসুক জরাতে বুট কলাই মানে না মেশিন নষ্ট না আগে ফুংনি ফুঙ্গ বুট দা রাখা মেশিন নষ্ট মানে আগে 200 সব বুট বুট দং খানা যখন লাগে পরে 10টা পুরোকে নষ্ট আসলে সব মেশিন সব করে নষ্ট টাকা ভাই 7:30 নিছিমে অমর জাগানি মুংতামো রতিলা ও 7:30 সিমি বাসাই তামুং খাতাবো মেশিন নষ্ট তং বুট মারিয়া বুট মিয়া খা অফিসার রক তাকে বদা ফাইকা ফাই দে কোন কোন ফাইকা ফাইমান খা তাম সালাই থাঙ্গা ব সাই থাঙ্গা তাম সাকা সার থাঙ্গা বসাই মালিয়া হন রক তাকসা জরতে বাসাই তং বুট রিমি আং তং খা আপন বাগি নো রিকোয়েস্টটা মেশিন বুকুর মারনাই जों বুকুর মারিনাই মম খাই খাইয়া বাগি যে মেশিন নষ্ট খাই রিকা tama uni mai se tu ning ya khai lai mani mesin no so nei tu but mari nai ba tu ma khai khanya ba but mari ya mesin no so khai ka er age but dari mang ka fungo ko jana ri thanga kan lain to asu phat lain ko thai thang ma yang le sai tong horo taman ni prai 1 ঘন্টা lai tong tha tan bage ler tong ha oda go mesin no tong tong ha ija on bage ler no tong koita ni simi basa jak prai ko 9:30 9:30 ni simi se mesin no tong tong ha bo ko boot center pooling center baru ramchandra ka baru sat bo para jaga ni mo ratila yes school तो 1 घंटा रूम है तब खत्म सका के बोदा फेका और फेका खासिनो सिनी दियाम फेका ऑफिस ना मेसिन जे नष्ट ऑफिसर कोनो किछु द सका मेसिन कि नष्ट न फेका मेसिन नष्ट न तब को मत सलाइ रे ना सोइनाम बगे तब नमना को एसडीएम को फेका ओन बगे द नासिंग त हनरो तब के बुट मार रे दमा खा बुट प्राय 100 টাকা নাইবা 100 নাইবা এরপরে নষ্ট হল
जाता है কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু উনি অবিরাম মহকুমা এসবি স্কুলের যে 34 নম্বর বুথ সেন্টার যেটি রয়েছে সেই বুথ সেন্টারে এবং দেখতে পাচ্ছেন একেবারেই কিন্তু সেখানে সারিবদ্ধভাবে ताबुंनि बिसिमोन आरो फाइसो बायगा बागरा बरो जे एकरो रनानि बागै अबिराम मुकुम स्कुल आरो अंकनानि बागै ताबुंनो फाइसो बायगा नरक नुखना जे बर ताबुं करनानि बागै फाइजा बुबागरा आरो ताबु फाइसो बायगा जे बुथनानि बागै ताबुं नहा फायो अबिराम मुकुम स्कुल इसको जाने election, bro. Even he voted. माखासे बुबाग्रा फायो इबो बरो जे बुदनानि बागै बुबे बाक्सनो लाइन रङै बासा जाक गानो रको खाखाय नगैनो दंना हानै जे रो ताबु लाइन रङै बासा जाक बो लाइन रङै नरनाय बो खरकसा काहे केनो ताबु बो सखय मानि लग लग केनो बोटा सुतंग रो सुदां सिमिनो फुंनि सिमि जतो लाइन रङै बासा लाइजाक अबो हाय केनो सातुं कुप्रा मावो बुबाग्रा बो हाय केनो बुबे बाक्सरो रो इलेक्शन बारो बुदनानि बागै बासा जाक ताबु बुबाग्रा फाइसो मानि लग लग न जे ताबुक चिनरो गोबांमा बरक फाइगा जे सकांगै बन लामसकनानि बागै अब हायकेन जतनै लामसक मुंबाय बर फाइ जे बासाय दंग ताबुक बुटनानि बागै
Our time to speak it over. To have faith and trust in future. Kenor no khana je bubagra to dawo phaisok paisa gange je boro budna ni bagai line borong bai basa jak boi bai baksano bokuno bubagra far bo phai saisong rei thangya jotono je boi line basa jak tongmani bagai bo phai line romoi tong gange line romoi turak turak he voter bo sakangai tongo gapa hai keno je tabo oro borok rok bo asa keno kutum bai ga tamni gange bubagra phai mani bono lamsungna ni bagai tini oro borok obo hai ke phai kutum lai gange tabo tai kisan bore no bo budna hinge cheng bo bud rei phai mani yagulo bo bai bini opinion tabo rong tai cheng kok sainai layano abon bagai no norok chaya kare chini khorang bai kurang Fadinga jeng to tabo oro phai terek terek sopai jakba jeng oro ni je gathering ro kobang mano nugui tongo ngangke abo hai keno kobang bor midal bidal bor khamjagai phai mani ngangke abo hai keno jeng kisa sungi nei na khorakja kisa sai khana gare mane oro bai oro phai je bubagra no naine phai mani da naki bodu na phai mani da board board kha tai plus bubagra be malai kha tale hampai mane kha kozang kha malai phungni simi da oro phai bas to phungni simi to phaili ang 10 tan somoy phai ke da ke bubagra no nai malai khosene ke ti bo hai nang jakha je balai no khosi kaham na Ganaro khana kana borok to but to rei no thangka hai pano especially borok bubagra no chajagai ko mani ke jekhino kaise sungna musungman ke nangaro but rei da paikha ke bubak but paikha ke bubagra no naina bagi phayo ke gano no be bo hai ma dongkha ang sini simaya khai panse nang sini mania ko nugya khuda
आगे न फनैको अब नै समय आताय तिनी जे नाइना फाइमेन बो भाइबो खावबो भाइ मा दं आं मबो खा हामदाका बेले बेले खा हामबाय के बरक साका जे बुबाग्रा बे मालायने फाइ बंग बखा बेले खातम जाखनै के जों बसावो जे बुबाग्रा न नाइनानि बागै जे आगि जे वासे नंमानि आं बागै बतिनि नाइना फाइ हुनै अब हायके न फाइदि जों तरक तरखाय ते बो खनाय नेले न बरक रबिं करक अब हायके न सिन क्यामेरामैन न बकयने किसा बरक न कोनानि बागै तो बहुत तो कांग्रेस आके बोलते थे कि हमें मारा सीपीएम ने, इसके लिए हम लोग हार गए। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि कुछ जगह में तो ये सच बात था कि मारे, कुछ जगह में हमारे कांग्रेस के वर्कर्स ही नहीं थे जो पोलिंग एजेंट दे सके। तो अभी बॉस को तो कुछ और बोलना है, तो उन्होंने ये बोला। ये हमारी नादानी थी, हमारी इनोसेंस थी कि हमने विश्वास किया। आज जब मैं जमीन में देख रहा हूँ तो पॉलिटिक्स में कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन आप पब्लिक को ऐसे इंटिमिडेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास संगठन है तो संगठन हमेशा ज्यादा अच्छा से काम करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन सीपीएम का संगठन है, बीजेपी का ट्राइबल एरियाज में संगठन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। Let's see after 1 o'clock something else. But let's see. I don't want any violence in people. Small election process khatam ho chuka hai. I think we should all now come back and not rethink which was David and Chitra, whether it is because whether it is tribal, Hindu, Muslim, Christian. I think elections are over. We should voting after it. We should come back. Because modern politics, where one small state sending a message of peace. এবারের ভোটটা যেটা হতে যাচ্ছে এটা উপলক্ষে ভোটার, বিশেষ করে নির্বাচনের জন্য যেটা আপনি বলছেন কোন দিকে আছে সূর্য উদয় হয়ে যাচ্ছে কি বার্তা हम कैसे बोले मैं पुराना है তারা বুঝছেন একটা যে আপনি কেন এবার লড়াই করছেন, কেন গতবার গত ইলেকশনে আপনি টাকা চলা থেকে লড়াই করছেন। I don't need to fight. I am a fighter. I will make others contest. My fight is for the constitution, for my and also for a better, honest and a Tripura which has all communities together, but not for politics, but for politics. You know me well enough. I am my own man. I fight my own battle. And politics में जब तक मुझे लोग देंगे अच्छे लोग भी मैंने बोला ये पुराना जो 1985 का रेटरिक चलता है पॉलिटिक्स में, राजनीति में सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं। सिर्फ आप मीडिया को और पब्लिक को बोला जाता है कि हम लोग दुश्मन हैं। अब सामने आकर एक एमएलए दूसरे एमएलए के हॉस्टल में आकर बैठकर बात करते हैं पब्लिक को मैं ऐसे रखूंगा पब्लिक को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑल इंडियंस we may have different ideologies, we have different parties, but we all understanding सबका किसी के साथ बातचीत। लेकिन मेरा मेन कमिटमेंट ये यंगर जनरेशन को समझना चाहिए, ओल्डर जनरेशन नहीं, यंगर जनरेशन को समझना चाहिए। Our biggest commitment should be to the development of the people of the state.
সকাল থেকে আপনি ম্যাক্সিমাম জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিরকম স্থিতি রয়েছে? Voting is going on. People are queuing up. Let's see what happens. বিরোধীরা অভিযোগ করছে যে हमने भी कंप्लेन किया है और जहां में भी देयर इज कंप्लेन पुलिस शुड एक्ट एंड इंश्योर दैट द आम जनता जो नोटा भी करना चाहता है उसको भी अधिकार मिलना चाहिए नोटा करने के लिए only Motha or BJP or CPM. Everyone should have a free chance to vote. What is the voting percentage? I don't know. What is it now? 22. Till what time? Till 9. That's quite good. I think it will be high because Tripura always votes high. Tripura mein hamesha voting turnout is very high. Let's see what happens after 1 o'clock. It is also very hot. Garmi bhi bahut hai. So that's কিরকম স্থিতি রয়েছে আপনার কাছে? তো মোটামুটি সব জায়গায় খবর রয়েছে, কিরকম স্থিতি রয়েছে সব জায়গায়? Let public decide. Let public decide. I will not say anything. All I want is no violence because Tripura mein shanti rehna chahiye. বাবলদা ধরো ধরো Dangke jeng abori bisingara nogoi tongkhana je bubagrani gobangma speech bo oro rukha je tinini actually tinini je edishi board hai ka je chongmari no to ye bini gobangma oro question ni bo answer bo rukha ba haikeno jeng bo to dabu board nani thangai tong ge je oro jeng gobangma important ko bukhana ka aba haikeno board repair man ya golo boru onkhor man ya golo jengtai waise saimana nai je tinini pura oro je tin je edishi election ngai tongmani obono tei bobo hai khlai tei bobo hai ni nahar bu bisingde tini tei busuk jora tei samro busuk kaham ge ngai tong obo jeng saimana ni thangnai te kisan pore no gabo hai keno jeng kabang oro tabu borok rok ni gathering rok nogoi tong anga ni cameraman no koinai kisa tei kisa side bai jingo phunuknani bagai je tabu bubagra aro bodonani thangai tongmani no phunuknani bagai people will give for this election? Let's wait till 17. I'm hopeful. I'm very, but I have full faith in the people that whatever they choose, they will choose for their children. They'll choose for the next generation.
and they will not choose for anything but for their rights, because that is paramount for any community to survive in the long run. So, despite Maharaj, a lot of appeal has been made by you and all other political parties. Some unfortunate incidents have happened. So, what do you want to say regarding that? I'm never for gundas in politics. Are you referring to the Jampujala, Takarjala incident? I think after the elections, I'll make a statement. But we all know the individual who was concerned has had a history of criminality, and when you reward them by giving them tickets, then I think it's very unfortunate. Maharaj, another question. We have seen that a very serious charge of has been and one candidate. So, is there what do I you will want to respond after the voting is over. But I also do know that these things only come up one day before elections. So do you think the timing, this has been done? Let me respond to that properly. I will study and look into the matter. But the timing of this case is very easy to understand, that it's very easy to finish a person's life by making an allegation. I can make an allegation against any one of you all taking my interview. I'll say that you all misbehaved with my sister or my mother or anyone, and you will be castigated by public. And tomorrow, when the court says that you had committed no crime, then will you get your dignity, your life, uh, your humiliation back? No. So I think we as people in politics or in any sphere of life should not stoop down to such level to win an election. last question? Any predictions of yours regarding the election? I think I'm not anyone to predict, but the chief minister should be worried. Okay, narok nukai man kana je buba gara je borong ni kot tui nak ba ma saga ko kelam rok salai kai ko tabo hai nai cengkrau na nukai man pika bobai malai nyan bagai ko ma borok rok phajak serai joto na okra sakra fiaba oro kaisa nuk khata mangga ke buba gara phai boro man sekang runa ni thangya bu dol bai baksa kai no line ro moi line basa oi bu runa ni bagai oro tini basa ja gaba hai kana truk sekangai thangai tongo borok ni bisingo teibo kwbangma tabuk borok bo kwbangma faisok paikya tamne baksa ba budrui paijak baksa ba budrunai budrui paijak ni bisingo pano borok oro je tini habu bagra bono nainani bagai asuk oba haike borok rok phailaijak tamni ke phungni sibi to baksa rui no thangka tabu bo satong kutongma o line basa oi budrunani hinai phainai bo tongo tamni ke o time borok saimono je obira muku muskulo je aro 15 jurani ani obuto phaiye bubagra budrunai hinai saimon mani bagai borok tini oro dipor phungni simi basa oi dipor jora nasingjak ke bubagra phai sokbai mani yakolobo borok putulai thangya oro kaisa ka malai borok bobai malai kha he sibai yafarka abo haikeno lamsogoi tabo teruk ke bubagra bo sukangai thangai dongo budrunani bagai
Kaising to saiban uje tabu oro je jeng obira mo muskul mane je obira mo muskul basa ja borni election bagai ka phaido ba haikan sabo je boro bun na tongnai boro bai besan ka ma dan pidal ko shalai ne yana ka bule musna musma kai si tabu to bodu na line basa man bu pura chimi basa kapal basa mata ke oro je babu haikel tini bu drop ni tong kusang kusang ni bising tije tinyong tong mala Amge je oro bubagra phai borok bang mane mo bo herok ma tong ka buskang buskang rok nugui am ka to bo ta joto na hamjang ka ko ta joto na aguk na nyam bas kan butar ketal rok to de tong bo hai ma tong ati first time bodu nan phai tong thu bin tong first time runai tong bang bang khawra go kuno kaisa mane bo hai ke bodu nai ba kuno kaisa kuno excitement ba kuno kuno obviously first time like nervous tong bi tongo by mistake la alka jago hu jak tin thanga kam tiro ni ta Mungkin nang kaisa first time runan payment bagi tai kubu di first time runan payne rum bo hai ke kaisa ko ke sarna bus nin tor top tam sa chen joto ni na alka alka experience ngai mo to first time ba kha khayo joto na je kahama mono ro thom sin sa hambai ke nono khana kana baro first time bosang bodu nai manka bong ni kaisa khawa asu ke ko tongo je borok excitement ang jago tongo je borok oro first time bodu nani phaimani abon bagi borok kaisa khatung jagmani haiba tongo nga ke tai sau bubagra bo bodu nani phaijak ba habon bagi borok joto no loge loge khlai thagai tongo ga tabung ne bisino bubagra bo habai bini sport center bodu nan thangai tongo What channel ni? Live channel.
Sadi, you can tell, It's already there. My younger sister Maharaj. Sir, well, first and all the best. थोड़ा सेल्फी तुल एक Thank you. All the best. After casting the vote, what will be your reaction? Peace in Tripura, victory to democracy, and victory for our next generation. Okay, sir. So, what do you want to say regarding the security arrangement and the peace regarding this election? Let the whole election day be over, and then I would like to make a comment on it. Let the entire process. I'm not for someone to celebrate too early and to praise too early or condemn too early.
কিরকম এখন পরিস্থিতি কিরকম সারা রাজ্যে? I don't know. You are the journalist. You would know better. আপনি কোনো মানে যেহেতু আপনি আমার যে খবর আছে I'm directly telling the election commission, state election commission, and I'm also talking to the concerned authorities. Thank you. Guys, rono khana je bubagra budre family yagulo je bini kebama opinion bo jeng khanaka je buka joto no tong to changi bising tike joto election na ne bagai obo mane vote na ne bagai oba haike bo bubagra tini sawi kalang kha joto no ka ba haike no bono malainya ne bagai bo budre ongkhorman yagulo busuk jora tike borok rok bono khatung jagai hamjagai kholomoi bo bachi bai ya khare malai mane jengo mangpuli no tabung nugui tongo gabon bisingo no bubagra tabung no budru je bo je jago constituency kalaima bongka 15 Juraniani, Jebut Center of Kanini Obira Mukum School, Aro Payay, election ni or Jebut, Abu Rui, Rumani Yagulo, Tabuk Onkoroi, Bororo by Malaka, Bororo by Malako, Shaman Yagulo, Tabuk Tewasha, Kifili, Tangitongido. Gabo I can rock to a carry night on the Chinikorang, they were not on a German Shak Funuknai, Tini de Orobuagra Pay, Borobut, Tamani, Abu Wagon on Normal Voice, second night on the Chinikorang. রাস্তা ক্লিয়ার করেন বা I think people of Tripura are very intelligent. They know what is right, what is wrong for them. And how is the overall situation as of now? Let's see, I'm getting reports from everywhere. I'll comment about it once I get the entire scenario. Still now it's peaceful. No, in certain places there are certain problems. EVM, certain places, certain people are. So we are getting reports from everywhere. But I don't want to say something in front of the media and jump the gun. Let me get the entire report, then I will make a proper statement. Any complaints from the promoter side? Few complaints I've personally also done, but I don't want to let the entire report come from across. But let's wait till evening because the beginning has been somewhat smooth. I would like to see that this entire process carries throughout the state. Any message you want to give? Don't fight with each other. We are a small state. Before we are BJP, CPM, Tipra Motha, Congress, IPFT. We are first Indians. We are first Tiprasas. We are all Tiprasas. And in a small state, when we fight with each other, then we are copying all the wrong things that we have borrowed from West Bengal and Kerala. And I think that sort of culture should go. Parties may change, but the culture should also change along with this. Thank you. Gagau sung tabung no borok je phai ya koi tham ya koi phai kha gan ke bahai ni bagai borok komani ya gola tabung joto no kaisa message bori kalang ka hasen joto borok no joto tong kachang te ke bud nani tai ku no borok wala suklai kri khlai oba hai ke joto tong kachang ka bud nani bagai no kaisa message bori kalang ka hasen ni joto borok bagai
Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din na tong plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Fiaba dang mani sora woro zaknai purang mo. Kok shanai holong chiro khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din norok chili khara. Drink. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ চকোলেটি চকোবিট স্বাদে ভরা রঙে রঙিন जाता है কিন্তু উনি অবিরাম মহকুমা এসবি স্কুলের যে 34 নম্বর বুথ সেন্টার যেটি রয়েছে সেই বুথ সেন্টারে এবং দেখতে পাচ্ছেন একেবারেই কিন্তু সেখানে সারিবদ্ধভাবে তাবনি বিশেষণ আরো ফাইসো পাইকা বড় যে একজন রুনানি বাগै অবিরাম মহকুমা স্কুল আরো অঙ্কনানি বাগै তাবনো ফাইসো পাইকা
Nge norok nukhna je boro tabung corona ni bagai faijak bo bagara bo oro tabung fai sok paika je bo butrna ni bagai tabung no ha payo obiram kumu skulo इसको जाने दो Who was the election, bro? Even he voted. gasuk daw no ma ka je buba gra phai bo boro je bud na ni bagai bui be baksa no line rong oi basa jak gan ro kha khai no goi tong na hanai je ro tabu line rong oi basa jak bo line rong goi no nai bo khoroksa ke ha ke no tabu bo bo sokoi mani log log no bota su tong ro sudang simi no phungi simi joto line rong oi basa lai jak obo ha ke no satung kupra pawo buba gra ba ha ke no bui be baksa ro election na ba ro bud na ni bagai basa jak tabu Ya buba gra phai sokoi mani log no je tabuk chin ro kobang ma borok phaika je sakangai bono lamsok na ni bagai opa haikena jotoni lamsok mong bai borok phai je basai tong tabuk putna na ni bagai Our time to speak is over. To have faith and trust in future.
Kenor no khana che bubagra to tabo phaisho paisa nage je boro budna ni bagai line boro mai basa ja boibai baksa no bokun bubagra far phai saisong rei thangya jotono je boi line basa ja tongmani bagai bo phai line ro mai tongkangke line ro mai turak turak he voter sakangai tongo ka pa hai keno je tabo boro boro ro ba asa keno kutum bai ka taminga ke bubagra phai mani bono lamsumna ni bagai tini oro borok obo hai ke phai kutum lai ke angke tabo ta kisan bore no bo budna ke cheng bo bud rei phaiman yagulo bo bai bini opinion tabo rong tei cheng kok sainai layano abon bakai no rok chaya kare chini khorang bai kurang itu Fighting is the tabo or fight the sopai Zagba and or Nija getting Rockabama and Noguitongo Ganke, Abahaken of Kabama Bor Midal Vidal, Bor comes at the Pemani Ganke, Abahaken and Kisa Sunin and Korakza, Kisas Haikan get money out of buyer of Hai, Bubagrano 9 of Haiman, the Naki Buduna Paimani. Board water car, plus Bubagra Bama like Natalie Hampa, Kakosan Kamalay. Pungni Shimi out of Hai, Pungni Simito Paliang, Dostan Sumo get out of Bubagrano, Malay, Boba Hainaka, Baleno Kaham. Ganoro kana borok to but to reino thanga haipano especially borok bubagrano chajaga ingkomani ke jethino kaise sungna musungman ke nangaro but duita paikana ke but paikha ke bubagrano naina bagi phayo ke gano no be bobo hai ma tongkha ang sini simaya ko panse nang sini mania ko nugya khuda agi no khanai ko abo nei songmaya tai tini je naina phaiman bobo hai bakhau bobo hai ma tongkha ang mampo kha hamdaka anda bele bele ke hambai ke borok saka je bubagra be malainya phai bong bokha bele khatong jakhnai ke sing bo sawo je bubagra no naina ni bagai je agi je wasa nongmani am bagai botini naina phayo hnai aba hai ke no phaidi sing trek trek khai te bo khanai nai le no borok rok ning korok aba hai ke no chin cameraman no bo koinai kisa borok no konani bagai तो बहुत तो कांग्रेस आके बोलते थे कि हमें मारा सीपीएम ने, इसके लिए हम लोग हार गए। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि कुछ जगह में तो ये सच बात था कि मारे, कुछ जगह में हमारे कांग्रेस के वर्कर्स ही नहीं थे जो पोलिंग एजेंट दे सके। तो अभी बॉस को तो कुछ और बोलना है, तो उन्होंने ये बोला। ये हमारी नादानी थी, हमारी इनोसेंस थी कि हमने विश्वास किया। आज जब मैं जमीन में देख रहा हूँ तो पॉलिटिक्स में कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन आप पब्लिक को ऐसे इंटिमिडेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास संगठन है तो संगठन हमेशा ज्यादा अच्छा से काम करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन सीपीएम का संगठन है तो बीजेपी का ट्राइबल एरियाज में संगठन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल।
Let's see. Let's see after 1 o'clock something else. But let's see. I don't want any violence in Tripura. Tripura is a small city. We should not have any violence. Election process khatam ho chuka. I think we should all now come back and not treat anything which was David in Tripura, whether it is Bengali, whether it is tribal, Hindu, Muslim, Christian. I think elections are over. We should voting after it. We should come back because more than politics, they're one small state. We should all sending a message of peace. এবারের ভোটটা যেটা হতে যাচ্ছে এটা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে নির্বাচনের জন্য যেটা আপনি বলছেন একেবারে নতুন দিক আছে, নতুন সূর্য উদয় হয়ে যাচ্ছে, কি বার্তা তারা বলছেন একটা যে আপনি কেন এবার লড়াই করছেন, কেন গতবার গত ইলেকশনে আপনি টাকা চলা থেকে লড়াই ছিলেন? I don't need to fight. I am a fighter. I will make others contest. My fight is for the constitution, for my and also for a better, honest and a Tripura which has all communities together, but not for politics, but for politics. You know me well enough. I am my own man. I fight my own battle. And politics में जब तक मुझे लोग बनेंगे ऐसी करना अच्छे लोग भी मैंने बोला कि सब ये पुराना जो 1985 का रेटरिक चलता है पॉलिटिक्स में राजनीति में सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं। सिर्फ आप मीडिया को और पब्लिक को बोला जाता है कि हम लोग दुश्मन हैं। अब सामने आकर एक एमएलए दूसरे एमएलए के मस्जिद में आकर बैठकर बात करते हैं पब्लिक को मैं ऐसे रखूंगा पब्लिक को बिल्कुल नहीं करना। We are all Indians. We may have different ideologies, we have different parties, but we all understanding सबका किसी के साथ बातचीत होती है। लेकिन मेरा मेन कमिटमेंट ये यंगर जनरेशन को समझना चाहिए, ओल्डर जनरेशन नहीं, यंगर जनरेशन को समझना चाहिए। Our biggest commitment should be to the development of the people of the state. একেবারেই কিন্তু সকাল থেকে আপনি ম্যাক্সিমাম জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিরকম স্থিতি রয়েছে? Voting is going on. People are queuing up. Let's see what happens. বিরোধীরা অভিযোগ করছে যে हमने भी कंप्लेन किया है और जहां में भी देयर इज कंप्लेन पुलिस शुड एक्ट एंड इंश्योर दैट द आम जनता जो नोटा भी करना चाहता है उसको भी अधिकार मिलना चाहिए नोटा करने के लिए। व्हाई ओनली मोथा और बीजेपी और सीपीएम? एवरीवन शुड हैव अ फ्री चांस टू वोट। What is the voting percentage? I don't know. What is it now? 22. Till what time? Till 9. That's quite good. I think it will be high because Tripura always votes high. Tripura में हमेशा voting turnout is very high. Let's see what happens after 1 o'clock. It is also very hot. गर्मी भी बहुत है. So that's why. কিরকম স্থিতি রয়েছে আপনার কাছে? তো মোটামুটি সব জায়গায় খবর রয়েছে, কিরকম স্থিতি রয়েছে সব জায়গায়? Let public decide. Let public decide. I will not say anything. All I want is no violence because Tripura में शांति रहना चाहिए।
বাবনদা ধরো ধরো Gangke jeng habori bisingo noboi tongkhana je bubagrani gobangma speech bo oro rukha je tinini actually tinini je edishi board ha ka je chongmari no toye bini gobangma oro question ni bo answer bo rukha ba haikeno jeng bo to tabu board nani thangai dong ge je oro jeng gobangma important ko bukhana ka aba haikeno board repair man yagol bo rui onkhor man yagol jeng tai waisa saimana na je tinini pura oro je tinin je edishi election ngai tongmani obono tei bobo hai khlai tei bobo hai ni nahar bu bisingde tini tei busuk jora tei samro busuk kaham ke ngai tong obo bosing saimara ni thangnai gabo hai kena jeng kabang maro tabu borok rok ni catering rok nugui tong anga ni cameraman no koine kisa tei kisa side bai jingo phunukna ni bagai je tabu bubagra aro bodrona ni thangai tongman no phunukna ni bagai People will give for this election. Let's wait till 17th. I'm hopeful. I'm very, but I have full faith in the people that whatever they choose, they will choose for their children, they'll choose for the next generation, and they will not choose for anything but for their rights, because that is paramount for any community to survive in the long run. So, despite Maharaj, a lot of appeal has been made by you and all other political parties. Some unfortunate incidents have happened. So, what do you want to say regarding that? I'm never for gundas in politics. Are you referring to the Jampujala, Takarjala incident? I think after the elections, I'll make a statement. But we all know the individual who was concerned has had a history of criminality, and when you reward them by giving them tickets, then I think it's very unfortunate. Maharaj, another question. We have seen that a very serious charge of has been and one candidate. So, is there what? I will respond after the voting is over. But I also do know that these things only come up one day before elections. So, do you think the timing? This has been done. Let me respond to that properly. I will study and look into the matter. But the timing of this case is very easy to understand. That it's very easy to finish a person's life by making an allegation. I can make an allegation against any one of you all taking my interview. I'll say that you all misbehaved with my sister or my mother or anyone, and you will be castigated by public. And tomorrow
when the court says that you had committed no crime, then will you get your dignity, your life, uh, humiliation back? No. So I think what we as people in politics or in any sphere of life should not stoop down to such level to win an election. Last question, any predictions of the election? I think I'm not anyone to predict, but the chief minister should be worried. Okay, narok nukiman kana je buba gara je borong ni kon tui nak ba ma saga ko klam rok sala ge ki ko tabu hai nai cengkrau na nukiman ki ka bobe malai nyan bagai ko ma boro rok hai jak serai joto na okra sakra fiaba oro kaisa nu khata mun ke buba gara fai ei boro mane sakang runa ni thangya bu dol bai baksa kai no line ro moi line basa oi bu runa ni bagai oro tini basa jak ka ba hai ke na truk sukangai thangai tongo borong ni bising tai bo kabang ma tabu borok bo kabang ma fai sok pai kya tam ne baksa ba bu dui pai jak baksa ba bu nai bu dui pai jak ni bising pano borok oro je tini habu bagra bono nai ni bagai asuk oba hai ke borok rok fai lai jak tam ni ke phungni sibi to baksa roi no thangka tabu bo satong kutong ma line ba sa oi bu nani nei fai nei ba tongo tam ni ke o time borok saimono je obira mukum school je aro 15 jurani ani obu to phai bu bagra bu nai hne saimon mani bagai borok tini oro dipor phungni simi basa oi dipor jora na singjak ke bubagra phai sokoi mani yakolo bo borok putolai thangya oro kaisa ka malai borok bo bai malai kha he sibai yafar ka aba hai keno lam sogoi tabo teruk ke bubagra bo sukangai thangai dongo budrunani bagai Nor boroba.
Kaisung to saiban uje tabu oro je jeng obira mo muskul mane je obira mo muskul basa ja borni election bagai ga phaidau to haikan sala je boro bur na tongnai boro bai besan ga ma dal bidal ko salai nei ana ga bule musla musma kai si tabu to bur na ni line basa man bupur chimi basa Palo kapal basa mata. ga oro je babu haikel tini bur rok ni tong kusang kusang ni bising pije Tingin tong mala. Basa jatuh kita. oro bubagra phai borok bang mane mo bo hairok ma tong ka buskang buskang rok nugai Am kata bubaran ta jotono hamjang ka kota jotono agung na nyam basa. butar ketal rok to de tong bo hai ma tong ati first time bur nan phai Tong thu bin tong first time runai tong bang bang. খাওয়ার কোনো কাইসা মানে বউ হাইকে বুঝে নাই বা কোনো কাইসা কোনো এক্সাইটমেন্ট বা কোনো কোনো Obviously first time like nervous tong bi tongo by mistake la alka jago hur jak ting thanga kyam kiro honita. Aki nang kaisa first time runan payment bagi tai kubuni first time runan payne rum bou haike kaisa kok ke sarra bus nin torok tek Tab tam sachen jotoni na alka alka experience ngai mo to first time ba kha khayo jotono je kahama mono ruthum sinta belek hambai ke norok khana kana baro first time bujang budu nai manka bong ni kaisa khawa asu ke ko tongo je borok excitement nang jago tongo je borok oro first time budu nani phaimani abon bagi borok kaisa khatung jangmani haibo tongo nga ke tai sau bubagra bo budu nani phaijak ba haban bagi borok jotono loge loge khlai thagai tongo ga tabung ne bisino bubagra bo habai bini bus center ro budu nan thangai tongo What channel ni? Live channel.
Tahu nung lah kalau mau biasa. Ikle anla ka. Bagus lagi tu fikir. Sadi, you can tell. It's already there. My younger sister Maharaj. Sir, look, well, purpose and food. All the best. जाओ थोड़ा सेल्फी तुल एक Thank you. All the best. So after casting the vote, what will be your reaction? Peace in Tripura, victory to democracy, and victory for our next generation. Okay, sir. So what do you want to say regarding the security arrangement and the peace regarding this election? Let the whole election day be over, and then I would like to make a comment on it. Let the entire process. I'm not for someone to celebrate too early and to praise too early or condemn too early. কিরকম এখন পরিস্থিতি কিরকম সারা রাজ্যে? I don't know. You are the journalist. You would know better. আপনি কোনো মানে যেহেতু আপনি আমার যে খবর আছে I'm directly telling the election commission, state election commission, and I'm also talking to the concerned authorities. Thank you. Guys, rono khana je bubagra budre family aglo je bini kobang opinion bo chang khana ka je buka jotono no tong chang ni bising tike joto election na ne bagai ob mane vote na ni bagai oba hai ke bubagra tini sawi kalang kha jotono no ka bai ke no bono malai ni bagai bo budre ongkhor man ya golo busuk jora tike borok rok bono khatung jagai ham jagai kholomoi bo bachi bai ya khare malai mane chengo mangpuli no tabuk no goi tongo ga bon bising no obubagra tabuk no vote ro je bot je jago constituency kalai ma bongka 15 Juraniani, Jebut Center of Kanini, Obira Mukum School, out of Payay, election ni, or Jebut, Abu Rui, Rumani Yagolo, the book on Koroi, Bororo by Malaka, Bororo by Malako, Shaman Yagolo, the book they were Kifili, Tangiton with Dongo. Gabo, I can rock to a Karin, I don't need any corruption, they were not a German Sakunuk, Tini, or Buagra Pay, or Bud Tamani, I will work in your normal voice, so I can I don't need any corruption.
Rasa clear kan Mbak? How's the overall scenario? What is the scope? How do you see the people? What do you think from the body language? I think people of Tripura are very intelligent. They know what is right, what is wrong for them. And how is the overall situation as of now? Let's see, I'm getting reports from everywhere. I'll comment about it once I get the entire scenario. Till now it's peaceful. No, in certain places there are certain problems. EVM, certain places, certain people are. So we are getting reports from everywhere. But I don't want to say something in front of the media and jump the gun. Let me get the entire report, then I will make a proper statement. Any complaints from the promoter side today? Few complaints I've personally also done, but I don't want to let the entire report come from across. But let's wait till evening because the beginning has been somewhat smooth. I would like to see that this entire process carries throughout the state. Any message you want to give? Don't fight with each other. We are a small state. Before we are BJP, CPM, Tripura Motha, Congress, IPFT. We are first Indians. We are first Triprasas. We are all Triprasas. And in a small state, when we fight with each other, then we are copying all the wrong things that we have borrowed from West Bengal and Kerala. And I think that sort of culture should go. Parties may change, but the culture should also change along with this. Thank you. Gan cao sân tàu cũng nó borok je phai akui thangai akui phai kha gan ke bahani bagai borok komania kono tàu jotono no kaisa message bori kalangka hasen joto lukorok no joto tong kachang tike budunani tai kuno borok wala suklai kiri khlai oba hagen joto tong kachang ka budunani bagai no kaisa message bori kalangka hasen ni joto lukorok bagai Switching to Zoho projects, our customers say it's a breeze. Saboni ng Agartala. Saboni ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din na tong plaza. Hasteni thengkrong tongkhor. Tiaba dang mani sora wor jak nai purong mo. Kok sanai holong chero khok nai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din ro chili khara.
drinks. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই বেস্ট চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Hambai, sini jota media sono, noro hanya sono bahasa tini orang fungni simi na cover kemana bagi. Tini sak jala je cover orang fungni simi jana ini mani every polling station yang nini kila bari hoite tabuk sak jala angor safai sabga takar jala South High School. Tabuk sak jala kono kebing mungkari. But ang khnaka je orang ni batai nai BJP ningai. Sini takuk Nirmal Debarma. Sini Nirmal Babu barbar aru no complain khayo. যে বাধা বিধি সৃষ্টি যে পোলিং এজেন্ট মাতনিয়া যে বড় আরো ভোট নানি হানকে মানা খাইজাগো সি আং নুখা আং ইভেন আরো বাং নিজে পার্সোনালি কক সাকা কিন্তু আমি কোনো বাধা বিধি করি আং কি হেনো ডেমোক্রেসিও যতনি রাইটস দङ ভোট বাঁচানোর বাগै ফাইট খাইनायनि বাগै এন্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটস দङ এভরি সিটিজেন হ্যাজ রাইটস টু ভোট ভোট না কেবো কাসুমে হাইসি এন্ড ভোট আবনো সিদা সিসিয়া হাইনো নাকেবা tamsanai thangdi basa dihni tabu ar basa rai gena baidam hai kok saitong kha hena abu khana je bada system ge bar bar alona saitong report sandong enor to khana kana sing je election commission sangna saka even chini counting ship khaitang jaka Bishramganj ni PWD office ni smia sing ang notification man ka no problem see jefru bororok kaisa wansugui thansana wansugui board khanga kai jespan labte sheplai mania and bo abin bakhau bo saksak bo bada bidi khai and bini press briefing nu khaje bo niji byaktigoto board phana phapro bada bidi khajo ne abun bai angoroni sector officer malaka sungjaka ang every sector office thang sungto kono problem da tong ke bo bada bidi rakhai ke bo problem or suda ki and joton so no mane aaj tak tini sak joratei takar jalawo ashik election kha 2023 2021 2024 am hang tini sak jara peaceful kun nusne kon barso ekdam peaceful ke edisi generation choli tongo and ke bada bidi khane kare jotona janjani phayo budai thango angabun koi nai jane hamjamana jotona budu nai haisi ang tomunaro BJP ni budu nai mothana hamjaga ke androson budu nai thansana hamjaga thansana budu nai arta kam tamba sipen hamjaga sipen budu nai haisi and bo siu je takarjala jompujala constituency bo borok tabuk kasha harinani lokho thangai tongo abo suru tabuk ya 2021 सिम बर अब शिक्षा मानजाक नेशनल पार्टी रो अ जागाव कोनो बुमु पेरिमे हने अबन्तिनो अ ताकारजला जम्पैजला ओ जेसेपानो कन्टेक्ट खाइ तंगदि बर जेसेपानो साइ तंगदि अब युजलेस हाइसि एन अब कोनो दिनो इंगिया एन आं कोइनाय जारा जारा ताबु नाइ तंगै रनो ब जारा के बर बुड नन बुजङ फाइदि हाइसि चारतो जरा टाइम तंगो जतन एवरीवन हैज राइट्स टु बुड अब संसामनो बारा बिदि खाइने बा आवन बगै निर्मल बाबु जे आमा एलिगेशन तंगना बे मुनि कथं जाव हाइसि बिकॉज ही इज बो एकदम फनी एक्चुअली माने फनी bo saimia boni ji byaktigoto saksak sidasi candidate ni meaning tamo haine chongjaka BJP ni pet of bung police phaike asmanya candidate na haine futun guri tong hotong yeble na angke no are mane ganatantra ni bisingtei luku je chongoi rohor bon kaplang nai nona hamjaka nona chongnai ano hana hamjaka kana chongnai ta tamba ab to clear message abon bagai botabu hangka tamniti asuk ba aru notui barbar sai chong je bada sristingo pulling agent sangbong ni pulling agent phaimena to sangkon khainani karible sangbong nog nog thangai to ai phaidi tong phaidi pulling agent tomri han meble aru kabang ma IPF ni pulling agent tong congress ni pulling agent but why BJP ni tang phaire ge ba
Tina Ramdol hai jaga bongni BJP ni polling agent no sungkem no mana khaya lokayo tong because abo bongni rights tongan ba ke mana khaya ke body kar khaya karon omo boje tabuk om hai rokol sai jong hangke abo hangke ke politics ni zero knowledge and politics ni kuno knowledge kri baro sama ke sauto and abo to abo sung tinis rai sai nyo kaje khoroksa qualify kri leaders khoroksa qualify kri candidate akhong na sanai angke heno gণতন্ত্র বিসমিতি চবা খাই যে লোক রকম আবন কবলেনে কোন ককরে তে বিজেপি নি বাতাইnya borong nang Nirmal Deborma borong kangke bo polling station on bini casting khai ang tahu bini right bini polling station ang sabai ja an no klon ho kana abong ka bini polling station ang o jaga faina sector officer besengka jefru kebo BJP ni hoite CPM ni hoite Congress ni hoite IPP ni hoite kebo phaikan ke bada biti rakha jam ke borso no am ekdom peaceful किच्छुं यारो एकदम कचां तong कचां बिसिंगते और इलेक्शन चलितों but I doubt ang one of tam ni bai bor oroni shifting khaitlangkha tam reason tong yang kaisa 17 by 18 tong o jagao 17 ke shift khaije 18 ke shift khaije katang ba bang kun palmaya it's okay karon election commission bong ya phawo bor muchung jama khaini and moto srai moto election commission to manisha ki ungli mein नाचते हैं am baje bor muchung tikhaitung हम भाई नो प्रॉब्लम जैसे अपन उंगली में जितना भी नाचने नाच दो 17 तारीख में रिजल्ट वही जीतेगा जो तिपरासा के लिए जो काम करते हैं और तिपरासा ही एडीसी को भी प्रशासन में फिर से वापस आएगा ये पूरा नो डाउट है एकदम बिल्कुल साफ है एंड पब्लिक रोबन साओ 17 तारीख भाई सिमिन नाशिंग तोंशियो साओ द रिजल्ट्स गुड रिजल्ट्स एंड अब पॉजिटिविटी रिजल्ट अब काम न फाइनल 17 तारीख को कौन करे एंड निर्मल जैसे पनो बहुत जगह फाई negativity khai nani kir kun negativity sector officer nete ground level kun krehaisi je ground level je report thang abono hai rotri bu saneble and tomun ground level hamyang tongkha sector officer thang ni arong thang e arong thang bor khajotono tangai tala kok sanane ba because o je takar jala jompui jalangka karon jotono siu mo jotono thancharo tongai and abo records tonghaisi records 2021 23 24 tabuk 26 records no tabung na haisi no problem amai jeta ability kri quality kri leader strong ni kok khanawai borokun confusion tangdi and jara kebama saitong je counting ni sini venue sipengkha abrono bigama tension tong ana kebama call kha abron kai kun tension nan nangya das kajang tongdi kaplai nong nai je thanchani mario tongai thanchani kaplai nai basic person dok taw bud dok alai oro to prai thajin nai mani 737 voters tong around 500 casting ka almost complete no paina nai khatai bisi kari kha 70% complete ka around ko tabuk to prai sarabar tam tong kha khai duita tinta bisi no paiben hani ang kawan suko ni constitution ko ta polling station 27 polling station bisingo jeng jompoi jala side dige maximum jotono 60-70% completing jak and tabu yang tagajala angja habdrop tabu mno tagajala fajini south tagajala or nang pila habo or motamoti mane casting ka tai gonta background ba dui a jaga roko kono kebang mangam hai rokno ranuk jaga lai toklai pila joton hambai sini joton media sono no hanya samai baksa tinio fungni simina cover khamani bagi tini sak jala je cover oro fungni simi janai mani every polling station yang nini kilabari hoite tabuk sak jara ngor safai sabega tagarjala south high school tabuk sak jara kono kebeng mong kore but ang khnaka je oroni batai nai BJP ningai sini takuk Nirmal Deborma sini Nirmal babu barbar aru no complain khayo je bada biti systingo je polling agent ma tonia je borogaro boot nani hanke mana khaijago si ang nukha ang even aro bang niji personally kok saka kintu am kono bada biti kori angki hino democracy o jotoni rights tongo vote basanani bagai fight khanani bagai and fundamental rights tongo every citizen has rights to vote na ke kasumi haisi and vote abon sisia haino nakaba tamsanai thangdi basa dihni tabu or basara yene bai jamhai kok saitong kha hina abu khanaw je bada system ge bar bar alona saitong report sandong enor to khana kana sing je election commission sangna saka even chini counting ship khaitang jaka Bishramganj ni PWD office on smia sangno ang notification manka no problem see jefru bororop kaisa wansugui thanchano wansugui board khanga kai jespan dabte seplai mania and bo abin bkhau bo saksak bo bada bidi khai and bini press briefing nu khaje bo niji byaktigoto board phana phapro bada bidi khajo ne abun bai angoroni sector officer malaka sungjaka ang every sector officer thang sungno কোনো problem da tong ke bo bada bidi rakhai
केबो प्रॉब्लम और सुदा कि एन जतन साव नो माने आज तक 3 साक जरातै ताकार जलाव आशिक इलेक्शन खा 2023 2021 2024 अब हाइ 3 साक जरा पीसफुल कुन नुया कुन बरसाव एकदम पीसफुल के एडीसी जनरल इलेक्शन चलि दङ एन के बादा बिदि खाने करे जतन जान जनि फायो बुदै थाङो आङाबन कोइ नै जाने हमजामन जतन बुद नै हैसे आं तमन आरो बीजेपी न बुद नै मथाना हमजा के आंध्रसन बुद नै थानचना हमजा थानचना बुद नै आरते काम तम सीपीएन हमजा सीपीएन बुद नै हैसे एन बसिउ जे जे तागारजला जम्पैजला कन्स्टिट्युएन्सी बो बरक ताबक काशा हारिनानि लखौ थाङै दङ आबो सुरु ताबो गया 2021 सिम बर अब शिक्षा मानजाक नेशनल पार्टी रो अ जागाव कुनो मु पेरिमे हने आबन तिनो अ तागारजला जम्पैजला ओ जेसेपानो कन्टेक्ट खाइ तंदि बर जेसेपानो साइ तंदि आबो यूजलेस हाइसे एन आबो कुनो दिन इंगिया एन आं कोइनाय जारा जारा ताबु नाइ तंगे रनो जारा के बर बुद न जों फाइदे हाइसे चारतो जरा टाइम तंगो जतन एवरीवन हैज राइट टु बुद आबो संसामनो बारा बिदि खाइने बा आवन बगै निर्मल बाबू जे आमा एलिगेशन तमना बे मुनि कथं जा हाइसे बिकॉज ही इज बो एकदम फनी एक्चुअली माने एकदम फनी गाय बो साइमिया मनि जि व्यक्तिगत सक्सेस सिदासि कैंडिडेट नि मिनिंग तामो हाइने चंगजाखा बीजेपी नि पेट अफ बुं पुलिस फाइके आसमिना कैंडिडेट नै फुतन गुरि तंग हतं येबले ना आंके नो आरे माने गणतन्त्र नि बिसिंतै लोक जे चंगै रहल बन कप्लाइं नै नन हमजाक नन चंगै आनो हाना हमजाक गानो चंगै तम अब तो क्लियर मेसेज आवन बगै बताबो हंका तामनिति आसुकबा आरोनति बार साइटं जे बादा सृष्टिंगो पुलिंग एजेंट संबंनि पुलिंग एजेंट फाइमेल तो संकोन खाइनानि करिबले संबं नग नग थाङै त ओइ फाइदि तंग फाइदि पुलिंग एजेंट तंबरि हनमेबले आरो गोबां आईपीएफ नि पुलिंग एजेंट दङ कांग्रेस नि पुलिंग एजेंट बट वाइ बीजेपी नि तंग फाइरे गेबा दिना रामदल हाइजागाव बंनि बीजेपी नि पुलिंग एजेंट दङ संकेम माना खाया लकाय तंग बिकॉज अब बंनि राइट्स तंगानि बे के माना खाया के अधिकार खाया कारण अम बजे ताबुक अम हाइरक साइजं हांके अब हांके पॉलिटिक्स नि जीरो नॉलेज एंड पॉलिटिक्स नि कोनो नॉलेज करी बरो समय के साउदो एंड अब तो अब सं 30 राइसे नु काजे खरकसा क्वालिफाई करी लीडर्स खरकसा क्वालिफाई करी कैंडिडेट अखंग सानाय आंके हनो गणतंत्र बिसिंति चबा खाइ जे लोक रसं आबन कपलेना कोन कोकरे के अब बीजेपी नि बाताय बरंगनां निर्मल देवरमा ब हांके ब पोलिंग स्टेशन ओ बिनि कास्टिंग आं ताव बिनि राइट बिनि पोलिंग स्टेशन आं सबायजा आनो कोन होकना आबंका बिनि पोलिंग स्टेशन आं अजा फाइना सेक्टर अफिसर बेसंका जेफ्रु केबो बीजेपी नि होइते सीपीएम नि होइते कांग्रेस नि होइते आईपीएफ नि होइते केबो फाइकांके बादा बिदि राखायजन गबर छ नो हम एकदम पीसफुल कि छुंग यारो एकदम कचांग चंग कचांग बिसिंतै और इलेक्शन चलितों बट आई डाउट आं वन ऑफ तामनि बै बर अरनि शिफ्टिंग खाइतलांखा ताम रीजन तंग yang kaisa 17 by 18 tongo jagao 17 ke shift khaje 18 ke shift khaje katang ba bang kun palmaya bichoke karon election commission bong ya phawo bor muchung jama khaini en moto srai moto election commission to manisha की उंगली में नाचते हैं हम बजे बर मुचुं तिखाइ तंग हम भाई नो प्रॉब्लम जैसे पन उंगली में जितना भी नाचने नाच दो 17 तारीख में रिजल्ट वही जीतेगा जो तिपरासा के लिए जो काम करते हैं और तिपरासा ही एडीसी को भी प्रशासन में फिर से वापस आएगा ये पूरा नो डाउट है एकदम बिल्कुल साफ है एंड पब्लिक रोबन साव 17 तारीख बैसिम नासिं तंसिन साव द रिजल्ट्स गुड रिजल्ट्स एंड अब पॉजिटिविटी रिजल्ट अब काम फाइनि 17 तारीख कोन कोकरे एंड निर्मल जैसे पनो बहुत जगह फाइ नेगेटिविटी खाइनानि किरकु नेगेटिविटी सेक्टर ऑफिसर ने ग्राउंड लेवल कोन क्रेहाइसि जे ग्राउंड लेवल जे रिपोर्ट थांगो आबनो हाई रथ्रि बसानायब्ले एंड तमुन ग्राउंड लेवल हामियां तंखा सेक्टर ऑफिसर थंनि आरो थं ए आरो थं बरख जतन तंगै तालाकक सानबा बिकॉज अ जे तागरजला जम्पै जलांखा कारण जतन सिउ म जतन थानचाबो तंगाय एन अब रेकर्ड्स तंगायसि रेकर्ड्स 2021 23 24 ताबुक 26 रेकर्ड्स न ताबुक नायसि नो प्रॉब्लम आमाय जेता एबिलिटी करै क्वालिटी करै लीडर स्ट्रॉंग ने कखनावै बरकुन कन्फ्यूजन तंगदि एंड जारा गोबांमा साइटं जे काउंटिंग नि सिनि बेन्यू सिपंखा आबरनो बैगमा टेंशन तंग आना गोबांमा कल खायका आबरन कै कुन टेंशन नाम नांगे जस्ट गजां तंगदि कप्लाय नं नाय जे थानचने मारियो तंगै थानचने कप्लाय नाय बेसे परसेंट ताव बुद खालायतो और तो प्राय थाजिं नायमनि 737 वोटर्स दङ अराउंड 500 कास्टिंग का ऑलमोस्ट कंप्लीट न पाइना नाय खताय बिसि करिखा 70% कंप्लीट का अराउंड को ताबुक तो प्राय 12.5 ताम तंग खाखाय 2 3 तान बिसिन पाइबेन हने आंका वानसुको
27 polling station 27 polling station bisingo jeng Jompoi side dige maximum jotono 60-70% completing jak and tabu yang tagajola wangja habdrop tabu mno tagajola faisini short tagajola or nang pila habo or motamoti মানে কাস্টিং কা তাই ঘন্টা 1.5 ঘন্টা বা 2 আ জায়গা রকম কোনো কেবাং মাংমা হাই রকম রানুক জাগালাই তকলে pila joton hambai sini joton media sono no hanya samai baksa tini ora phungni simina cover khamani bagi Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno dui na Tong Plaza. Hasteni Thungkrung Tongkhor. Tiaba nangmani chora oro saknai purong mong. Kok shanai halong chero khognai hasteni hapong khatan. Chayoi nai tong dinoro chini khara. Drinks. Refresh your feelings. Sono pone ta kote bukok song sing ta han hai phai sku paikya te khorjolo jormo join noni bisingo khobja is rotonpuro sing phai sku paikya sing abo dor nungma khana sinigana o madam tongo madam ni cooking system mane tapso poyonto bus casting ka bojaga bot khaya guri paikya tapso poyonto abo sing madam cooking khana ikre mane lamso mera mane ki khana nono election Mumbai I know 12 April 2026 anything at this election because Sarawak has valuable time to win sini silaja kabar ke tuan bagi nono on behalf of election of Parthemalay. Karan to kono rokom unfair ছিল অবশ্য পর্যন্ত ক্রিয়েট abo ke chini is Ratanpur o jaga chini duita center tongo ang duita center no tabu mai matrang visit khlai tekya deciding officer ko একদম প্রবলেম কক্সে কোন রকম কোন প্রবলেম আছে তাবো স্যার ম্যাডাম মানে তাবো তো তিনি তো ভোট খাই দিবা
아무 저한 그 캠핑 거의 그게 어서가라고 5만 정도로 문제가 드리스 어 많이 살아 뭐 사업부에서 কোনো প্রবলেম হবে না ইসা প্রথমানি প্রবলেম খা 26 তারিখ আং যেহেতু দুটো খানা থাকবো ও জায়গানি ক্যান্ডিডেট পরমগনা মাঝে যে বর্মা বিজেপি ক্যান্ডিডেট ওয়ানো বাদারনান চেষ্টা খাইয়া তো ক্যাম্পেইন টাকাকে বিনিয়োগ থাকা গণতন্ত্র দেশ তো আং যেহেতু বন বাদার ইয়ে কত ফ্রি আইছি যে কোনো জায়গা থাং খাইতো বিনি অব বিনি বড়াই তো আন বড়াই এস এ ক্যান্ডিডেট যে বোথ সাইড বম খাইমানা আবার তো আং তো বই ফেস টু ফেস জাপু বৈশাখ মানে আমার করে কোন জায়গা মালাই মিত্রে গাং আছে খাইও আবার পড়ে তো চিনতে কোনো প্রবলেম যেটা হাতে তাবো বহুত গোপাই মানে খাইতো বম নাইতো বিজেট থেকে মেন বড় তো জায়গা না নেন পুলিং এজেন্ট লোক জাপু খাইতো কোনো প্রবলেম না স্যার ম্যাডাম আবো ববা হাইরো লিলি টং আবো নিনি যে কাস্টিং খাইমানে কেপ্লাই ইংনানি ববা হাইরো পজিশন সঙ্গে থাকতে ও জায়গা তো 100% जों কেপ্লাই নাই যে সমস্ত লাইন ইনকামের ভোটার্স বড় যতন দিব্রামত বুডনাইর আং বাই দূর দূর প্রোগ্রাম খাইনাইর আং বাই চিকন চিকন জনসভা এটেন্ড খাইনাইর আং বনি মখাংমাং দিদিন আর মানে ও জায়গা 95 ni apa 99% hani mano যত দিব্রামত ভোটার্স কারণ পরতনো ini bisa sekarang ang baik program saja aku as a personal aku pun melakukan number 4 or 922 tomoni dojona thangka belun thangka de opportunity sekarang kabo 17 রতনপুর হাই স্কুল ও জায়গায় 919 tomoni তাবুসা পর্যন্ত আং যে খাইবো 512 কাস্টিং থাকা 17 নি সুলং খাই 480 কাস্টিং থাকা 912 Asal madam, like you know, pasal normally to 100% passing na linya, nang mustaq na ito ba? Pasal putar ba din kapalay? Oh, jaga minimum 25,000 cross. Di Brahmo tadi, good 25,000 cross. What total pasal putar ko muli? Around 29,590. Minimum 25 cross 25,000. Kabar tak ada pun sebelum tanya mak kena ini ni sini madam. Ready. Ya kerjalah zaman join orang ni bising khobza is রতনপুর जों फाइस फाइका जों आबो दर नुं मा खाना सिनि गाना ओ मैडम तंगो मैडम नि कुकिं सिस्टेम माने ताबसो पयन तो बुस कास्टिंग का बजागा बत खाया गुरी फाइका ताबसो पयन तो आबो जों मैडम कुकिं खाना इते मैडम लामसो मैडम लामसो की खाना नो बेलेक के बाय हाय नो हाय 12 तारिख अप्रैल 2026 अमेजिंग एडिस इलेक्शन तो जरा हाय हाय बेलेबल टाइम दो वी sini silaja kabar pertemuan bagi nono on behalf of ini semua aku ya no aku jaga kamu dengan saya aku agar orang jadi agar orang total 10টা পুলিং স্টেশন নাইকে ভিজিট করছে যত জায়গা ঠিকঠাক করে দङ কোনো আনফেয়ার সিকিউরিটি জায়গা आसा खायो जोंनि फाइनाय टाइम दङ फाइनाव आमफ्राय दिनै 5টা जरा गाहाम खालायनो जों ओ इलेक्शनाव पार्टे मालायनो कारण तो जायगा কোনো রকম আনফেয়ার সিন অবশ্য পর্যন্ত ক্রিয়েট अब केचिनी इस्ट रतनपुर और जगह चिनी 2টা सेंटर दङ आं 2টা सेंटर ताबो मै मात्र विजिट खालायफैया प्रिसाइडिं अफिसार बायदि কোনো রকম কোনো प्रॉब्लम फेस ताबो सर मैडम माने ताबो तो दिनै तो भोट खाइदिबा
아무튼 저 캠핑 거의 백야 오사가라고 오만 정도로 무자가 드리스 업 많이 살아 뭐 사서 보이도 কোনো প্রবলেম হবে না ইসা প্রথমানি প্রবলেম খা 26 তারিখ আং যেহেতু টু খাইনা থাকরো ও জায়গানি ক্যান্ডিডেট পরমগনা বাজেতে বর্মা বিজেপি ক্যান্ডিডেট ওয়ানো বাজার নান চেষ্টা খাইয়া টু ক্যাম্পেইন টাকাইতে পেয়ে গেন থাকা গণতন্ত্র দেশ তো আং যেহেতু বন বাজার ইয়া কত ফ্রি আইছি যে কোনো জায়গা থাং খাইতো বিনি অব বিনি বড়াই তো আইন বড়াই এজ এ ক্যান্ডিডেট তো বোথ সাইড বো মুখলাইমান আবার তো আং তো বয় ফেস টু ফেস Japu waisang mana awal pun jangan malam mukre. Jangan seklayo awal pun berarti norte kono problem. Kita apa tu tahu buat bopai mana. Kelaju bukan kelaju bijak itu main bodoh tu jangan orang. Ini puling aja lu ya. Kelaju no problem ya. Sir, madam, abu buah hairo, ini tong, abu ini je casting khay mana, apply ini buah hairo, position sama tempat ada. Oh, jangan tu 100% jen apply ini. যে সমস্ত লাইন ইনফর্মাই রক ভোটার্স বড় যত না দিগ্রাম ভোট নাই রক আং বাই দূর প্রোগ্রাম খাইনাই রক আং বাই চিকন জনসভা এটেন্ড খাইনাই রক আং বন মোখাংমান দিদি তার মানে জায়গা 95 ইয়াবা 99% হনি মানো যত দিগ্রাম ভোটার্স মোখাংমান কারণ বড় যত না ini sih sekarang ang baik program saja ang as a personal ang pun mai itu kan kamu terus orang itu sudah madam execute ini mana ini terus ini solo number 4 orang 922 tomani dojona thaka belun thaka je opportunity sekarang kamu 17 রতনপুর হাই স্কুল ও জায়গায় 919 tomani যে তাবুসা পর্যন্ত আম যে খাইবলো 512 কাস্টিং নি থাকা 17 নি 16 ওখায় 480 কাস্টিং নি থাকা 912 Sir, madam, like you know, but normally the 100% passing the linear, no must take another go back. But putar by the like. Oh, jaba minimum 25,000 cross. Good 25,000 cross. What total was money? Around 29,590. Last week I internal 29,517 putar kaman bisingo to minimum 25 cross 25,000. खबर ताकत है सुपर खाना जमा खाना ini je sini madam ready oh sorry na to khapon ta sorry sini khara na to khapon ta takute bukok song sing ta khana hai phai sopai kya e khorjala janma join noni bisinu khobja is ratonpur no election hambai hai no hai 12 तारीख अप्रैल 2026 ADC election ko jaro Saboni nang Agartala. Saboni nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tui na tung plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dangmani sorawo rozak nai purong mong. Kok shanai holong chero khok nai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chili khara.
today we have to decide the step for the next 5 years of this role, and today we came here to choose the leaders who work for the people and for their futures. আমি আশা করি আজকের যে এই ভোটের মাধ্যমে আমরা আগামী 5 বছরের যে লিডারশিপটা চুজ করার ক্ষেত্রে যে এখন অবধি মানুষের যে বিশ্বাস বামফ্রন্টে প্রার্থীতে যে জয়যুক্ত করবার জন্য সবখানে এখন অবধি যা আছে এই জায়গাত আমরা পজিটিভ রেসপন্স আর পজিটিভ রেসপন্সের মাধ্যমে চেঞ্জ যা গত 8 বছরের বিজেপি সরকার আর 5 বছরের ত্রিপুরা সরকার যে নীতির বিরুদ্ধে কারাপশন এগেন্সে আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে I stand on in front of you. I send this request to each and every voter of this our state, especially Tripura ADC areas. When we choose our leaders, we should think before we vote, because it's a No. Yang ini kah? Semoga aku hasil pajak. Jangan nama pajak. Sini media orang pungkaham, tai pungjarane hambai. Ini kok tisal 12 April, 12 April. Tapung ang ani nijini vote, nijini noriwoi. Angani sentral ni nongkori kayo. Ang kakao. Sini lukorok, sini tinang ni kaham wan sugoi. Bebak no jotono bubak no hamjagai amotu ingya kheba andro so marigo kabang khai buju nonai ebong nai nai kha chung yaksi jaga khobor nai nai kha tabuk jora kono kono gol kori duita jaga prothom digi kichini ballot box kisan dista pungkha san puro kaisa kaisa angkai mudibari abo loge loge no abo chung আর উনক খবর মানে পরে আর মোটামুটি ঠিকঠাক খাই ভাইয়া তাবুক যারা কাম কাইন চলি দङ কোনো জায়গা কোনো ওয়ালাই সুলাই করে जों যত লিডার রংন সাও কেবো কোনো গুণগুল তাং নাই থিগি কাম করেখাই জানি বহুত জানা দি থাংতং আ জায়গা যেন কোনো গুণগুল নিয়াতি আবার जों যত লোক রংনা তাবুক যারা কইয়াও সানি নম্বর 13 তমা কারিক বসং নাম্বার গকলাই 13 ni 13 ni 26 amo agi to chung omotini assembly okai kotha juda omokai sunai bazar english medium jb school ngai sir जों to koktoma thumlai ba social media bisingni nugui manka je election commissioner officer ni khokti bosam je bbpet kari hinai gaborok kono jungjalok bbpet kari to changaigen saimanka haiban jungjal ungnai iya chungabo commissioning bo khlaijaka gai tau porjonto sungnai nemeni sesa soli tongo jena kono disturb ungnani to kogya 2021 of bbpet kari abo edisini getabo chung nai tongka kono jungjaloga taiman pore chung naita No, Maria Fo. I'm ready.
Aku Hasan Fajak, jangan nama Fajak. Sini media orang pungkaham, tai pungjarane hambai. Ini kok tisal 12 April, 12 April. Tapung na ang ani nijini bot, nijini norioi. Ang ani center ni nangkori payo. Ang kakao. Sini lukorok, sini sinang ni kahamuan sugui. Bebak no jotono bubag no hamjagai amotu inya khaba andro so mariwo kabang khai buju nai ebong nai nai kha chung yak sijaga khobor nai nai kha tabuk jora kono kono gol kori duita jaga prothom digi chini ballot box kisan lista pungkha san puro kaisa ta kaisa angkai mudibari abo loge loge no abo chung আর উনক খবর মানে পড়ে আর মোটামুটি ঠিকঠাক খাই ভাইয়া তাবক যারা কাম খাই চলি দङ কোনো জায়গা কোনো ওয়ালে সুলাই করে जों যত লিডার সঙ্গে সাও কেবল কোনো কোনো গুলতা নাইছি দি কাম করিখাই জানি বহুত জানা দি থাংতং आ জায়গা যেন কোনো কোনো গুলো নিয়াতি আবো जों যত লোকরং আং তাবক যারা কই যাও সানি নম্বর 13 তমা তারিখ বসং নাম্বার গকলাই 13 ni 13 ni 26 amo agi to chung omochini assembly okai chotha juda omokai sunai bazar english medium jb school nangke sir sing to kokto mathome ba social media bisingni nogui man kaje election commissioner officer ni khokti bosam je bbpet kari hine kaborok kono jungjalok bbpet kari to changaigen saimanka Haiban jengzal ungnai engya chengabo commissioning bo khaijaka gai tau porjonto sungnai nemeni sesa soli tongo jena kono disturb ungnani to kogya 2021 abo bbpet kri abo edisini getabo sung nai tongkra kono jengjaloga eng taimani pore sung naikya জাস্ট একটা বুথ ভিজিট করে আসছি এটা আমার দ্বিতীয় পোলিং বুথ ভিজিট আমাদের ভোটাররা নির্বাচক মণ্ডলীরা আস্তে আস্তে আসছে এবং দেখা যাচ্ছে ভোটারদের মধ্যে একটা অত্যন্ত উৎসাহ আশা নিয়ে আসছে জাস্ট মাত্র শুরু হলো নির্বাচন তো 7টার সময় শুরু হয়েছিল 1.5 ঘন্টা পেরিয়েছে এবং এটা 9টা 10টা 10:30 আরো অধিক সংখ্যক ভোটাররা আসবে এবং ভোটারদের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের যে ভাষা তাদের যে চেহারা
তাদের যে মুখমণ্ডল, তাদের যে বক্তব্য, এটি পরিষ্কার বোঝা গেছে। আপনারাও জানেন এবং দেখছেন ক্যাম্পেইনের সময় যে উৎসাহভাবে বোবাগরাকে 2 হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছিল, আজকের নির্বাচনের দিনে নির্বাচক মণ্ডলীরাও বোবাগরার পক্ষে, তীব্রমাথার পক্ষে আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন, এটা আমি আশাবাদী। কোনো অভিযোগ আছে এখন পর্যন্ত? এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই, তবে 15/24 ইভিএম মেশিন 1 ঘন্টা ভোট নেওয়ার পরে ইভিএম মেশিনটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা ওদের চেঞ্জ করবে। এছাড়া 15/7 জীবন সদর এসবি স্কুল, সেখানেও এরকম ইভিএম মেশিন মাঝখানে নষ্ট হয়ে গেছে, ডিফেক্টিভ হয়ে গেছে, বললো, রিপোর্ট দিল এবং ওরা কালেকশন করছে, দেখা যাক। এ পর্যন্ত কোনো বড় ধরনের অভিযোগ নেই। কচুছড়া ডেনছড়া কেন্দ্রের প্রার্থী বিপিন দেববর্মা, বিজেপি মনোনীত প্রার্থী, তিনি অভিযোগ করছেন বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটারদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে তীব্রমাথার তরফে, যারাই ভোট দিতে যাচ্ছেন কেন্দ্রে। কি বলবেন, আপনার কি প্রতিক্রিয়া? দেখুন, তারা এইভাবে সারা বছরই একটা ব্লাইন্ডলি অভিযোগ করে আসছে। আমি প্রথমেই বলবো, মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছিলেন কোথাও যদি কোনো বোতাস আটকায়, কোনো বোতাস রাস্তার মাঝখানে কারো দ্বারা হুমকি বা দমক যদি তারা পাইয়া থাকে, বললো মুখ্যমন্ত্রীকে একেবারে একটা টেলিফোন করতে। টেলিফোন করুন, আইন শৃঙ্খলা তো আমাদের হাতে নেই, পুলিশ, তারপরে সেনাবাহিনী আর সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে বোতাসদের নিয়ে আসুন। এটা ভিত্তিহীন, আমার কাছে এরকম কোনো অভিযোগ নেই। তারা যখন পরাজিত হবে, তারা যখন পরাজয় হবে, আজকে থেকে প্রথম থেকে এই অভিযোগ করা শুরু করেছে, এটা ভিত্তিহীন, আমার কাছে কোনো এরকম অভিযোগ নেই। বিভিন্ন দলে তাদের নিজস্ব কায়দায় তারা ক্যাম্পেইনিং করছে, বড় কোনো জনসভা বা বড় কোনো মিছিল করে না, বড় কোনো স্লোগান করে না। फिलहाल हमारी मांग तो हमारी त्रिपुरा के लिए है, तो बहुत सारा इशू है और हमारी यूथ जनरेशन के लिए वो भी बहुत ही मतलब हमारे पढ़ाई के लिए और हमारे अभी जो फिलहाल हम फाइट कर रहे हैं रोमानी स्क्रिप्ट के लिए, तो वही चीज तो जो भी आगे जो सरकार आए वो मतलब अच्छे काम के लिए प्रयोग करे, तो वही उसी के लिए हम वोट देने के लिए आए हैं। मेरा नाम है चांदी देववर्मा। Joto bangsa kita sono ani khakaham tai coba ni kibai ini balai ke kasa ani live ni ba ani sak bai tang tai as a candidate ini ani fasting dekha ani saklai ni vote sini next February saklai ni vote set PTADC tai sin boba grano kontrak ini saklai ni vote so ang sini balai ke Raufil kayo as a Raksa boba grani Rongzak candidate hisabe ini ani sini vote ani ji Barakha ang abo bagi balai ke tau khobor hasteni joto purapna bun koinai nogi to tharbu abo sini
Dofa ni mathangjakani taisi PTDC narakani taisi ni bubak rano pantrak phajani abon bagai hasteni joto lutu tai ani especially 16 Mandai Nagar Pulinpur PTDC constituency ni joto lukurokno ani khaka hamtangnai norbo mahikeno angrama hikeno norbo chini Andhra Somario Budui chini bubak rano tai Piprasada phano mathangai naraklen bagai man gotharko nana ningko hambai No, my side is central to melt. Joto bangsa kita sono ani khaka ham tai jobani tibai ini belai ke kasa ani life ni ba ani sak baitang tai as a candidate ini ani casting dekha ani taklai ni booth sini next sebagai taklai ni booth save PTDC tai sim bubak rano kontrak ini taklai ni booth so ang sini belai ke proudful kayo as a roksa bubak rani dongjak candidate hisabe antini ani jadi booth ani ji barakha ang abo bagi belai ke tau sobo hasteni joto kurokno bun koinai logi kotharbut abo chini dofa ni mathangjakani taisi PTDC narakani taisi ni bubak rano kontrak phajani abon bagai hasteni joto lutu tai ani especially 16 Mandai Nagar Pulinpur PTDC constituency ni joto lukurokno ani khaka hamtangnai norbo mahikeno angrama hikeno norbo chini Andhra Somario Budui chini bubak rano tai Piprasada phano mathangai naraklen bagai man gotharko nana ningko hambai Saboni nang Agartala, Saboni nang Bishramganj, Saboni nang Kanchanpur. O pati muno tino tung plaza. Hasteni Sengkrong Tongkhor. Tiaba dang mani chora uro saknai purong mong. Kok shanai holong sirok hognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinorok chini khora.
আগে এসে দেবো Tadi ang tabugno kahit ang police station visit kayo, ang si mane mote ani kuno information today kuno problem mane at least thousands dollar dam si tamoi tongo tabu and ang khak layo at least 11 moharanipur telamura ADC constituency wo kaham kenong nai hine bilu jamatia bai ani BJP ni contestant bobe male thaijan bobe happy no আগে এসে দেবো আগে এসে দেবো Tadi ang tabugno kahit ang police station visit kayo, ang si mane mote ani kuno information today kuno problem mane at least thousands dollar dam si tamoi tongo tabu and ang khak layo at least 11 moharanipur telamura ADC constituency wo kaham kenong nai hine bilu jamatia bai ani BJP ni contestant bobe male thaijan bobe happy no আগে এসে দেবো Saboni nang Agartala, Sabona ning Bishramganj, Saboni nang Kanchanpur. O party muna din atong plaza. Hasteni Thungkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sora oro zaknai purong mo. Kok shanai holong sirok hognai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong dinoro chili khara.
ছটা সুইচ করবে কটা হয়ে যাবে ছটা ছটা সুইচ ছটা সুইচের মধ্যে আপনার যেটা পছন্দ সেটা এরকম করা गोथार साल माने एमन बागैनि गोथार साल जे थांनाय 5 बोसोराव जेभाबे एडिसिअ যারা हापांखाय थांनाय যে পার্টি ত্রিপুরামতা ও পার্টি যেভাবে করাপশন দুর্নীতি এবং জাতিনো যেভাবে দোকারিখা আপনি হইতে মুক্ত রিনার বাগৈ তিনি এই যে 12 তারিখ যে এপ্রিল যে চংমারি ও চংমারিও আনিব যে কাইছে জায়গা ভোট প্রয়োগ খাইনানি आं ভোট প্রয়োগ খাইকা आंनि निजिस्व कन्स्टिटुएन्सियाव आं ताबुक थानाय और भोट रिपाइखा ताबुक थांनाय आरो ओ जे चंमारिनि जत काइसे बर गासाजाक जे नरेंद्र मोदी जे এবং मानिक शाह जिनि উপরে বিশ্বাস খাইनाय যেভাবে বিজেপিनि উপরে বিশ্বাস খাই বরক তাবুক নাই দङ যে টিটিডিসি হাপাङो বিজেপিनि তুবना बागै এবং প্রত্যেকটা পারাওনো বিজেপিनि बागै বরং একসাক হামজাংमो বরং আসকাय খাতংখা जाता বিজেপিनि লামসাमा बागै फाइने 17 तारिखआव जे বিজেপি একটা বিজে মিছিল খাইन थाङै दङ একটা জয় নিশ্চিত আপন बागै जों 100% গ্যারান্টি যে চিনি সরকার গঠন হই দङ তো ইলেকশন মানে অনির্বাচন মানে যে কাইসা জায়গা সাইমানে जों প্রত্যেকটা জায়গাও প্রতিটা জায়গাও যে বিজেপিनि একটা বিশ্বাস চলিত দङ যে বিজেপিनि উপরে কাইসা যে গণতান্ত্রিক ভাবে যেভাবে ওর ভোট দান চলব স্বাভাবিকভাবে বিজেপিनि ডেভেলপমেন্ট উপরে মোদিজিनि উপরে বিশ্বাস খাই মানিক শাহজিनि উপরে বিশ্বাস খাইनाय বিজেপিनि বড় পালপাখাই উৎসবে মেজাজ খাই ভোট দি দङायो তা ফুङो কিছু কিছু জায়গাও বড় ত্রিপুরামথারক বাধা প্রাপ্ত খাইকা ভোটারनो বিভিন্ন ভাবে বড় প্রভাবিত খাইनो চেষ্টা খাই দङहायपानो পুলিশ প্রশাসন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও जों জানকা বড় অবশ্যই আপন অ্যাকশন না জানায় তো আপন বাগে বড়নো বাধা বিপত্তি রইনায় লাইনকা সই কোন দিন যে দুর্নীতিনো নারাগ মানে আব সম্ভবইয়া তো কাজে বড় একটা তাবুক বিশ্বাস খাই দङ যে ডেভেলপমেন্ট উপরে জাতি মানে চিনি ত্রিপুরাসানি মানথাই চক্রাই যদি কে বরিমা খাঙ্কা আব বিজেপিनि রিমানাय এবং বড় বিজেপিनि উপরে বিশ্বাস দङ जों জয় 100% মানে নিশ্চিত আপন বাগে
Today we have to decide the step for the next 5 years of this role, and today we came here to choose the leaders who work for the people and for their futures. আমি আশা করি আজকের যে এই ভোটের মাধ্যমে আমরা আগামী 5 বছরের যে লিডারশিপটা চুজ করার ক্ষেত্রে যে এখন অবধি মানুষের যে বিশ্বাস বামফ্রন্টের প্রার্থীতে যে জয়যুক্ত করবার জন্য সবখানে এখন অবধি যা আছে এই জায়গাত আমরা পজিটিভ রেসপন্স আর পজিটিভ রেসপন্সের মাধ্যমে চেঞ্জ যা গত 8 বছরের বিজেপি সরকার আর 5 বছরের ত্রিপুরা সরকার যে নীতির বিরুদ্ধে কারাপশন এগেইনস্টে আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে I stand on in front of you. I send this request to each and every voter of this our state, especially Tripura ADC areas. When we choose our leaders, we should think before we vote, because it's a time which we can select our best leaders, and hope through this message people will grant me and this hope change of the government for upcoming election. যত চিনি 11 মহারানীপুর তেলেগুড়া কনস্টিটুয়েন্সিনি যত লোক নাম অবগ যত সেন্টারনো সুস্থভাবে ভোট উন্নয়ন উঠুন কোনো ভায়োলেন্স উঠুন কাহাম করুনখে যত জায়গায় ভোট দিও কাহামখে জানি যে হামজাগমা ভোট দিও খালাইনা বাগে আं যত নিখানি অবগ তা আমালে जों हास्टेव साइमान যত যে সারা ত্রিপুরাও চুনুগ বুলাই তগলাই abo haingmani pintu abo hai hamya tani bage ang IPF ni candidate angai jotoni thani koyo kebo be kebo bulai toglai wi anati khlai susto babe vote ungani uthon tai jotto sini o 11 মহারানীপুর তেলিয়ামুড়া constituency ni lupurau nang pabogo sungu bulai toglai ung thani o thangya kare sini IPF ti o vote diwoi susto singkhola babe tongnani bage IPF vote didi IPF vote khangke susto khlai walai soglai bulai toglai abo hai engya kaham krukhe unani bagai joton thani koyo ang vote dikha dini belai kaham oro puno nisini bagai problem tabu su garanugya kho tai oro nichini returning officer be ang malai ko khaleka borobo kaham kru lai samu tai tongo ini bagai joton thani kulumo tai bobogo IPF joto vote didi joto kaham krukhe जों जितिवै
ও ত্রিপুরা রাজ্য সুস্থ শৃঙ্খলাভাবে টংনানি বাকি যত্ন কইও নর সুস্থভাবে শৃঙ্খলা খাই টংনাকে শুধু একমাত্র আইপিএফটি পার্টিসিপেন্ট ও ত্রিপুরা রাজ্য শান্তি শৃঙ্খলা খাইনে আরে হন না তুমি ফটো তুলে নে এক মিনিট দাঁড়ান না Mari kamu tahu antara peaceful no, mungkin grup lain trauma, jatuh asapnya jatuh kamu itu no, but di ini but forum, payah no asapnya. Sam sak jorate ino je play ungai hingkos. Botol jangan support je grup no mana, macam tu promoter, tapi itu macam promoter fighting. Para bro orang ni je wangsu mulut masar. Wangsu masar ni asal dari perasaan itu tadi. Perasaan land rights, perasaan political rights, perasaan economics, bonus ini, ini dah macam dah. Bro orang ni tiap saat support mah hasar no. Support tu mungkin 10% support mah, atau berapa group mungkin apa apa sih ya, apa asal itu cuma play. Kali dua kali. Dalam itu. Tahu. জাস্ট একটা বুথ ভিজিট করে আসছি, এটা আমার দ্বিতীয় পোলিং বুথ ভিজিট। আমাদের ভোটার্সরা নির্বাচক মন্ডলীরা আসছে এবং দেখা যাচ্ছে ভোটারদের মধ্যে একটা অত্যন্ত উৎসাহ আশা নিয়ে আসছে। জাস্ট মাত্র শুরু হলো, নির্বাচন তো 7টার সময় শুরু হয়েছিল, 1.5 ঘন্টা পেরিয়েছে এবং এটা 9টা 10টা 10:30 আরো অধিক সংখ্যক ভোটাররা আসবে এবং ভোটারদের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, তাদের যে ভাষা, তাদের যে চেহারা, তাদের যে মুখমণ্ডল, তাদের যে বক্তব্য, এটা পরিষ্কার বোঝা গেছে। আপনারাও জানেন এবং দেখছেন ক্যাম্পেইনের সময় যে উৎসাহভাবে বোবাগরাকে 2 হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছিল, আজকের নির্বাচনের দিনে নির্বাচক মন্ডলীরাও বোবাগরার পক্ষে, তীব্রমথার পক্ষে আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন, এটা আমি আশাবাদী। কোনো অভিযোগ আছে এখন পর্যন্ত? এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই, তবে 15/24 ইভিএম মেশিন 1 ঘন্টা ভোট নেওয়ার পরে ইভিএম মেশিনটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা ওদের চেঞ্জ করবে। এছাড়া 15/7 জীবন সদর এসবি স্কুল, সেখানেও এরকম ইভিএম মেশিন মাঝখানে নষ্ট হয়ে গেছে, ডিফেক্টিভ হয়ে গেছে বললো, রিপোর্ট দিল এবং ওরা কালেকশন করছে, দেখা যাক। এখন কিন্তু কোনো বড় ধরনের অভিযোগ নেই।
কচুছড়া ডেনছড়া কেন্দ্রের প্রার্থী বিপিন দেববর্মা বিজেপি মনোনীত প্রার্থী তিনি অভিযোগ করছেন বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটারদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে ত্রিপুরামথার তরফে যারাই ভোট দিতে যাচ্ছেন কেন্দ্রে। কি বলবেন, আপনার কি প্রতিক্রিয়া? দেখুন, তারা এইভাবে সারা বছরই একটা ব্লাইন্ডলি অভিযোগ করে আসছে। আমি প্রথমেই বলবো, মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছিলেন কোথাও যদি কোনো বোতাস আটকায়, কোনো বোতাস রাস্তার মাঝখানে কারো দ্বারা হুমকি বা দমক যদি তারা পাইয়া থাকে, বললো মুখ্যমন্ত্রীকে একেবারে একটা টেলিফোন করতে। টেলিফোন করুন, আইন শৃঙ্খলা তো আমাদের হাতে নেই, পুলিশ তারপরে সেনাবাহিনী আর সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে বোতাসদের নিয়ে আসুন। এটা ভিত্তিহীন, আমার কাছে এরকম কোনো অভিযোগ নেই। তারা যখন পরাজিত হবে, তারা যখন পরাজয় হবে, আজকে থেকে প্রথম থেকে এই অভিযোগ করা শুরু করেছে, এটা ভিত্তিহীন। আমার কাছে কোনো এরকম অভিযোগ নেই। বিভিন্ন দলে তাদের নিজস্ব কায়দায় তারা ক্যাম্পেইনিং করছে, যদিও বড় কোনো জনসভা বা বড় কোনো মিছিল করে না, তারা কোনো স্লোগান করেন। फिलहाल हमारी मांग तो हमारी त्रिपुरा के लिए है, तो बहुत सारा इशू है और हमारी यूथ जनरेशन के लिए वो भी बहुत ही मतलब हमारे पढ़ाई के लिए और हमारे अभी जो फिलहाल हम फाइट कर रहे हैं रोमानी स्क्रिप्ट के लिए, तो वही चीज तो जो भी आगे जो सरकार आए वो मतलब अच्छे काम के लिए प्रयोग करे, तो वही उसी के लिए हम वोट देने के लिए आए हैं। मेरा नाम है चांति देववर्मा। नंबर 481 जंगजारी देववर्मा। नंबर 518 रतुआ देववर्मा। বাংলা লোক রাখছি না नंबर जैसे कि आप लोग मतलब देख ही रहे हैं अभी आजकल मतलब जो रोमन स्क्रिप्ट के लिए जो हो रहा है, हमारा त्रिपुरा के लिए मतलब वो फाइट करना पड़ रहा है हमें, इसलिए मतलब उसके लिए तो मतलब वो वोट दे रहे हैं हम लोग। अदरवाइज मतलब सब कुछ ठीक ही है, बस हमारा त्रिपुरा को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अभी हालत कैसे है? हालत तो अभी ठीक ही है, मतलब ठीक ही चल रहा है इलेक्शन वगैरह। आने वाली सरकार की क्या उम्मीद रखते हैं? आई होप जो लोग जीते वो लोग अच्छे से ही वो मतलब डेवलपमेंट करे, जो चाहिए मतलब जो पब्लिक को जो चाहिए वो सब कुछ दे। मतलब बहुत लोग होते हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद अपना मतलब माइंड चेंज हो जाते हैं, जो मतलब ऐसा चीज होना नहीं चाहिए। तो मैं ये वो रिक्वेस्ट करूंगी कि जो पब्लिक को चाहिए वो चीज उन लोग को दिए। गुड नेम स्मृति देववर्मा। বুদ্ধ দেশে আসলাম। কি প্রত্যাশা করছেন? ভালো। যে সরকারি নতুন আসবে ওনার কাছে কি প্রত্যাশা থাকবে? যাতে ভালো করে ভালো হয়, ভালো থাকে, সবাই ভালো কাজ করে, রাস্তাঘাট হয়, জল পানি সবাই খায়, সেটাই আর কি। সমস্যা রয়েছে বর্তমানে? বর্তমানে তো বহুত সমস্যা তো আর শেষ না হয় না। যেমন রাস্তাঘাট কিছু কিছু জায়গায় বাকি রয়েছে, জল পানি বাকি আছে, যে কোনো কাজ করতে গেলে বাধা আসে, সেটাই আর কি। নাম জাহির ইসলাম।
फुंकहाम सबको मेरा एक अपील है टू ऑल माय डियर तिप्रासास। आज आपका परीक्षा है। आज आपको डिसाइड करना है कि हम लोग किस तरह कैसे तरह अपने डेमोक्रेसी को, गणतंत्रता को, अपने अधिकार को और अपने बच्चे के भविष्य का हम किस रास्ते में ले जाना चाहते हैं। आज त्रिपुरा में TTAADC का वोटिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हर लोगों को बोलना चाहता हूं, आप घर से निकलिए और अपने घर में अपने जो भी परिवार के लोग हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको लेकर आप निकलिए और जाकर शांति से वोट कीजिए। मेनी वर्कर्स भी हैं जो काम करते हैं, उनको भी आप थोड़ा घंटे के लिए एक रिलीफ दीजिए। अगर आप हो सकते हो तो अपने वर्कर्स को भी ले जाकर आप गांव में जहां में उनका पोलिंग स्टेशन है वहां में वोट करने का चांस दीजिए। ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्शन हमारे त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज के लिए है। TTAADC, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और अब मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। मैंने आपके लिए बहुत फाइट किया, मैंने आपके लिए लड़ा। अब जितना भी मैं कर सकता था, जितना मेरा क्षमता था, मैंने किया। बहुत एरियाज में मैं जा नहीं पाया, लेकिन अकेला इंसान मैंने जितना भी कवर करने की कोशिश किया, आई हैव ट्राइड इट। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि डरिए मत। आपका अधिकार है आपका वोट, और आप निकलिए शांति से और जाकर वोट कीजिए। जाति पावर मेरे दिल में, मेरे विश्वास में है कि हमारा जाति जीतेगा। और अंत में जब वोट करने से पहले आप सोच लीजिए कि आपका बच्चे का भविष्य, आपका भविष्य, आपका अधिकार, आपका आने वाले 5-10 साल में क्या होगा, जमीन का अधिकार, ये सब अधिकार जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, अगर आप उसके बारे चिंता करते हो तो मेरा विश्वास है कि आप अपने दिल से सही जगह में वोट करेंगे। पैसा जिंदगी में सब चीज नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा बच्चा का भविष्य, आपका भविष्य और हमारा अधिकार। आज ये फाइट TTADC को बचाने के लिए है और मेरा पूरा विश्वास है कि आप जब वोट डालेंगे तो आप सही जगह में डालेंगे, क्योंकि आपका दिल आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। बेलाइनो हमबाय खुलुंखा, गॉड ब्लेस यू। तिप्रासा दोफा, तिप्रासा जाति आयुक लोग तो। নয়টা 45 নিছিমে অমব পুলিং সেন্টার 9টা 45 নিছিমে
Ke tabuk tamu saka. Tabuk kai do mesin kadal na hana ni ko থাকা গায় তার মেশিন সব কোথায় Ke tak orang je daito rojak tongmani presiding eborok no papaka. ফাইগা বড় ফাইগা গায় মেশিন tabuk na hana ni আমার সে tabuk সংযা হবে Lukur মেশিন তগরা নি সাইকেল গায় নাসিরি না দরকার lukurok usuk samana asing taman borok bo yang tong borok no kuno kisu dasa saka. Je basai tongmani borok no sajak tong. Je borok bud rena phaimani borok no sajak da tong mesin nosto final lenai koita di. ফাই do ma ton gata মেশিন সবাই যায় ও ভাই মেশিন কদাল দি খানা গায় বুট মারি Koita busuk jarate bud kalai mane. tabuk sa do di গায় Na mesin nosto nani age phungom bud dar kha. মেশিন ও সব মানে আগে 200 সব দাবো Bud dong khana. যখন লাগে তোলে 10 টা O puro ke nosto. তা পাঁচজন সব মেশিন হঠাৎ করে 10 টাকা তাই Da. Sar satta ni simi. Omot jaga ni mung tamo. Rotila o sar satta simi basai tamung khatabo. Bud miya ke officer of the kebuda phakya phai de kono ko. Tam salai thanga bo sai thanga. Honorok tapsa jorate basai tong. Bud rimi yang tong kha. Abang bagi no digresta mesin bukur manai sing bukur mari nai ngomong khel khanya bagi jadi mesin bana so khai dikha Tamo? Uni mai che tu nang ya tu khai lai mani Wajo mesin no so nai ko bukur but mari nai ba Tunggu khel khanya bagi jadi budi ya mesin bana so khai dikha Erage bud dari mang ka phungo. koyak tu mari kha Koyak jana ri thanga. Kan lain to aku khat lain ko sai thang ma yam le Sai tong khara. Tamani prai ekon torok lai tong kha Tan bage lek tong kha. oda go mesin nostong tong kha ija aun bagi lihat mo tong Koita ni simi basa jak. prai ko 9:30 ta Sana ni simi se mesin nostong tong kha. Bo ko boot center polling center. mo par ramchandra baru start Bo para jaga ni mo. Rotila yes ko Pre gonta rumoi tabu ketam saka kebuda phaka ora. ora faiga tajimo sini diam sai faiga Office. diam Na mesin je nosto officer kono kisu da saka. mesin kita nostong saglang Mesin nosto. Nga tabu ko mo tamo selai re na. selain bagi ko tabu namna ko SDM ko kajak On bagi da nasing tong hanaro. Tahu ke bud mar jama kha. buat prai 100 টাকা নাই বাপ 100 নাই বাপ Erpore nostong ko. Mama. সারা রাজ্যে মোটামুটি ভাবে 1-2টা কেন্দ্র বাদে তাও পর্যন্ত সেরকম কোনো খারাপ খবর করে, কিন্তু টাকারজলা কেন্দ্র, পেকুয়াজলা, জন্মজয়নগর, মান্দাই, পুলিনপুর এবং জিরাইনিয়া যে অংশ এবং বর্জুননগর, ওয়াকিনগর
এই সমস্ত এলাকার একটা সন্ত্রাস বই বিতিনি পরিবেশ তাবো ভোটমি দङ 15 জিরাইনানি জায়গা 10টা 40টা ভোট নিয়েছেন 10টা ভোট নিয়ে পুলিং এজেন্ট ত্রিপুরা মতন বরক দমক রিজোর্ট খেয়ে বাসায় উঠবি হকা কিন্তু আর সত্ত্বেও বরক ভোট হই দङ যাই বরক ভোট হথং পুলিং এজেন্ট না থাকলেও মানুষ ভোট দিচ্ছে মানুষের প্রতি বিশ্বাস দङ মানুষ যেটা সিদ্ধান্ত নিবে আমরা মাথা পেতে নিব কিন্তু এই ধরনের ত্রিপুরা মাথা থেকে গোটা রাজ্যে ভোটের আগে যেমন যে সন্ত্রাস করেছে এখনো সন্ত্রাসটা অব্যাহত রেখেছে এটা হচ্ছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এটা গণতন্ত্রের পক্ষেও আগামী দিনে বড় বিপদ মামা Yang ini yang nikah kan? Aku hasil pajak, jangan nama pajak. Sini media rano pungkaham, tai pungjarane hambai. Ini kok tisal 12 April, 12 April. Tapung na ang ani nijini bot nijina norioi, ang ani center ni nangkori fayo. Ang kakao, sini lukorok, sini tinang ni kaham wan sugui. Bebak no joto no bubagra no hamjagai amotu ini akheba andro so maribo kabang khai buju no nai ebong nai nai kha chung yaksi jagra khobor nai nai kha tabuk jora kono kono gol kori duita jaga prothom digi chini ballot box kisan dista pungkha sanpuro kaisa ta kaisa angkai mudibari abo loge loge no abo chung আর উনো খবর মানে পড়ে আর মোটামুটি ঠিকঠাক খাই ভাইয়া তাবুক যারা কাম কাজ চলি দङ কোনো জায়গা কোনো ওয়ালাই সুলাই করে যত লিডার সঙ্গ সাও কেবল কোনো গুণগুলতা আং নাইছি দি কাম করে জানি বহুত জানুয়ারি থাকদों आ জায়গা যেন কোনো গুণগুল নিয়াতি আবো যত লোক রং আং তাবুক যারা আং কই যাও সানি নম্বর 13 তমা তারিখ বসং নাম্বার গকলাই 13 ni 13 ni 26 amo agi to chung omotini assembly okai chote ha juda omokai sunai bazar english medium jb school ngai sir sing to koktuma thumai ba social media bising no gimang ka je election commissioner officer ni khokti bosam je bbpet kari hinai kaborok kono jungjalok bbpet kari to chungai saimangkha Aiban jengjal ungnai ungya chungabo commissioning bo khlaijaka gai tau pojonto sungnai nemeni sesta soli dङ jena kono disturb ungnani to kogya 2021 of bbpet kri abo edisini getabok sung nai tongkra kono jengjaloga aiman pore sung naita
Rồi yêu cắt khai rồi. Message khai rồi. Bro, phải cái gì? Azora kolok maromoi nai singai tongmani tite edisi eba edisi election bofro ngai eba chongbari bofro ngai nai dini ozora phaibi shok paika or jaga bo sing phaibi shok paika kilabagma tite edisi constituency ni or jaga constituency wo khobjak muitulungbari high school of phaibi shok paika or jaga o candidate basanai eba kilabagma candidate basanai orono bo bud nai Abon bagay bo line bo basa jak joto palbasa lukrobai baksa kheno sakni khomata ya kheba sakni power na use khala ya kare tongko song lukrobai baksa no basa oi bud nani phaikan ke jeng sar bai thaisa thani kok salai nai bo lukrone hamkran bage haina hai tei waisa seb man phika ka bono no tei kok salai nai sar kusukuk sing pai hamlo bahai kal phai Sarno poila no lamshugu jini khorangni news channel lo angke sar masang nang sak candidate angai sakni party wo no budnan bagai lukrok bai baksana line basa wai tongka nini khaksang ma bomtei belai khatongo ma haikene democracy country wasang bodo line ne nangwo tanike গণতন্ত্র ni bisingti sichini joto problem ni solution khaimanai chini odhikar mawani bag wasang গণতন্ত্র ni bisingsi agini haijung mane choba means omhaya bojudos jang festival ni mode ni bisingti toi phei jung camping khaipro bo haikene khailekha chini amsayo jung jate osanting yana tei omhaikene jung tabo oror bo haine peacefully joto laimo basa laimo bodo laimo bangu erading laijak Ege sir ni constituency wo busuk polling center to 46 polling station tongo 32547 voter tongo ke tini ni phongne simi gori mani almost 13 polling station by 14 polling station visit khaikha thong jaga no shanti no kahan no prashasan ni hoite bu thik thak no cooperative khai tong Ege sir nang tabok chong barwa haina khai lukorok ni seba khaini bagai bubagra ba song pizaka tewaisa haino khai inkini ni lukoroni seb khaina ni ba seba khaina ni je songjak mani no tebe lukoroni bagai ba social media no tama saw mus Belai hambai last 5 year to public ni bagoi amsai ni bagoi joto ni bagoi samung khaikha jodiu public ni expectation ni onujai khaimalia kabang mani fan ni problem tongmani bagoi financial high ni high opportunity mafika hanke teibu 5 year ni experience tongmano bahke education khaimano omno saktarnai ke sir diplomata party no kare alada party rogle bomte hai boroni sakthar mungrok nukjagai to joto political party no janja activity khai ni tongo haifan boroni je tamasnai worker supporter ni upor depend khaibo jodi uchine amsayo aso boroni activity kaham nukjaya kichu kichu jaga disturbance khaine ni camping jorao onek sakthar jakha apone tini poll day asuk salia যেহেতু তিনি যতন পাইথাক বোর্ড রলাইনাই হানবাঙে বনতে তে ককবাং সালিয়া যে মানে কিসা মাসা গতনা ন কারে বাদ বাকি থুং ঠিক থাকনো ক্যাম্পেইন ওই চিনি আমসায়ও শান্তি খেনে পাই হ্যাঁ একে স্যার তাবো और जागाव जे नंग पोलिंग सेंटर कलाइमान और जागाव लुकर बुसुक जना रग नंग नाय याखबा कबां मा दे याखबा को और निवो 20 नि 21 नंबर पोलिंग स्टेशन 1226 voter tongo or jaga mane voter kabang ni bisingo om kaisa tongo tei bo saimara tongo ni tam snai rayo mahairokhe tongo khompeling rok tongo nge voter kabang ni bisingo om kaisa dol jagu ange kahan or casting vote casting ngai hnai asa khayu chini febaro bo kaham na casting nai ke sir tabuk sungna kalayo tabuk CM sir sawi tongma bat tabuk nang sawi tongkha santi kaham ni bising ko no solawi tongko khanai phia CM sir Dr Manik Shah angke sawo ti pramotha angka katalbu mungrawai rola hambo ti pramat party khanai angka monola tama sawo sungna pila una sakha actually tabuk tini jehetu campaign ni joraya ba sani musu ya hapan ti pramat party ya
जों फेस्टिवल मोड तलांगै सि कैंपेन खायो जतन बाक्सा सोशल मीडिया रो ट्रोल सि खाय तंबाय जे तिप्रा मथारक बा मूवमेंट सि खायो इनके बाके रसालाय मसालाय हाय तंग थलाय होनो एक्चुअली जों ओ डेमोक्रेसी कान्ट्री वो बुलायबै तगलायबै जों चिनि सबानो क्राक खायने हाया जों शान्तिनि बिसिंते जों दिल्लीआव बाके खरां सावरायनाय बनो नाहरै से रसामं मुसुइ मंनि बिसिङै जों हाय चबा खायो इनके जतन जाते अशान्ति इंयानातै अमनो जों मेसेज रौ आगे निजरा हंगे बोर्ड निजराव तंफ्लालाय जा ताखौबाय ताखौ नगानानि सीपीएम कांग्रेस बीजेपी हिनायले मेयरौ फियाबासिनि ताबंनिगो नायनेदि एकदम पीसफुल जतन अपोजिशन थों नेनि जतन मिलायो कक सालायो गाहाम खेनो अम खालै दं इनके सर केलाबागमा कन्स्टिट्युएन्सी नि लुकुरगनो नंगमते खे नायकलनाय जेना कप्लाय मन परे जे 5 year last 5 year जे नाय फेमनि हाय तेबो गाहाम खायनायनि सागथारनाय पहिलावनो साखा आनि एक्सपिरियेन्स जे 5 year माने न बाहायखे गाहाम के एग्जीक्यूशन खायनाय अमनो वान सौनाय सर बेलायना हामबाय के नों बुदमान परे हायना हेति थाइसा थाइनि कक सालायफेना के चिनि खरंनि लुकुरग बा चिनि खरं नाय तनाय लुकुरग नुगुइनो मान खाना जों तिनिनि किला बांमा टिडेसी कन्स्टिट्युएन्सी नि कैंडिडेट बे कक सावै बे खब लुकुरग बे बाक्सा न लाइन बासावै बनि नांकुगमानि बुट के थार बुट न रनानि बागै चाइ टकजा इके तिनिनि जे लाइब बा चिनि खरं लाइब अबनो साक्थार लाइ माने लुकुरग जे जरा कलगमा रोमै नायसिंगै तंमानि आनि काइसा बुट न बफ्रो रनानि फाइसनाय हने फिया तिनिनि सालसक पाइका अबनो न चिनि खरंनि टीम ने अंगे साक्थारलाय माने तिनिनि सालो जतन न सराय फुनुगनानि बागै अब त हाइख्लायनो जों साक्थारै तंनानि रना काइसा सालनि अपडेट रै तंनानि बागै जों बे कय सया खलाय नाय तंग आं सुपर्णा जमातिया आनि लगेबो तंग प्रबीर बलायना हामबाय फाइदे इनके कैंडिडेट बेकॉक सावी पाई लेखा इनके तबो अकरा साकरा रोग बाय बेकॉक सलाइने आमसानि लोको रोग बाय फाइदे नाइन सिमी सांगासने नाइन पुलन लामसगो सिनि खरांगो निरबो उताम सागरा दि जगते इके नर जगह बुद्रनि फाइबो सबानो बुद्र नायबा हा सबानो बुद्र नाय angke ang tongau rona ha ang tongau rona inke o am sewa about o area wo khanayo khanje khanaya da ko kre nai be kok salai nai hisai tokmani bo kisa khunju khanaya fu enke sanghaina haite khoroksa sakra yakaba shikla ro bai thangle kok salai nai iga or jaga khoroksa dara tongo faide bono salam solain dara kisa ayang na hagra di kisa kok salai grana ani bu mutama bo sagra di ane bu mung surjo kumar jamatia or jaga wo budro ni lan basamani yakaba nashingman busuk dekha প্রায় 1.5 ঘন্টা के आमसाइनि परिवेश जगे रखबा एनवायरनमेंट रला बाहाय बुलाय तगलाय रंग संगे ना अब तैले करिछि निया इके ओ बिसिनि बुद रमानि जे और जागाव परिवेश बा याकबा आगि रगो जे नों बुद रय फाइफाने फेरलाय मं बुलाय तगलाय आम ताइ शांति सिस्ट बमतै हाइले नुगियो खां जे और बुद रमानि प्राय 4-5 बार हंतै आं बुद रखा र माया खता बतै बुसकांनि एडिसि हाफांगोला सबना आसक रवा मुसु बाबा सिनि तिब्रासा ना आसक नायता अब सियोर सि 100% 100% एके बुद रबाया खना ना बुद मार यखो लाइन सातुं तुं हिम बासाय तुं हिम आर आसक माने एका आनर नुगै मान खाना ताखुक तुमा साइखन रखा फाइदिं के तै खरकसा ताखु बै कक सालाय फिनाय आं जागाव आसुगै तंगो कैमरामैन साना yang kepsa gandar faidi hanai angke dada lam sogo ni bung to sagra di an bu mu gulmon tok kumar jamatia और जागाव बुसक दे खाबु रवान बागे आसुगै दं माने 6टा समय फाइ माने बुता गरे डकरे बसि गेरा लिया तो माने बरो गोबां और जागाव पोलिंग स्टेशन चलो म बरो बां
Angke buskang ni edisi hafango sebarang asal doa musuh. Bo wasa sagram mulkas dek apply bo ngai. Angke kebuzol kebang ma sawo BJP faika angke bo se hamkrai tu bukuk nai hanai baksa basawo tipra motha faika bo se hamkrai tu bukuk nai hanai angke ni bukha balen nang bo bono teba hamkrai tu bonai haima tongjak. Bo babono bas je sarkar fainai bo hamkrai bo to soinai khakai ba. Angke haina hai te khoraksa bukuk tabake bukuk bai kok salasne faide angke ai to faide cameraman na sanai bai na bai kisa sini khorang lamsogo ni bungsai khana ro Sloks me jamate. Angke kami ke oroni de. Angke bu robal hande robaya kho. Rozaya kho. Angke borok robba de bang. Sole bango. Angke borok rogo bu ronai hanai mata. Bobo bu robai pai masalah sini ta. Angke wai bisukro bu kakhan bu roka. Kalah ha kabang mana. 29 years kai tong lah ba. Angke bai hambai. Hambai. Angke khana bai man khana lokorok bai kok salai kha angke sang hai indigi bu donani thang tongu sini candidate kela bagma tete dis conference ni candidate bu lokorok bai baksan eko nai nugimana chini khorangni news channel ne bishingte je sakthar mong ne rono tubui phunukna ni bagi tini salisimi sing ongi tongmani Tapos secara lukrono jadi makrina. 1011 Daramjit. Kita bagma ponsang kita.
Party 100% power also confirm they are implement connect for Nibango private job, government job, city night of Tata Sky, implement management efficiency for price of Corona, Omokai, Kacha, opening Kacha agency, Chacha Panso, the job create other use opportunity for economic initiative now this can go back in job one certainly government job unemployed government job do not evaluate then care we have a policy addition 9% employee unemployment unemployment unemployed not which opportunity manage is opportunity state government, central government, support use job opportunity ini jatuh sabunal baik, ayah soalnya tadi kita 5-year edition. Kuma institution saja, kalau central office kayak PWD office kayak tamu senai, kalau jaga sen, school kayak ini auditorium performance kayak, dia bisa mana infrastructure senai jadi sini am saya, sini development ni, dia sport function kayak mana. Bila aku tu infrastructure sini, boleh fokus dia Among the school, educational work, among the sini, orang di sini, dengan kematian, bapuni, pun kota bapu dari kajian orang ini orang ini kena, jomari taman kajian. Kami naik di sini, kita mana ni orang sektor ini, delegasi tu, kita masuk di mana. Orang ada di sini hatta sampai berada di mana. State government semua airport ni approve budget, jadi council approve dia. State ni approve budget ni semua dia tanggung macam tu semua dia tak kena dia. Harus 156 crore tanggung dia. Itu budget si local budget state ni budget. Harus mesti dia bos mana. Public of I think public opinion for which I don't region saya side as some public reject di sana sama hai ऊपर से तंगा बंदो आजो ini private ini di pasar bang wis sama nang wis khai tong
kayak hanya ada budaya cinta untuk public guide naik. आगे तो कैसे 100 वीडियो भी कहीं दूसरा पता कि मतलब डॉक्यूमेंट मैंने बुलाया এদিকে দাও অন্যদা এদিকে অন্যদা এদিকে এদিকে 1011 Paringke sar budroi paila ha ke budro mane ya gulo bone khaksang ma bomtei bone confidence rok tei bude bare kha sani khugo kisa silai nai sar bahai confidence rok ni ne budro mane ya gulo tei budro ni sakang je angai tong mane confidence bai tabu kisa pherlai mang rode tong kono pherlai mang krei camping chole froni chimi tini bodo ya sakang tei bodo bai pai ekoi no confidence sang 100% apply nai 25 ason nawi cheng apply nai nge agene bu confidence tabu confidence full confidence hatta No, my wife is St. John into Mel. Joto bangsa kita sono ani khaka ham tai jobani tibai ini balai ke kaisa ani life ni ba ani sak baitang tai as a candidate ini ani casting dekha ani taklai ni boot sini next position bagi taklai ni boot set TTADC tai sin buba grano kontrak ini taklai ni boot so ang tini balai ke kayo as a Sa buba grani tongjak candidate hisabe antini ani sejene boot ani ji barakha ang abo bagi balai ke tong thobo hastani joto kurapno bun koinai nogi to tharbu abo chini dofa ni mathangjakani taisi TTADC narakani taisi ni buba grano kontrak ni abo bagai hastani joto lutu tai ani especially 16 Mandai Nagar Pulinpur TTADC constituency ni joto lukurokno ani khaka hamtangnai norbo mahikeno angrama hikeno norbo chini andro somario budui chini bibagrano ti prasada phano mothangai narpel bagai man ko tharpko nan ko hambai Agade parents high kamu sini ada step gari ini mesin tunya ni tunya ni tam le और तीन पुलिस स्टेशन का क्या तीन पुलिस स्टेशन का Tuan kaham tongmen nable, kaham ha. Nak tunggu dua kya? Satu tunggu bagai tu kan? Nanti kasih naik. All good. All good. Yeah. Everything is fine.
কেমন চলে এই মুহূর্তে কত জন আছে এই মুহূর্তে কত সিরিয়াল নাম্বার কত গেছে 11 ভাই এভরিথিং ইজ ভিজিবল কত গেছে আচ্ছা আধার খালি কোন খালি এমন লাগে আপনি এখানে আসলে লাইটটা ঠিক আছে ওই যাতে একটু অন্ধকার একটু পুরো দেখা যায় अभी आ जाएंगे तो पहले से एक बार पूरा काम कीजिएगा All okay, na? No disturbance? Na, no disturbance. Yo, mane donkey something na? ঠিক আছে এমনি কোনো অসুবিধা হইলে এটা কইরা দেখেন তা আছে দেখেন একটু দিলি No disturbance. Kiधर का बाबा? Visible. So madam, कैसे if the rain will come, then it will be visible because the line is not so Continue. Please continue. Jaga tong pula pelan. Ma. Kore. Kak. Oke, bos. Ayo utara. सब ठीक? नमस्कार No disturbance. ঠিক আছে কোনো ডিস্টার্ব কেউ করতে পারবে না দেখেন আর কি আপনি কভার করেন আমরা এটা আছি
Sungtawar Paichok Yak, Jompujula Gal School, Beldona Hetoke, Line Basalai, Budran Bagay Lukrok, Witungo, Budran Bagay Basalajak, Pajinges and Oro, the Mansak, Cox and Yelena Lukrok by, the Budran Rock by, Lukrok by Hakibor, Cotton Simbor Basapaka, Burin Basapaka, Corona Dotong, Kunu Dotong, cameraman Conanya, through young Panin Bagay, and there are Cotton Simbor family. Sungde tabung phayu phaman ta bud maria bud au jago busuk joti buta da tonga basaliman sinaro tinta counterot 240 ekon itu oro ek logi tinta 35 36 37 budu tini ke mungsa sekun ke mungre mahar kore machine job staff mahar apto tapsa jarti kri ko busro casting chole khana par role sajima abole samia line bas na काम करने ताप कोई तो नोर खाइमन खाना ताकरो जे बुट नैर सामनी काम करने और जगह वो बुट चोली तुंगो अब है नो फाजी सिंग टेब ट्रिप को सलेंदी थांगने आई जोरामान कंगंग के बस कंगो टेब सिंग फारियांग बहुत समय सिंग को सलेंगे आई बाइबु फुनोरक बुट नानी फाइलेमेंट के करने Pabok payo. Namun payo na basa paydrop dara. Basa paydrop. Bahay no rog jebut na pami kun mungsa sa keba mungsa. Heh keba mungkri kun kataram na. Lamra kun kemo rota. Keba mungkri. Kasang ko payo. Berani hamba hingke. Paringge sing je mansa ka ba hakino sing sa chik tong la nyai. Norok ni phungnan bagai sing bai norok se nai tong di. Sin khorang tin to jawan thang chok jak aba hakino sing kereng police station thang chok ukunan bagai phungna bagai abegana sing turuk candidate dobai sing kok sanan sa chung nai candidate sinor fajak gorong suras debrma bo bai sing kok sanan sa chung nyai sing joraman kai bor kok sanan sa chung nai sing te aro kusang khana bud mani nugui tongo ta khu jorotei kun mungsa phon kebo mungkri henyo je bud nai ro sai tongo nanya ji Kasang kan bud to na nango jotono adhikar bud nani aba hakano sing bud na nango belanyo hambai Agade abro eran sai sing kamu simle na stefan mo gari ini mesin punya di kamu le orti ke police station la kaca ke police station la आगे से देखो Adi ang tabuk no kaitang police station visit he payo angge simane motte ani kuno information today kuno problem man at least tabusu jora damchi tamui tomo tabu enang khak layo at least 11 moharani po telamura ADC constituency wo kaham kenong nai hine bilu jamatia bai ani BJP ni contestant bobe amale phaija bobe happy no आगे से देखो
Drink. Refresh your feeling. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। চিলি সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়।
सबनि नों आगरतला सबनो नों बिश्रामगन्ज सबनि नों काञ्चनपुर अ पार्टी मुनो दैनाव दंफ्लाजा हास्टेनि थोंख्रों दंखर थियाबा दांमनि सेराव रोजाकनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हापं खाथाय त्रय नाय दंदिनर चिनि खरा
Masih tak
kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok khanai borok ni langmawo khe hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nai নমস্কার দর্শক বন্ধু, জীবনবাণী অনুষ্ঠানে প্রভু যিশুর নামে আপনাকে স্বাগত জানাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার জীবনদায়ী বাক্য আপনার সাথে ভাগ করে নেবার সুযোগ তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। আর আপনি ঈশ্বরের বাক্যের এই ধারাবাহিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত হচ্ছেন। প্রভুর বাক্য আজও আপনাকে উদ্দীপ্ত করবে এবং আপনি জীবনে চলার পথে নতুন দিশা খুঁজে পাবেন। আসুন এখন আমরা প্রার্থনা সহকারে তার জীবনদায়ী বাক্য শ্রবণ করি। পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকগুলির ধারাবাহিক অধ্যয়নে আমরা বর্তমানে বাইবেলের নতুন নিয়মের প্রথম তিমথিয় পুস্তকটি নিয়ে আলোচনা করছি। সাধু পৌল সুসমাচার প্রচারে তার দ্বিতীয় যাত্রায় বেরিয়ে লুস্ত্রা নামক এক স্থানে গেছিলেন। সেখানে তার সঙ্গে তিমথিয় নামে এই তরুণের সাক্ষাৎ হয়। তিমথিয়ের পিতা গ্রিক হলেও তার মা উনিকি ও দিদিমা লোই খ্রিস্ট বিশ্বাসী জিহুদি ছিলেন। সাধু পৌল এবং তিমথিয় ক্রমে ক্রমে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং সেই যাত্রা থেকেই তিমথিয় তার সহযাত্রী হন। আমরা গত পর্বে জেনেছি যে ইফিসিস্থ মণ্ডলীগুলির দেখাশোনা করার জন্য সাধু পৌল তিমথিয়কে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। সাধু পৌল মাকিদোনিয়া থেকে ইফিসে তিমথিয়র উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন। এই পত্রটি প্রথম তিমথিয় পুস্তক নামে খ্যাত হয়েছে। আমরা এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দুটি পদ নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। সেখানে যেভাবে তিনি তার সন্তান সম তিমথিয়কে পত্রটি লেখা শুরু করেছেন সেটা তার অন্যান্য পত্রগুলিতে লক্ষ্য করা যায় না। তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে তিনি খ্রিস্ট যিশুর আজ্ঞা অনুসারে প্রেরিত পদ লাভ করেছেন এবং তিমথিয়র প্রতি সেই খ্রিস্ট যিশুর থেকে তার অনুগ্রহ, দয়া এবং শান্তি বর্তুক এই আশীর্বাদ করেছেন। আজকের পর্বে আমরা এই অধ্যায়ের 3 পদ থেকে আমাদের অধ্যয়ন শুরু করব। এই অংশের মূল বিষয় হলো অশুদ্ধ ঐশ্বরীয় মতবাদের বিরুদ্ধে সতর্কতা। এই পুস্তকের ভূমিকায় আমরা উল্লেখ করেছি যে এই পত্রে স্থানীয় মণ্ডলীর বিশ্বাস ও আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আপনাকে মনে রাখতে হবে, যদি আপনার বিশ্বাস সঠিক হয় তাহলেই আপনার আচরণও সঠিক হতে পারে। ভ্রান্ত চিন্তা করে সঠিক আচরণ করা প্রায় অসম্ভব। অনেক সময় রাস্তায় দেখা যায় যে কোনো গাড়ির ডান দিকে যাওয়ার বাতির সংকেত দিয়েও বাঁ দিকে ঘুরছে। সেই গাড়ির চালকের চিন্তার সঙ্গে কাজের কোনো সামঞ্জস্য নেই। দুঃখজনক হলেও সত্যি মানুষ প্রায়ই ভুলভাবে চিন্তা করেও সঠিকভাবে কাজ করার চেষ্টা করে, কিন্তু এমন কাজ দীর্ঘদিন করে যাওয়া অসম্ভব। আসুন আমরা 3 পদটি পাঠ করি। প্রথম তিমথিয় তার প্রথম অধ্যায় 3 পদ। মাকিদোনিয়ায় যাইবার সময় যেমন আমি তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে তুমি ইফিসে থাকিয়া কতকগুলি লোককে এই আদেশ দাও যেন তাহারা অন্যবিধ শিক্ষা না দেয়। সাধু পৌল
মাকেদোনিয়া যাওয়ার আগে তিমোথিওকে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এই পত্রের শুরুতেই তাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, তুমি কতকগুলো লোককে এই আদেশ দাও যেন তাহারা অন্যবিধ শিক্ষা না দেয়। সাধু পৌল গালাতীয় মণ্ডলীকে লিখেছিলেন যে আর অন্য কোনো সুসমাচার নেই। বেশ কিছু জিহুদীয়রা অন্য সুসমাচার প্রচার করছিল, কিন্তু সাধু পৌল বলেছিলেন অন্য কোনো সুসমাচার নেই, কেবল একটি সুসমাচার আছে আর একটি ঐশ্বরীয় মতবাদ আছে। অন্যবিধ শিক্ষা বলতে আমরা মণ্ডলীতে দেওয়া শিক্ষাগুলিকে বুঝি। একটি স্থানীয় মণ্ডলীর শিক্ষাগুলি কি হতে পারে? প্রথম থেকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল সেই একই শিক্ষা এখনো দেওয়া উচিত। 50 সপ্তমীর পরে এই কথাটাই বলা হয়েছিল যে তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় নিবিষ্ট থাকিল। এটা হচ্ছে মণ্ডলীর 4টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম। সেই 4টি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রথমত প্রেরিতদের শিক্ষা, দ্বিতীয়ত সহভাগিতা, তৃতীয়ত প্রার্থনা এবং চতুর্থ রুটি ভাঙা অর্থাৎ প্রভুর ভোজ গ্রহণ। এটাই হচ্ছে একটি দৃশ্যমান মণ্ডলীর 4টি নিদর্শন। একটি মণ্ডলী কখনোই সত্যিকারের একটি মণ্ডলী হয়ে উঠতে পারে না যদি না তার শিক্ষা প্রেরিতদের শিক্ষা না হয়। আমাদের অবশ্যই প্রেরিতদের শিক্ষা অর্থাৎ বিশ্বাসের মৌলিক সত্যগুলির প্রতি অবিচল থাকতে হবে। প্রেরিতরা শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ও মৌখিক অনুপ্রেরণার শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের বাক্যের অখণ্ডতা ও নির্ভুলতা প্রচার করেছিলেন। তারা খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমরা এই একই পত্রে দেখব যে সাধু পৌল মহা উৎসাহের সাথে প্রভু যীশু খ্রিস্টকে প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে তিনি খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব শিক্ষা দেননি, কিন্তু এটাই আশ্চর্যের বিষয় যে এই বিষয়টি তার কাছে মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো স্পষ্ট ছিল। তিনি খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব স্পষ্টভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি এই অধ্যায়েও যখন তিনি বলছেন আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রিস্ট, তখন তিনি খ্রিস্টকে ঈশ্বরের পাশে স্থান দিয়েছেন, যা স্পষ্ট করে দেয় যে তিনি ঈশ্বর। আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম যে তুমি ইফিসে থাকিয়া, যেমন আগে বলা হয়েছে, সাধু পৌল যখন মাকিদোনিয়ায় ছিলেন তখন তিনি তিমোথিওকে ইফিসে থাকতে বলেছিলেন। ইফিস একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল, আর সাধু পৌল অন্যান্য সমস্ত স্থানের থেকে সেখানে অনেক বেশি দিন বসবাস করেছিলেন। সেখানে তিনি তার সব থেকে ভালো প্রচার কাজ চালিয়েছিলেন। তিমোথিওকে ইফিসীয়দের এই কথা মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল যে তারা যেন আর অন্য কোনো শিক্ষা না দেয়। মণ্ডলীর শিক্ষা যদি সঠিক না হয় তাহলে সেটা কোনো মণ্ডলী নয়। এই মণ্ডলীতে কতজন পালক, কতজন প্রাচীন, কত বড় গায়ক দল, কয়ার ইত্যাদি আছে তার কোনো গুরুত্ব নেই। সেখানে যদি সঠিক শিক্ষা না দেওয়া হয় তাহলে সেটা মণ্ডলী নয়, আর সেই শিক্ষা প্রেরিতদের শিক্ষা হওয়া উচিত। আসুন দেখি 4 পদে লেখা আছে, 1 তিমোথেও 1ম অধ্যায় 4 পদ। এবং গল্প ও অসীম বংশাবলিতে মনোযোগ না করে তেমনি এখন করিতেছি, কেননা সে সকল বরং বিতণ্ডা উপস্থিত করে, ঈশ্বরের যে ধনাধ্যক্ষের কার্য বিশ্বাস সম্বন্ধীয় তাহা উপস্থিত করে না। গল্পতে মনোযোগ না করে বা অসার কাহিনীতে মনোযোগ না করে। সেই সময় ইফিস নানাবিধ রহস্যময় ধর্মের কেন্দ্র ছিল। এই স্থানে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির ছিল। ইফিস নগরের চারিদিকে এই সমস্ত মন্দির গড়ে উঠেছিল। এই সমস্ত দেবদেবীরা গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীর উপর আধারিত ছিল এবং ইফিসীয় বিশ্বাসীদের তাদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছিল। সাধু পৌল গল্প বা পৌরাণিক কাহিনীর কথা উল্লেখ করে সম্ভবত ফিলোর দর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ফিলো একজন বিশিষ্ট ও মেধাবী ইসরায়েলীয় ছিলেন, যিনি পুরাতন নিয়মকে আধ্যাত্মিককরণ করেছিলেন। অন্য কথায় তিনি শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় পৌরাণিক গল্পের দৃষ্টিভঙ্গি প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছিলেন। অসীম বংশাবলী, এটি সেই ভ্রান্ত শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে যেখানে দাবি করা হতো যে খ্রিস্টীয় মণ্ডলী কেবল ইহুদিবাদেরই একটি ধারাবাহিকতা, শুধু এক বংশ পরম্পরায় সম্প্রসারণ, এবং এটি ঈশ্বরের বিভিন্ন যুগে মানুষের সঙ্গে ভিন্নভাবে কার্যকর হওয়ার পরিকল্পনাকে অস্বীকার করে।
এই ধরনের শিক্ষা ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনায় ইসরায়েল ও মণ্ডলীর প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে গভীর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সাধু পৌল সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, সে সকল বরং বিতণ্ডা উপস্থিত করে ঈশ্বরের যে ধনাধ্যক্ষের কার্য বিশ্বাস সম্বন্ধীয় তাহা উপস্থিত করে না। অর্থাৎ তিনি তিমোথেওকে বলেছেন যে এই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষা তোমাকে বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না, কিন্তু সেই আদেশের পরিণাম প্রেম, যাহা সূচি হৃদয়, সৎসংবেদ ও অকল্পিত বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন। প্রেম যাহা সূচি হৃদয় হইতে উৎপন্ন। এখানে সাধু পৌল আবারও ঘনিষ্ঠ ভাষা ব্যবহার করছেন, যা আমরা মণ্ডলীগুলোর উদ্দেশ্যে লেখা তার অন্যান্য পত্রগুলিতে সচরাচর দেখতে পাই না। তিনি তিমোথেওকে বলেছেন, মণ্ডলীতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা যেন এক সূচি হৃদয় থেকে উদ্ভূত প্রেম উৎপন্ন করে। সূচি হৃদয় আমাদের পুরাতন স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি সেই ব্যক্তির চিত্র তুলে ধরে যিনি খ্রিস্টের ধার্মিকতা লাভ করেছেন এবং এখন আত্মার ফল প্রকাশ করতে পারেন, যার অন্যতম প্রধান প্রকাশ হল প্রেম। তিনটি বিষয় আছে যা মণ্ডলীতে প্রকাশিত হওয়া উচিত। তার প্রথমটি হচ্ছে বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি এবং তার বাক্যের প্রতি বিশ্বাস। দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রেম। প্রেম এমন একটি বিষয় নয় যা সবসময় মুখে বলতে হয়। প্রেম হলো অন্যদের প্রতি সক্রিয়ভাবে যত্নশীল হওয়া, যার অর্থ হলো তাদের সম্পর্কে পরনিন্দা না করা বা কোনোভাবেই তাদের ক্ষতি না করা। একটি মণ্ডলীর জীবনে যে তৃতীয় বিষয়টি প্রকাশিত হওয়া উচিত তা হলো একটি সৎ সংবেদ। আমি বিশ্বাস করি না যে সংবেদ একজন বিশ্বাসীর জন্য ভালো পথ প্রদর্শক হতে পারে, তবু একজন বিশ্বাসীর সৎ সংবেদ থাকা উচিত। আপনি যখন রাতে শুতে যান তখন কি কখনো দিনের মধ্যে বলা বা করা কিছু বিষয় নিয়ে আপনার খারাপ লাগে? অনেক সংবেদনশীল খ্রিস্ট বিশ্বাসী এরকমই হয়ে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায় যে কেউ আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার পরে অনুশোচনা করে হয়তো বলেছেন, আমি আপনার সম্পর্কে কিছু বলেছি যা বলা উচিত হয়নি এবং আমি আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি নিজে হয়তো সে বিষয়ে কিছুই জানতেনই না, কিন্তু তিনি সম্ভবত সেই রাতে ঘুমোতে পারেননি এটির কারণে। সংবেদনশীল বিবেক থাকা ভালো। অনেকের বিবেক যেন গরম লোহার দ্বারা দগ্ধ হয়ে গেছে, অর্থাৎ তারা সঠিক ও ভুলের প্রতি সংবেদনশীল নয়। এই তিনটি অপূর্ব অনুগ্রহ, প্রেম, সৎসংবেদ এবং বিশ্বাস, এমন বিষয় যা সাধু পৌলের মতে কোনো স্থানীয় মণ্ডলীতে প্রকাশিত হওয়া উচিত। সাধু পৌল এরপর 6 পদে লিখেছেন, দেখুন 6 পদে লেখা আছে, কতকগুলি লোক এই সকলের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অলিক বাচালতারূপ বিপথে গিয়াছে। অলিক বাচালতার অর্থ হলো বাজে, অর্থহীন, তোষামোদী কথাবার্তা। এমন অনেক লোক আছে যারা আপনার অনেক প্রশংসা করবে, আপনাকে তুলে ধরবে, কিন্তু সেগুলি সবই অর্থহীন, সেগুলি কেবলই মূল্যহীন কথা। তাহারা ব্যবস্থার শিক্ষক হইতে চায়, অথচ যাহা বলে ও যাহার বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয়ভাবে কথা কয় তাহা বোঝে না। 7 পদে লেখা আছে। সাধু পৌল সত্যি করেই সুস্পষ্টভাবে এই বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে কিছু লোক ভুল শিক্ষা দেয় এবং তারা তা দৃঢ়তার সাথেই করে। তারা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা যা বলছে তা নিজেরাই বুঝতে পারে না। আসুন দেখি 8 পদে তিনি কি বলছেন। 8 পদে লেখা আছে, কিন্তু আমরা জানি ব্যবস্থা উত্তম যদি কেহ বিধিমতে উহা ব্যবহার করে। এই অংশে যেখানে সাধু পৌল বিশ্বাসীদের ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে সতর্ক করছেন, তিনি রহস্যময় ধর্মবিশ্বাস অবলম্বন করা ও সত্য ঈশ্বরের আরাধনা না করার কথা উল্লেখ করছেন, যা তরুণ তিমোথেও যেখানে ছিলেন সেই ইফিসে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তিনি সেই ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছেন, যা পুরাতন নিয়মকে শুধুমাত্র একটি পৌরাণিক কাহিনী বলে উপস্থাপন করতে চেয়েছিল। এখন সাধু পৌল ব্যবস্থার অনুসারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক করছেন, তাদের বিরুদ্ধে যারা শিক্ষা দিত যে ব্যবস্থাই হলো মুক্তির উপায় এবং মুক্তির পর
পবিত্রতার মাধ্যম। ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর এটি পরিত্রাণের মাধ্যম হিসেবে মানুষকে দেননি। ব্যবস্থা আমাদের দোষী সাব্যস্ত করে। এটি মানুষকে দেখিয়ে দেয় যে সে একজন পাপী এবং তার একজন উদ্ধারকারীর প্রয়োজন। ব্যবস্থার অধীনে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষও সম্পূর্ণভাবে দণ্ডিত হয়, কিন্তু সুসমাচারের অধীনে সবচেয়ে অধম ব্যক্তি পর্যন্ত ধার্মিক বলে গণ্য হতে পারে যদি সে খ্রিস্টের উপরে বিশ্বাস করে। একজন পাপী উত্তম কার্যের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না, কারণ তার পক্ষে কোন উত্তম কাজ করা সম্ভব নয়। সাধু পৌল রোমীয়দের প্রতি তার পত্রের 8 অধ্যায় 8 পদে বলেছেন, আর যাহারা মাংসের অধীনে থাকে তাহারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। এই ধারণা যে আপনি নিজের সামর্থ্যে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারেন তা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাক্যের পরিপন্থী। তাকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। আপনি তার মানদণ্ড পূরণ করতে পারবেন না। উত্তম কাজের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করা যায় না, কিন্তু পরিত্রাণের দ্বারা উত্তম কাজ করা সম্ভব হয়। আমরা ভালো কাজ করলে পরিত্রাণ লাভ করি না, কিন্তু ভালো কাজ করতে পরিত্রাণ লাভ করি। সাধু পৌল ইফিসীয়দের প্রতি পত্রের 2 অধ্যায় 8 থেকে 10 পদে এটা খুব স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আমরা সেখানে পাঠ করি, কেননা অনুগ্রহেই বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ, এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান, তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে। কারণ আমরা তাহারই রচনা, খ্রিস্ট যিশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট, সেগুলি ঈশ্বর পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন যেন আমরা সেই পথে চলি। কিন্তু আমরা জানি ব্যবস্থা উত্তম যদি কেউ বিধি মতে উহা ব্যবহার করে। ব্যবস্থা ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করে, এটা নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ, এটা নৈতিক আচরণের জন্য ভালো, কিন্তু পরিত্রাণ লাভের জন্য নয়। ব্যবস্থা একজন পাপীকে রক্ষা করতে পারে না, তবে এটা তাকে সংশোধন করতে বা দেখাতে পারে যে সে পাপী। এটাই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। যারা ব্যবস্থা বিধিমতে ব্যবহার করে তারা কি করে সেটা সাধু পৌল 9 ও 10 পদে বলেছেন। লেখা আছে 1 তিমথিও তার 9 ও 10 পদে, ইহা জানিয়া করে যে ধার্মিকের জন্য নহে, কিন্তু যাহারা অধর্মী ও অদম্য, ভক্তিহীন ও পাপী, অসাধু ও ধর্ম বিরূপক, পিতৃহন্তা ও মাতৃহন্তা, নরহন্তা, ব্যভিচারী, পুঙ্গামী, মনুষ্যচোর, মিথ্যাবাদী, মিথ্যা শপথকারী, তাহাদের জন্য এবং আর যাহা কিছু নিরাময় শিক্ষার বিপরীত তাহার জন্য ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ব্যবস্থা সেই ধার্মিক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়নি যে খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিক বলে গণিত হয়েছে। সে ঈশ্বরের কাছে আরো উচ্চতর স্তরে আহুত হয়েছে। ব্যবস্থাহীনদের জন্য ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। নরহত্যা করিও না, এই আজ্ঞা ঈশ্বরের সেই সন্তানের জন্য নয় যার মনে হত্যা করার চিন্তাও আসে না, যে আঘাত দিতে নয় বরং সাহায্য করতে চায়। এই আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য যার অন্তরে হত্যার প্রবৃত্তি আছে। আজ্ঞা জাগতিক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেওয়া হয়েছে। ব্যবস্থা ব্যভিচারীদের, পুরুষে পুরুষে অপবিত্রতা সাধনকারীদের, দাস ব্যবসায়ীদের, মিথ্যাবাদীদের এবং শপথ ভঙ্গকারীদের জন্য প্রযোজ্য। যারা খ্রিস্টের কাছে এসেছেন তারা ব্যবস্থা দ্বারা নয় বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েছেন। তারা ঈশ্বরের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং এমন এক জীবনের স্তরে উন্নত হয়েছেন যা ব্যবস্থা স্তরের চেয়েও উচ্চতর। আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই যে আমার বিশ্বাস এই বিষয়ে আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে। কল্পনা করুন, একজন বিচারক আদালতে তার আসনে বসে আছেন আর তার সামনে একজন আইন ভঙ্গকারীকে আনা হয়েছে। সে অপরাধী এবং তাকে বড় জরিমানা দিতে হবে ও কারাগারে যেতে হবে। কিন্তু বিচারক বললেন, আমার একজন পুত্র আছে যে এই বন্দীকে ভালোবাসে, যদিও সে আইন ভঙ্গ করেছে এবং আমি এই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করতে বাধ্য, কিন্তু আমার পুত্র একজন ধনী ব্যক্তি এবং সে এই ব্যক্তির জরিমানা পরিশোধ করতে রাজি হয়েছে।
Baidi ang tabugno kahit ang polling station visit ke kayo, angge simane motte ani kuno information today kuno problem mani at least thousand jora damchi tamui tomo tabu enang khak layo at least 11 Moharanipur Telamura ADC constituency o kaham kenong nai ni bilu jamatia bai ani Saboni ng Agartala, Saboni ng Bisramganj, Saboni ng Kanchanpur. O party mo na tayo na tong plaza. Hastin itong krung tongkor. Tiaba dang mani sura uro sak nai. Today we have to decide the step for the next 5 years of this role, and today we came here to choose the leaders who work for the people and for their futures. আমি আশা করি আজকের যে এই ভোটের মাধ্যমে আমরা আগামী 5 বছরের যে লিডারশিপটা চুজ করার ক্ষেত্রে যে এখন অবধি মানুষের যে বিশ্বাস বামফ্রন্টের প্রার্থীতে যে জয়যুক্ত করবার জন্য সবখানে এখন অবধি যা আছে এই জায়গাত আমরা পজিটিভ রেসপন্স আর পজিটিভ রেসপন্সের মাধ্যমে চেঞ্জ যা গত 8 বছরের বিজেপি সরকার আর 5 বছরের ত্রিপুরা সরকার যে নীতির বিরুদ্ধে কারাপশন এগেইনস্টে আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে I stand on in front of you. I send this request to each and every voter of this our state, especially Tripura ADC areas. When we choose our leaders, we should think before we vote, because it's a time which we can select our best leaders, and hope through this message people will grant me and this hope change of the government for upcoming election. যত চিনি 11 মহারানীপুর তেলেগুড়া কনস্টিটুয়েন্সি যত লোক নাম অবগ যত সেন্টারন সুস্থভাবে ভোট উন্নয়ন উঠুন কোনো ভায়োলেন্স উঠুন কাহাম করুখে যত জায়গা ভোট দিবে কাহামখে জানি জাহামজাগমা ভোট দিবে থাংলাইনা বাগে যত নিথানি অবগ তা মালে হাসতেও সাইমান যত যে
সারা ত্রিপুরা চুনুগ বুলাই তগলাই আবো হাইমানি কিন্তু আবো হাই হামিয়া এনি বাগে আং আইপি তিনি কেন্দ্র TNSS लागू है अभी कोई यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकता। हम आपको वार्न कर रहे हैं, अभी ये जगह खाली कर दे तुरंत। एक सेक्शन ले कर और दूसरा सेक्शन भेजिए मुझे जानना एक सेक्शन ले कर और एक सेक्शन पढ़ाने दिखे প্রায় ৩০-৪০টা বাইক চিল্লাচিল্লি করে আইতে আছে কে বা কাহারা চিনি না বাঘ কইছে আমরা যা দোকান ফালিয়ে বেরিয়ে গেছি এতটুকু দেখি এরপরে একটু পরে এখানে একটা বুমের আওয়াজ হচ্ছে ওই বুমটাও এখানে মাসে শেষ দূরে জানি এটি কখন কোন সময় এটা করছে আমরা দেখছি না আমরা তখন মাল ফালাইয়া এগুলা কোথায় জায়গায় আছে লোকাল তো না এখানে ভুট নেই সব যারা আইসে ভুট নেই আছে এমন কোনো আলাদা লোক দেখছে না কিন্তু এইদিকের থেকে বাইকে প্রথমে গেছে মনোর দিকে এরপরে আধা ঘন্টা পরে ফিরে আইছে এই আইয়ে হই হাই করে এই কাণ্ড এতটুকু দেখছি আর কে বা কাহারা চিনিও না জানিও না তো এই জায়গাতে এটার নাম তো চরণ পাই এই জায়গাতে TNSS लागू है अभी कोई यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकता। हम आपको वार्न कर रहे हैं, अभी ये जगह खाली कर दे तुरंत। एक सेक्शन ले कर और दूसरा सेक्शन भेजिए मुझे Five to eight.
স্যার আপনাকে সরেছেন ওইদিকে যান। Sir, bahain ka, tini oro boot boleh sir. Both Bahingka means ang to naldotan siyo very openly ang ani thansa ni mariwan board ka ang kakayo thansa marin kaplang nai and thansa no victory ngai thansa no GTDC government no is a form khai the personal rule no doubts sangbas kango sudang simia kebamaram ang poito klayo atra takazala jongpui jalabo thansa no highest margin ngai abu without any doubts ani mekhang nai ya Ubagrani mekhangnayi hatai do phani bagi sin future next generations sin katal asa sin bagai amon bagai boat duka my boat is for Thansa my boat is for Tiprasa and my boat is for next generations sar bobo haima tongja khatabuk nang to tini saksak ni bagi se boat khaimane heklaiso saksak ni bagi boat khai bobo haima tongha bukhao belaino khubiyang proud excited tamhimba ubagra amchongkha ano bayo settle tha si luku do harom boy sama khaina ni bagi and ob chance man thiniwa abono saksak wan sugai ang saksak ni podcast ma khamani খুবই proud and thayo tini bisingtei o do harom je jara kabang ma tabung tokol khainai dong no tin guna borong no sikhar oi bonma sangma same question no madam no ma sangsinai madam nang to agirogo onyo candidate dong board rima faikena nga tini bobo haima tong tini sar ni bagai nang nije sak bai thang bot mar mani hambai media roma ang tini belai no khatong jak lami hingai tini ani logisong bo kaise candidate ni besaka bo bagrana se ang te bo hambai ma ya faro bo bagrana tini bono chongkha tai bo haini buskang bo bote bo chinti transfer mabage bo sam ebo klaiman tong ne ang support khayo an logisong sar no to ako sunglia nono sungchimana madam no sar le busak margin rok bai kaplai ingno nang khaka ang to believe khayo bo kabang margin bai no vote pass na hene belake hambai madam sar no Saya bonat direct sonde kora sunai sunga sikabe batai kono sia din lang bonat bepa si ma sunai na ke chong sa nei nu ma sunai na ke tumayo te ka hande na hale sare bhai aga ka ro chu ka sa sa hale ka ha kai nei dibo bo bo siniman na blana na ye konsenian na na Stroke. Bini besar. Wow. Amo ni senang. Mana bini bobla nang board dinai. Namanya. No ni sa ang. Bobla ko punya apa? Bobla. Cibai. Thank you very much. Mera kok sok saya. Hey lah. Kamu kecil belu. Belu. Busuk tanah pecah. Saya busuk mana? Hello. Malay ha ya. Busuk nama.
স্যার তিনি যে পোলিং স্টেশন যে বেড়াই নাই মানে TNSS लागू है अभी, कोई यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकता। हम आपको वार्न कर रहे हैं, अभी ये जगह खाली कर दे तुरंत। एक सेक्शन ले रहे हैं और दूसरा सेक्शन भेज दीजिए जानना एक सेक्शन ले रहे हैं एक सेक्शन पढ़ाने दिखे বাইক লিয়া প্রায় 30-40টা বাইক চিল্লি করে আইসা কে বা কাহারা চিনি না ভাগ কইছে আমরা যা দোকান ফালিয়ে বেরিয়ে গেছি এতটুকু দেখি এরপরে একটু পরে এখানে একটা বুমের আওয়াজ হচ্ছে ওই বুমটাও এখানে মারছে শেষ দূরে জানি এটি কখন কোন সময় এটা করছে আমরা দেখছি না আমরা তখন মাল ফালাইয়া এগুলা কোথায় জায়গা আসছে লোকাল তো না এখানে ভুট নেই সব যারা আইসে ভোট নিয়ে আসে এমন কোনো আলাদা লোক দেখছে কিন্তু এই দিকের থেকে বাইকে প্রথমে গেছে মনোর দিকে এরপরে আধা ঘন্টা পরে ফিরে আইছে এই আইয়ে হই হাই করে এই কাণ্ড এতটুকু দেখছি আর কে বা কাহারা চিনিও না জানি তো এই জায়গাতে এটার নাম তো তরণ পাই এই জায়গাতে TNSS लागू है अभी, कोई यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकता। हम आपको वार्न कर रहे हैं, अभी ये जगह खाली कर दे तुरंत। एक सेक्शन ले रहे हैं और दूसरा सेक्शन भेज दीजिए
गोथार साल माने एबोनि बागैनि गोथार साल जे थांनाय 5 बोसोराव जेभाबे एडिसिअ যারা हापांखाय थांनाय যে পার্টি ত্রিপুরামতা ও পার্টি যেভাবে করাপশন দুর্নীতি এবং জাতিনো যেভাবে দোকারিখা আপনি হইতে মুক্ত রিনার বাগৈ তিনি এই যে 12 তারিখ যে এপ্রিল যে চংমারি ও আনিবো যে কাইছে জায়গা ভোট প্রয়োগ খাইনানি आं ভোট প্রয়োগ খাইকা आंनि নিজস্ব কনস্টিটুয়েন্সিयाव आं ताबुक थानाय और भोट रिपाइका ताबुक थांनाय आरो ओ जे चंमारिनि যত কাইছে বড় আসাজাক যে নরেন্দ্র মোদী যে এবং মানিক শাহ जिनि উপরে বিশ্বাস খাইনাय যেভাবে বিজেপির উপরে বিশ্বাস খাই বড় তাবুক নাই দङ যে টিটিডিসি হাপাङो বিজেপিनो তুবনার বাগै এবং প্রত্যেকটা পারাওনো বিজেপিनि বাগै বড় একসাক হামজাকমो বড় নাসকাय খাতंखा जाथाय বিজেপিनो লামসাमा বাগै ফাইনাল 17 তারিখও যে বিজেপি একটা বিজে মিছিল খাইन थाङै दङ একটা জয় নিশ্চিত আপন বাগै जों 100% গ্যারান্টি যে চিনি সরকার গঠন হই দङ তো ইলেকশন মানে অনির্বাচন মানে যে কাইসা জায়গা সাইমানে जों প্রত্যেকটা জায়গাও প্রতিটা জায়গাও যে বিজেপি একটা বিশ্বাস চলে দङ যে বিজেপির উপরে কাইসা যে গণতান্ত্রিক ভাবে যেভাবে ওরা ভোট দান চলবো স্বাভাবিকভাবে বিজেপির ডেভেলপমেন্ট উপরে মোদীজির উপরে বিশ্বাস খাই মানিক শাহজির উপরে বিশ্বাস খাই নাই বিজেপির বড় পালপাখাই উৎসবে মেজাজ খাই ভোট দি দङायो তা ফুङो কিছু কিছু জায়গাও বড় ত্রিপুরা মাথারক বাধা প্রাপ্ত খাইকা ভোটার রং বিভিন্ন ভাবে বড় প্রভাবিত খাইনে চেষ্টা খাই দङ হাইপানো পুলিশ প্রশাসন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন जों জানকা বড় অবশ্যই আপন অ্যাকশন নাজানাय তো আপন বাকে বড় বাধা বিপত্তি রইনাय লাইন কাজ হই কোন দিন যে দুর্নীতি নারাজ মানে আব সম্ভবইয়া তো কাজে বড় একটা তাবুক বিশ্বাস খাই দङ যে ডেভেলপমেন্টের উপরে জাতি বড় মানে চিনি ত্রিপুরাসানে মানতে সপ্তাহে যদি কে বরিমা কাঙ্কা আব বিজেপির রিমানায় এবং বড় বিজেপির উপরে বিশ্বাস দङ जों জয় 100% মানে নিশ্চিত আপন বাকে Today we have to decide the step for the next 5 years of this role, and today we came here to choose the leaders who work for the people and for their futures. আমি আশা করি আজকের যে
যে এই ভোটের মাধ্যমে আমরা আগামী 5 বছরের যে লিডারশিপটা চুজ করার ক্ষেত্রে যে এখন অবধি মানুষের যে বিশ্বাস বামফ্রন্টের প্রার্থীতে যে জয়যুক্ত করবার জন্য সবখানে এখন অবধি যা আছে এই জায়গাত আমরা পজিটিভ রেসপন্স আর পজিটিভ রেসপন্সের মাধ্যমে চেঞ্জ যা গত 8 বছরের বিজেপি সরকার আর 5 বছরের ত্রিপুরা সরকার যে নীতির বিরুদ্ধে কারাপশন এগেন্সে আমরা এই জায়গা দাঁড়াইয়ে I stand on in front of you. I send this request to each and every voter of this our state, especially Tripura ADC areas. When we choose our leaders, we should think before we vote, because it's a time which we can select our best leaders, and hope through this message people will grant me, and this hope change of the government for upcoming election. যত চিনি 11 মহারানীপুর তেলিয়ামুড়া কনস্টিটুয়েন্সিনি যত লোক নাম অবগ যত সেন্টারনো সুস্থভাবে ভোট উন্নয়ন উঠুন কোনো ভায়োলেন্স টাউন কাহাম করুনখै যত জায়গাও ভোট দিও কাহামখै জানি যে হামজাগমা ভোট দিও খালাইনা বাগে আं যতনি খানি অবগ তা আমালে जों हास्टेव साइमान যত যে সারা ত্রিপুরাও চুনুগ বুলাই তগলাই abo haimani pintu abo hai hamya ani bage ang IPF tini candidate ngai joto ni thani koyo kebo bulai tok lai wi anati khlaye susto babe vote unani uthun tai joto sini o 11 মহারানীপুর তেলিয়ামুড়া constituency ni lukurong nang kobogo sungu bulai tok lai u thani o thangya kare sini IPF tio vote diwoi susto singkhola babe tongnani bage IPF vote didi IPF vote dokangke susto khlai walai soklai bulai toklai abo hai engya kaham prokhe unani bagai joton thani koyo ang vote dikha dini belai kaham oro puno misini bagai problem tabu su dora nugia kho tai oro nichini returning officer be ang malai tok khaleka borobo kaham kru khlai samukai tongo ini bagai joton thani kulumo tai obogo IPF joto vote didi joto kaham prokhe जों जितिवै ओ त्रिपुरा राज्य सुस्थ शृंखला भावे तंगनानि बागै जतन कइयो नर सुस्थ भावे शृंखला खाई तंगनाके शुद्ध एकमात्र IPF पार्टिसिपेंट ओ त्रिपुरा राज्य शांति शृंखला खाइने আরে হন না তুমি ফটো তুলে
দাঁড়ান না बारी खालामो तान्द्रा पिसखौनो ओमफ्राय ग्रुप लाइनफ्राव मा जत आसाखियाव जत दाम समखौनो बुथ रिटिं चिनि बुथ पड़ो पायानो आसाखि sam sa jora teino je play ungai hingkos গত জনগণের সাপোর্ট যে গ্রুপ মানে চং ত্রিপুরা মোটা তাই তেমন চিন মোটা ফাইকনে para para bro rongni je wangsu mulak masar রাইতে বাসিনি আসল ত্রিপুরা সানি দিতা দিতা ত্রিপুরা সানি ল্যান্ড রাইটস ত্রিপুরা সানি পলিটিক্যাল রাইটস ত্রিপুরা সানি ইকোনমিক্স বনতেই না চিনি দাবি দাবা চং দাবি bro rongni tem sa support ma hasar no support to my play 100% support player apro both ba group machine khato pa si player apro asa kechum player জাস্ট একটা বুথ ভিজিট করে আসছি। এটা আমার দ্বিতীয় পোলিং বুথ ভিজিট। আমাদের ভোটার্সরা নির্বাচক মন্ডলীরা আস্তে আস্তে আসছে এবং দেখা যাচ্ছে ভোটারদের মধ্যে একটা অত্যন্ত উৎসাহ আশা নিয়ে আসছে। জাস্ট মাত্র শুরু হলো, নির্বাচন তো 7টার সময় শুরু হয়েছিল, 1.5 ঘন্টা পেরিয়েছে এবং এটা 9টা 10টা 10:30 আরো অধিক সংখ্যক ভোটাররা আসবে এবং ভোটারদের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, তাদের যে ভাষা, তাদের যে চেহারা, তাদের যে মুখমণ্ডল, তাদের যে বক্তব্য, এটা পরিষ্কার বোঝা গেছে। আপনারাও জানেন এবং দেখছেন ক্যাম্পেইনের সময় যে উৎসাহভাবে বোবাগরাকে 2 হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছিল, আজকের নির্বাচনের দিনে নির্বাচক মন্ডলীরাও বোবাগরার পক্ষে, তীব্রমথার পক্ষে আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন, এটা আমি আশাবাদী। কোনো অভিযোগ আছে এখন পর্যন্ত? এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই, তবে 15/24 ইভিএম মেশিন 1 ঘন্টা ভোট নেওয়ার পরে ইভিএম মেশিনটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা ওদের চেঞ্জ করবে। এছাড়া 15/7 জীবন সদর এসবি স্কুল, সেখানেও এরকম ইভিএম মেশিন মাঝখানে নষ্ট হয়ে গেছে, ডিফেক্টিভ হয়ে গেছে বললো, রিপোর্ট দিল এবং ওরা কালেকশন করছে, দেখা যাক। এ পর্যন্ত কোনো বড় ধরনের অভিযোগ নেই। কচুছড়া ডেনছড়া কেন্দ্রের প্রার্থী বিপিন দেববর্মা, বিজেপি মনোনীত প্রার্থী, তিনি অভিযোগ করছেন বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটারদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে ত্রিপুরামথার তরফে, যারাই ভোট দিতে যাচ্ছেন কেন্দ্রে। কি বলবেন, আপনার কি প্রতিক্রিয়া? দেখুন, তারা এইভাবে সারা বছরই একটা ব্লাইন্ডলি অভিযোগ করে আসছে। আমি প্রথমেই বলবো, মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছিলেন, কোথাও যদি কোনো ভোটার্স আটকায়, কোনো ভোটার্স রাস্তার মাঝখানে কারো দ্বারা হুমকি বা দমক যদি তারা পাইয়া থাকে, বললো মুখ্যমন্ত্রীকে একেবারে একটা টেলিফোন করতে। টেলিফোন করুন, আইন শৃঙ্খলা তো আমাদের হাতে নেই, পুলিশ তারপরে সেনাবাহিনী আর সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে ভোটারদের নিয়ে আসুন। এটা ভিত্তিহীন, আমার কাছে এরকম কোনো অভিযোগ নেই। তারা যখন পরাজিত হবে, তারা যখন পরাজয় হবে, আজকে থেকে প্রথম থেকে এই অভিযোগ করা শুরু করেছে, এটা ভিত্তিহীন, আমার কাছে কোনো এরকম অভিযোগ নেই। বিভিন্ন দলে তাদের নিজস্ব কায়দায় তারা ক্যাম্পেইনিং করছে, বড় কোনো জনসভা বা বড় কোনো মিছিল করে না, বড় কোনো স্লোগান করে না,
फिलहाल हमारी मांग तो हमारी त्रिपुरा के लिए है, तो बहुत सारा इशू है और हमारी यूथ जनरेशन के लिए वो भी बहुत ही मतलब हमारे पढ़ाई के लिए और हमारे अभी जो फिलहाल हम फाइट कर रहे हैं रोमानी स्क्रिप्ट के लिए, तो वही चीज तो जो भी आगे जो सरकार आए वो मतलब अच्छे काम के लिए प्रयोग करे, तो वही उसी के लिए हम वोट देने के लिए आए हैं। मेरा नाम है जानती देवर्मा। Bill number 481, Jangjali Devarma. Bill number 518, Joshua Devarma. বাংলা লোক আছে না বাংলা রে কত হইছে জানি শুনে সব আমি জানি কেন তুই যে দুয়ে একবারে মানে পরিস্থিতি কি রকম ভোট কি কেন কেউ না जैसे कि आप लोग मतलब देख ही रहे हैं अभी आजकल मतलब जो रोमन स्क्रिप्ट के लिए जो हो रहा है हमारा त्रिपुरा के लिए मतलब वो फाइट करना पड़ रहा है हमें, इसलिए मतलब उसके लिए तो मतलब वो वोट दे रहा है हम लोग। अदरवाइज मतलब सब कुछ ठीक ही है, बस हमारा त्रिपुरा को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अभी हालत कैसे है? हालत तो अभी ठीक ही है, मतलब ठीक ही चल रहा है इलेक्शन वगैरह। आने वाली सरकार की या क्या उम्मीद रखते हैं आप? आई होप जो लोग जीते वो लोग अच्छे से ही वो मतलब डेवलपमेंट करे, जो चाहिए उन मतलब जो पब्लिक को जो चाहिए वो सब कुछ दे। मतलब बहुत लोग होते हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद अपना मतलब माइंड चेंज हो जाते हैं, जो मतलब ऐसा चीज होना नहीं चाहिए। तो मैं ये वो रिक्वेस्ट करूंगी कि जो पब्लिक को चाहिए वो चीज उन लोग को दिए। थैंक यू। गुड नेम? स्मृति देवर्मा। বুদ্ধ দেশে আসলাম। কি প্রত্যাশা করছেন? ভালো। যে সরকারি নতুন আসবে ওনার কাছে কি প্রত্যাশা থাকবে? যাতে ভালো করে ভালো হয়, ভালো থাকে, সবাই ভালো কাজ করে, রাস্তাঘাট হয়, জল পানি সবাই খায়, সেটাই আর সমস্যা রয়েছে বর্তমানে। বর্তমানে তো বহুত সমস্যা তো আর শেষ হয় না। যেমন রাস্তাঘাট কিছু কিছু জায়গায় বাকি রয়েছে, জল পানির বাকি আছে, যে কোনো কাজ করতে গেলে বাধা আসে, সেটাই আর কি। জাহির ইসলাম। फुंकाहाम सबको मेरा एक अपील है टू ऑल माय डियर त्रिपुरासास, आज आपका परीक्षा है। आज आपको डिसाइड करना है कि हम लोग किस तरह कैसे तरह अपने डेमोक्रेसी को, गणतंत्रता को, अपने अधिकार को और अपने बच्चे के भविष्य का हम किस रास्ते में ले जाना चाहते हैं। आज त्रिपुरा में TTAADC का वोटिंग है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने हर लोगों को बोलना चाहता हूं, आप घर से निकलिए और अपने घर में अपने जो भी परिवार के लोग हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको लेकर आप निकलिए और जाकर शांति से वोट कीजिए। मेनी वर्कर्स भी हैं
जो काम करते हैं उनको भी आप थोड़ा घंटे के लिए एक रिलीफ दीजिए। अगर आप हो सकते हो तो अपने वर्कर्स को भी ले जाकर आप गांव में जहां में उनका पोलिंग स्टेशन है वहां में वोट करने का चांस दीजिए। ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इलेक्शन हमारे त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज के लिए है, TTAADC, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और अब मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। मैंने आपके लिए बहुत फाइट किया, मैंने आपके लिए लड़ा। अब जितना भी मैं कर सकता था, जितना मेरा क्षमता था, मैंने किया। बहुत एरियाज में मैं जा नहीं पाया, लेकिन अकेला इंसान मैंने जितना भी कवर करने की कोशिश किया, आई हैव ट्राइड इट। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि डरिए मत। आपका अधिकार है आपका वोट, और आप निकलिए शांति से और जाकर वोट कीजिए। जाति पावर मेरे दिल में, मेरे विश्वास में है कि हमारा जाति जीतेगा। और अंत में जब वोट करने से पहले आप सोच लीजिए कि आपका बच्चे का भविष्य, आपका भविष्य, आपका अधिकार, आपका आने वाले 5-10 साल में क्या होगा, जमीन का अधिकार, ये सब अधिकार जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, अगर आप उसके बारे चिंता करते हो तो मेरा विश्वास है कि आप अपने दिल से सही जगह में वोट करेंगे। पैसा जिंदगी में सब चीज नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा बच्चा का भविष्य, आपका भविष्य और हमारा अधिकार। आज ये फाइट TTADC को बचाने के लिए है, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप जब वोट डालेंगे तो आप सही जगह में डालेंगे, क्योंकि आपका दिल आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। बेलाइनो हमबाय खुलुंखा, गॉड ब्लेस यू, तिप्रासा दोफा, तिप्रासा जाति आइक लोग तो। নয়টা 45 নিছিমি অমব পুলিং সেন্টার 9টা 45 নিছিমি ওকে তাবুক তামো সাকা তাবুক খাই তো মেশিন করাল না হানা লিহি সংগব থাকা গায় তা মেশিন সব কথা হ্যাঁ তাই অরনি যে দায়িত্ব রজাক তো মানে প্রেসিডিং এবরকনো ফাফাকা ফাইগা বড় ফাইগা গায় মেশিন তাবুক না হানা লিহি খামানি সেটা বড় সংগা লোকর মেশিন তো করা লিহি সাকা গায় মেশিন না তো লোকরক সুসমান আসিন তো মানে বড় ইয়ং তো বড়নো কোন কিছু দা সাকা যে বাসাই তো মানে বড়নো সাজাক তো যে বরক বুট না ফাইমানে বরক ন সাজাক দা তো মেশিন নষ্ট ফাইনাল নাই কয়টা দিন খাই তো মা তো তা মেশিন সবাই খাই কোন ভাই মেশিন তো ডাল দিই না ভাই বুট মারবা কয়টা বসুক জরাতে বুট কলাই মানে না মেশিন নষ্ট না আগে ফুংনি ফুংম বুট দারখা মেশিন নষ্ট মানে আগে 200 বুট বুট দম খানা যখন লাগে পড়ে 10টা পুরোকে নষ্ট তা পাছলে সব মেশিন ফলাপ করে নষ্ট হয় তাই তাম সাড়ে 7টা নিছিমে
অমর জাগানি মুং তামো Mo jangan murah kila. রতিলা ও 7:30 সিমি বাসাই তামুং খাতাবো Misi nosto teng bud Maria. মুদমিয়া খে অফিসার রক্তা কেবদা ফাইকা ফাই দা কোন কোন Kaja pai manukha. তাম সালাই থাঙ্গা ব সাই থাঙ্গা Mutam saka sa tengah bok Maria. হন রক তাপসা জরতে বাসাই তং বুটরি মিয়াং তংখা Apa ni bagi no request ta. Misi bukur manai sing bukur mari nai. Teng mo khel khanya bagi jadi misi bangat so kai dikha. Tama Muni mai se tu ning ya tu khai lai ma ni. Wajar Misi no so nai ko sing bukur bud mari nai ba. Teng mo khel khanya bagi jadi bud dia misi bangat so kai dikha. এর আগে বুট দারি মাংখা ফুঙ্গো Koyak tu na dikha. কয়েকজনের রি থাঙ্গা Dan lain to aku kat lain aku sai thang ma yang le. সাই তংখা Pertama ni prai ekon kalau baik tongha. তাম বাগে লেক তংখা Oda kalau mesin nos tongha. Tidak aun beri lihat mon tongha. Tidak. কয়টা নিসিমি বাসা যাক Baik ko 9:30. সানটা নিসিমি সে মিশিন নস্তং তংখা বো কো বুট সেন্টার পুলিং সেন্টার Mau baru rantun naga. Baru start. বো পারা জায়গা নিমো Rotila yes biskut. প্রায় 1 ঘন্টা রুমে তাবকে তাম সাকা কেবদা ফাইকা আর Orang faja kajimo sini. Dia faja. অফিস Diam. না মেশিন যে নষ্ট অফিসার কোনো কিছু দা সাকা Mesin kita nos tongha. Saglang. মেশিন নষ্ট তাবকে মতাম সেলাই রে না Selain bagai ko tahu nokna ko SDM ko kerja kan. অন বাকি দা নাসিং তং হনা তাও কে বুট মার জামান খা But prai dia sorok kan ai bab. Dia sana bab. এরপরে নষ্টং খা Dia pia kan dia. Mama. সারা রাজ্যে মোটামুটি ভাবে 1-2টা কেন্দ্র বাদে তাও পর্যন্ত সেরকম কোনো খারাপ খবর করে, কিন্তু টাকারজলা কেন্দ্র, পেকড়াজলা, জন্মজয়নগর, মান্দাই, পুলিনপুর এবং জিরাইনিয়ার যে অংশ এবং বর্জুনগর, ওয়াকিনগর এই সমস্ত এলাকার একটা সন্ত্রাস বই বিতিনি পরিবেশ তবে বুটুমি তুঙ্গ 15 জিরাইনিয়া নেওয়া জায়গায় 10টা 40টা বুথ মিশিং 10টা বুথ নিয়ে পুলিং এজেন্ট ত্রিপুরা মতন বড় তমক রিজোর্টে বাসায় উঠবি হকা, কিন্তু আর সত্ত্বেও বড় বুট তুঙ্গ যাই বড় বুট উঠং পুলিং এজেন্ট না থাকলেও মানুষ ভোট দিচ্ছে, মানুষের প্রতি বিশ্বাস তঙ্গ, মানুষ যেটা সিদ্ধান্ত নিবে আমরা মাথা পেতে নিব। কিন্তু এই ধরনের ত্রিপুরা মাথা থেকে গোটা রাজ্যে ভোটের আগে যেমন যে সন্ত্রাস করেছে এখনো সন্ত্রাসটা অব্যাহত রেখেছে, এটা হচ্ছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। এটা গণতন্ত্রের পক্ষেও আগামী দিনে বড় বিপদ। মামা
อยากเรียนนี่ครับครูฮัสซันพยักอยากให้นำมาจาก Sini media rano pungkaham, tai pungjarane hambai. Ini kok tisal 12 April, 12 April. Tabung na ang ani nijini bot nijina noriwoi angani central ni nongkori phayo ang kakao sini lukorok sini tinang ni kaham wan sugui bebak no jotono bobak no hamjagai amotu inya khaba andro so maribo kabang khai bujun honai ebong nai naikha chung yaksi jagra khobor nai naikha tabuk jora kono kono gol kori duita jaga prothom digi chini ballot box kisan dista pungkha sanpuro kaisa kaisa angkai mudibari abo loge loge no abo chung aruno khobor mani pore aru motamuti thik thak khai bhaikya tabuk jora kam kain choli tongo kono jaga kono walai sulai kri chung joto leader srongno no sawo kebo kono kono gultang nai chigi kaham krungkai jani bud jano di thangtung a jaga jana kono kono gulung yati abo chung joto lokrong nang tabuk jorang koi jao Sana nomor 13 toma karik bo bosong number ngoklai 13 ni 26 amo agi to chung amor chini assembly ma kai chote ha juda amo kai Sunai Bazar English medium JB school Ngagai sir sang to kokto mathumai ba social media bising ni nokui mangka je election commissioner officer ni khokti bosam je BBPAT kri hinai kabro kono jungjal lok BBPAT kri to chung agen saimangkha haiban jungjal ungnai ungya chung abo commissioning bo khaijaka gai tau pojonto chung nai nemeni sesar soli tongo jena kono disturb nani to kogya 2021 abo BBPAT kri abo edisini getabok chung nai tongkra kono jungjaloga aimani pore chung naita Yo kat khai rồi. Mesas khai rồi. Bro, pagai rasa. Azara kolok maromoi nai singai tongmani tite edisi eba edisi election bofro ngai eba chongbari bofro ngai nai dini ozara phaibi shok paika or jaga bo sang phaibi shok paika kilabagma tite edisi constituency ni or jaga constituency wo khobjak muitulungbari high school of phaibi shok paika or jaga wo o candidate basanai eba kilabagma candidate basanai or no bo bud nai
aboni bagini bo line bo basa jak joto pal basa lukrobai baksa kheno sakni khomata ya khaba sakni power no use khala ya kare tongko song lukrobai baksa no basa wi bud nani phaikan ke jeng sar bai thaisa thani kok salai nai bo lukrone hamkran bage haina hai tei waisa sebman phika ka bono no tei kok salai nai sar kusukuk sing pai hamla bahai kal phagine Sarno poila no lamshugu jini khorangni news channel lo angke sar masang nang sak candidate angai sakni party wo no budnan bagai lukrok bai baksana line basa wai tongka nini khaksang ma bomtui belai khatongo ma hakene democracy country wasang bodo line ne nangwe tani ke গণতন্ত্র ni bisingti sini joto problem ni solution khaimanai sini অধিকার মাওনি bag busang গণতন্ত্র ni bisingsi agini haijung mane choba means omhaya bojudos jang festival ni mode ni bisingti toi phei jang camping khai probo ba haikene khailekha sini amsayo jang jate osanti yana tei omhaikene jang tabok or bahai ni peacefully joto laimo basa lai bodo lai ni bangu erading laijak Ege sir ni constituency wo busuk polling center to 46 polling station tongo 32547 voter tongo ke tini ni phongne simi gori mani almost 13 polling station on by 14 polling station visit khaikha thong jaga no shanti no kahan no prashasan ni hoite bu thik thak no cooperative khai tong Ege sir nang tabok chong barwa haina hai lukorok ni seba khaini bagai bubagra bai chong phizakha tewasa haina hai inkini ni lukoroni seb khaina ni ba seba khaina ni je songjak mani no tebe lukoroni bagai ba social media no tama saw mus Bilai hambai last 5 year to public ni bagoi amsai ni bagoi joto ni bagoi samung khaikha jodiu public ni expectation ni onujai khaimalia kabang mani fan ni problem tongmani bagoi financial high high opportunity mafika hengke teibu 5 year ni experience tongmano bahke education khaimano omno saktarnai ke sir tipramotha party no kare alada party rogle bomta hai boroni sakthar mungrok nukjagai to joto political party no janja activity khai ni tongo haifan boroni je tamasnai worker supporter ni upor depend khaibo jodi uchine amsayo asai boroni activity kaham nukjaya কিছু জায়গা disturbance খাইনে ni camping jarawo অনেক sakthar jakha apane tini poll day asuk salia যেহেতু তিনি যতন পাইথাক বোর্ড রলাইনাই হানিবাঙে বনতে তে ককবাং সালিয়া যে মানে কিসা মাসা গতনা ন কারে বাদ বাকি থুং ঠিক থাকনো ক্যাম্পেইন ওই চিনি আমসায়ও শান্তি খেনে পাইহা একে স্যার তাবো और जागाव जे नंग पोलिंग सेंटर कलाइमान और जागाव लुकरक बुसुक जना रक नंग नाय कबां मा दे कबाक और निवो 20 ni 21 number polling station 1226 voter tongo or jaga mane voter kabang ni bisingo om bukaisa tongo tei bu saimara tongo ni tam basnai rayo maharoke tongo khumpeling rok tongo nge voter kabang ni bisingo om kaisa doljagu angke kahan or casting vote casting ngai hnai asa khayu chini febaro bu kaham na casting nai ke sir tabuk sungna kalayo tabuk CM sir sawi tongma bat tabuk nang sawi tongkha santi kaham ni bisingo no solawi tongko khanai phia CM sir Dr Manik Shah angke sawo tipramotha angka katalbu mungrawai rala hambo tipramat party hanai kamono tama sawo sungna pila una sakha actually tabok tini jeto camping ni joraya ba sani musu ya hapan tipramat party ya sung festival mode telangoi si camping khai jotono baksa social media rok troll si khai tongbai je tipramotha rok ba movement si khai ingke bake re salai masalai hai tong tholai hane actually sung o democracy country wo bulaiwi toglaiwi chung chini sobano krak khaine haya sung shanti ni bising te chung diliwo bake khorang sauroi bono naharoi si re samang musui mungni bisingi sung hai choba khai nge jotono jate অশান্তি ইয়ানাতে অমন जों মেসেজ रो आगिनि जरा हंगे बोर्ड नि जराव तंफ्लालाय जा ताखौबाय ताखौ नगानानि सीपीएम कांग्रेस बीजेपी हि नाइले मेरो फियाबासिनि ताबंनि ओ नाइनेदि एकदम पीसफुल जतन अपोजिशन थं निनि जतन मिलायो कक सालायो काहाम खेनो अम खालै दं Angke sir kilabagma constituency ni lukorogno nongbom tekhe naikol nai jena kaplai man pore जे 5 year last 5 year जे नाइ फेमनि हाय तेबो काहाम खाइने
गाहाम खायनायनि सागथारनाय पैलावनो साखा आंनि एक्सपिरियेन्स जे 5 year माने न बाहायके गाहाम के एजुकेशन खायनाय अमनो वान सगनाय सर बेलायनो हामबाय के नों बुदमान परे हाने हाते थाइसा थाइनि कक सालायफेना के चिनि खरंनि लुकरग बा चिनि खरं नाय तनाय लुकरग नुगुइनो मान खाना जों दिनैनि किला बांमा टिडेसि कन्स्टिट्युएन्सिनि कैंडिडेट बे कक सावै बायखौ ब लुकरग बाय बाक्सानो लाइन बासावै बनि नांकुक मानि बुट के थार बुट न रनानि बागै चाइटक जा के दिनैनि जे लाइबय बा चिनि खरं लाइबो अबनो साक्थार लाइ मानि लुकरग जे जरा कलगमा रोमै नायसिंगै दंमानि आनि काइसा बुट न बफ्रो रनानि फाइसेनाय हनै फिया दिनैनि सालसक पाइका अबनो न चिनि खरंनि टीम ने गै साक्थार लाइ मानि दिनैनि सालो जतनो सराय फुनुगनानि बागै अब त हाइख्लाइनो जों साक्थारै तनानि रना काइसा सालनि अपडेट रै दंनानि बागै जों बे कय सया खलाइ नाय तंग आं सुपर्णा जमातिया आनि लगेबो तंग प्रबीर बलायनो हामबाय फाइदे इनके कैंडिडेट बेकॉक सावी पाई लेखा इनके तबो अकरा साकरा रोग बाय बेकॉक सलाइने आमसानि लोक रोग बाय फाइदे नाइन सिमी सांगासने नाइन पुलन लामसगु सिनि खरांगो निर्बुं तांबो सागरा दि अनि जगते इकन और जगह बुद्रनि फाइबो सबानो बुद्र नायबा हा सबानो बुद्र नाय आंबा आं तमाव रनाय हा आं तमाव रनाय इनके ओ आमसेबो एबा ओ एरियाबो खनायाव खनजो खनाया दा ककरे नाय बेकक सालायनाय हिसाय तकमानि ब किसा खनजो खनाया फु इनके संहायनो हायते खरकसा साकरा याखबा शिखला रोबाय थांले कक सालायनाय इगा और जागाव खरकसा दादा तंगु फायदे बनो सलाम सलाइन दादा किसा आयंना हाग्रादि किसा कक सालायग्रानो आनि बुमुं तमा साग्रादि आने बुमुं सूर्य कुमार जमातिया और जागाव बुद्रनि लाइन बासमानि याखबा नासिं मानि बसक दखा प्राय 1.5 घंटा के ओ आमसाइनि परिवेश योगा रखबा एनवायरनमेंट रला बाहाय बुलाय तगलाय रंग सांगिया नाबले अब तैले करिचिनि यां गाहाम करना इनके ओ बिसिनि बुद्रमानि जे और जागाव परिवेश बा याकबा आगि रोगो जे नों बुद्रय फाइफाने फेरलाय मं बुलाय तगलाय am ताइ शांति सिस्ट बमतै हाइले नुगिया खांजे और बुद्रमानि प्राय 4-5 बार होतै आं बुद्रखा आरो माया खता बतै बुसकांनि एडिसि हाफांगोला सबना आसगरवा मुसु बाबा सिनि तिब्रासा ना आसंनायता अब सिउरसि 100% 100% एके बुद रबाया खन ना बुद मार यख लाइन साtung tung हिम बासाय tung हिम आर आसक मन एका नर नुगै मान खाना ताखु तुमा साइखन रखा फाइदिं के तै खरकसा ताखु बे कक सालाय फिनाय आं जागाव आसुगै तंगो कैमरामैन साना yang teksa gandar फायदि खनाय एके दादा लामसगो निबुं तो साग्रा दि आन बुमुं गुलमन्त कुमार जमातिया और जागाव बुसक देखा बुद्रवान बागे आसुगै तंग माने 6टा समय फाइमानि ताबो गरि रकरि बसि गेरालिया त माने बर गोबां और जागाव पोलिंग स्टेशन चलो बर बां आंखे बुसकांनि एडिसि हाफांगो सबारनो आसगरवा मुसु बो वासा साग्रा मनका जेक प्लाइ बंस नाय एके कबजल कबांमा सावो बीजेपी फाइका इनके बसे हामख्रायतु बुकक नाय हनै बाक्सा बासाव टिप्रा मथा फाइके बसे हामख्रायतु बुकक नाय हनै इनके निनि बखा बायलन नों बबनो तेबो हामख्रायतु बनाय हाइमा टंजाक बो बाबनो बास जे सरकार फाइनाय बो हामख्राय बत सैनाय खायत के हाइना हाइते खरकसा बुखु ताबके बुखु बाय कक सालासने फायदे के आइ तै फायदे कैमरामैन सने बायना बायकिसा सिनि खरां लामसगु निबुं साइ खाना लक्ष्मी जमते का कामिके अरनि दे एके बुद रबाय हान्दे रबाय ख रजाया ख एके बरक रबा देबां सले बांगो एके बर रगो बुद रनाय हनै माथा Bobo bud ro pai masala sinata ke wai bisukro bud ka khana bud ro kha kala ha kabang mana
29 years kai tong hamba da ke bai hambai khana bai man khana nokorok bai ko salaika ke sang hai ain digi budonani thang tongu sini candidate kela bagma tite dis conference ni candidate ba bu lokorok bai baksana eko nai nugimana sini khorangni news channel ni bisingte je saktharmong nerono tubui phunuknani bagi tini salisini sangi tongmani Dalam gitu. बाद में पहुंचने के
Party 100% power also confirm they are employment and for private job, government job. City night and Tata Sky implement hotel management efficiency price of transfer almost kaisa company kaisa agency way nacho price of transfer jadi possible job create aro the huge opportunity economy sector initiative now because now baki jini unemployed job one sarachini government job unemployed government job na nibago chances lakini tani ke we have a policy medicine 90% employed unemployed sampai so itu fill up करने में ना ये हर जगह unemployment जगह में और unemployed your which opportunity माने 6,000 7,000 opportunity माने हमने तो चीन और तावा vacancy को कम कर 1,000 jadi state government, central government juga support kajian use job ni opportunity bersama. Ini jatuh satu nolbai, ayat office lagi tinggal 5-year edition. Cuma sedikit cuma je, kalau cuma office kayak PWD office kayak kalau tamu sini kalau jaga sen old school kayak ini auditorium format kayak dia mesti mana infrastructure sana jadi cini am sewa sehingga government ni tim small function kayak mana. Bila aku tu infrastructure cina boleh boleh dia Samudra Maitu School, Wisnuwar, Mukut di sini, orang-orang di sini, Niam, Kamatian, Babuni, Kut Batawa Bud, Oni Kajiran orang ini orang ini kena, Jongbari, Tabuna Kajiran, state government semua state approve budget, in county approve ya, state ni approve budget ni semua dia tanggungan itu sampai tak tanai harus 156 crore apa dia. Ideal budget sih, ideal budget state ni budget harus disisi je bos mana. बहुत अच्छी इलेक्शन चल रहा है पब्लिक आई थिंक द चित्र पब्लिक ओपिनियन को और obviously भाई ने जो saya साइड में है सामने भाई पब्लिक से रिजेक्ट करते हैं लेकिन सुनो समरा है तो कब से काम में आप जो दिन दिन का बेच ने दिन भाषा ने काम में सामने नाम खाई तो वो लोग चाहे क्या अनुकूल ने चिन्ह गवर्नमेंट दिखाई है क्या अनुकूल या चिंता तो पब्लिक गाइड नहीं है आगे तो कैसे सो उनके भी कहीं दूसरा पता कि मतलब नहीं बुलाया
এদিকে দাও পূর্ণদা এদিকে পূর্ণদা এদিকে এদিকে 1011 Paringke sar budroi paila ha ke budro mani ya gulo boni khaksang ma bomtei boni confidence rok tei bude bare kha sani khugo kisa silai nai sar bahai confidence rok ni ne budro mani ya gulo tei budwani sekang je angai tong mani confidence bai tabu kisa ferlai mangro de tong kono ferlai mangkrei camping chole froni simi tini bodo ya sekang tei bodo bai pai ekoi no confidence sang 100% applying nai 25 ason nawi cheng applying nai nge agini bu confidence tabu confidence full confidence hatta No, my right is St. John Mel. Joto bangsa ke tasik sono ani khaka ham tai jobani tibai tini belai ke kaisa ani life ni ba ani sak bai tang tai as a candidate tini ani casting dekha ani taklai ni boot tini next position bagai taklai ni boot save TTADC tai sin buba gano contract ini taklai ni boot so ang tini belai ke proudful kayo as a roksa buba gani rongjak candidate hisabe ang tini ani jadi boot ani ji barakha ang abo bagi belai ke tau sobo haste ni joto pro no bun koinai norgi tharbu abo chini dofa ni mathangjakani taisi TTADC narakani taisi ni buba gano contract ni abon bagai hasteni joto lutu tai ani especially 16 mandai nagar pulinpur TTADC constituency ni joto lukurokno ani khaka hamtangnai norbo mahikeno angroma hikeno norbo chini andro somario budui chini buba gano tai tipasada phano mathangai narpek bagai man gotharko rana ningko ambai Begini, kamu sini ada gari ke gari, ini mesin tulinya, tulinya di hitam lalu atau hitam police station lah, kaca, hitam police station lah, Tolong kamu tolong nyamle, kamu na, nak kubur doa kya? Satu kumon boleh tak? Yang dikasih nak. All good. All good. Yes. Everything's fine. কেমন চলে কাস্টিং এই মুহূর্তে কত জন আছে এই মুহূর্তে কত সিরিয়াল নাম্বার কত আছে 11 ভাই এভরিথিং ইজ ভিজিবল কত গেছে আচ্ছা হাজার পাই বাবা full khadi yeah continue thank you yo em on lagi
আপনি এখানে আসলে লাইটটা ঠিক আছে ওই যাতে একটু অন্ধকার একটু পুরো দেখা যায় एक बार पूरा काम कीजिएगा All okay, na? No disturbance? No disturbance? Yo, mane donkey something nahi? Thank you. ঠিক আছে এমনি অসুবিধা হইলে এটা ওরা দেখেন ক্লাস দেখেন একটু বুঝলি More disturbance. Kita usah apa? Visible. So, madam, कैसे मुझे if the very becomes an individual visible for surviving some power. Bisa buka tak? Continue. Please continue. Jaga tong pula, pelan. Mau. Kore. Kak, baca bot. सब ठीक नमस्कार No disturbance. ঠিক আছে ডিস্টার্ব কেউ করে না দেখেন আর কি আপনি ফরওয়ার্ড করেন আমরা এটা আসি বুঝলি একটু দেখছেন আর কি তোমরা Orang cinta. Kita harus cari police station kan. Nampak ya?
जों दा बर' फाइसाव याक जम्पै जला गाल स्कुल बेलजना हेतके लाइन बास लायनाय बुदनान बागै लुक्रक उइतंगो बुदना बागै बास लायाक फाइदिंगे सिङाव जे मानसा कक साइनि लायना लुक्रक बाय जे बुदनाय रक बाय लुक्रक बाय बुफु हाके बर कटिन सिम बर बास फाइका बुरन सिम बास फाइका प्रब्लेम दतं कुनु दतं कैमरामैन को नाय आं tur yang फाइन बागै दारा कटिन सिम बास फाइमेन सोंदे दाबो फाइव फाइमन त टाउन फाइव बुद मारिया बुद अ जागो बसु गति बुटा दक माबा सानिमोन सिनारो तीनटा काउंटारत 240 kaikon itu oro ek lagi tinta 35 36 37 budu tini ke mungsa sekun ke mungre mesin rok stap mahai rok apto tapse jarti kri ko besro casting usule kana bar ole sajima abole samia semulan bas jak lain bas jak na ke kam karun tap kul tung nor khaiman kana ta khoro je bud nai rok samani kam kana o jagabo bud choli tungo aba haino phaji sing te butruk kok salan ji thanganya ai joraman kanggang ke bus kanggote bus phariang buhuk sumai sing kok salanya ai bai bu norok bud nani parliament ke kana tabok phayo tabon phayo na pas phadrop de ara bas phadrop bahai norok je bud na phami kun mungsa se keba mungsa keba mungkri kun kada aram lai lam ro kun kemo ro to keba mungkri kasang ko phayo drain hamba hinke paringge sing je mansa ka bahai kun sing sa chik tong la nyai norok ni phungnan bagai sing bai norok te nai tong di sinkhorang tin to jangan thangi sogjak aba haikena sing kereng police station thangi sok ukuna bagai phungna bagai aba kana sing truk candidate dok bai sing kok sanan sa chungnai candidate sinor phajak gorong surah de berma bo bai sing kok sanan sa chuklanyai sing joraman kai bor kok sanan sa chungnai sing te aro kajang kana bud mani nugui tongo ta khu jorotei kun mungsa phun kebong mukri henenyo je bud nai ro sai tongo nanya ji kajang kan bud to nango jotono odikar bud nani aba haikano sing bud nango belanyo hambai agene parents hai sing jamu sim de sai patmo gari idi mesin tunya ni kulinya di tamle or di police station da kacha di police station da आगे से देव Baidi ang tabuk no kaitang polling station visit he thayo angge simane mote ani kun information grei kuno problem mane at least tawsu jara damchi tamui tomo tabu enang kha khlayo at least 11 moharanipur telamura ADC constituency o kaham ken ongnai hine bilu jamatia bai ani BJP ni contestant bobe amale thaijan bobe happy no आगे से देव
Isimi basai tong kata mung mani ba bud rime ko diba rimaya ko chinaro machine sa kanya za ham ne ba mesin tamung ba ang ko hajro se ang hajro no line ko jon ba sa ga ko maria kuni sa machine ham ya ham bupun isimi mesin ham yang ka Singoi ko sang kagora ang pas number hai ro ba sa ga ham ni sa kang ma tu no je pro town ro ni ni sa sabo sa oroni bororo o ni boro ge sim para ni boro di khana ro sa ge oros susun ka borok no oro jadi uti tomero ka ga ni sa ta ka ham ka ni sa o ha ko no bisa te mai nai ge nai sa ta ka ni na si o ekbar simi da mesin nostong kana na ar ni ang mesin khaya ang sa ya tauni bage oro bud riya ko diba tan bage mesin deraja ko ta bu te deraja ko mas maria ko bo para Warento. Kota ni simi nasing pajak baro. Payo ko kay kana unyo payata. Tabu ke orang ni boro roktam saka. Je mesin nosto ঠিক dang nai na ঠিক inga ke. না আং সিকাঙ্গো বসাকা পুইলা 8টা 8:30 সময় আঙ্গর যেপুরো ভিজিট খাই থাকপ্রো রিটার্নিং অফিসার সরি প্রিসাইডিং অফিসার থাকা অবংকে 12 রামচন্দ্র গাত ने 29 পার্ট নাম্বার 29 ওয়ারেন্ট বাড়ি চিত্তরঞ্জন স্মৃতি এসবি স্কুল যে পোলিং সেন্টার ও জায়গাও তাবুকটাই হইছা ফুঙ্গত 8:30 সময় ডিস্টার্ব খা ঠিক কাহিনী বরক থাকা যে কারণে আঙাপুর কিছু চালিয়া কিন্তু তাবুক আনি গোबां मा বুটার কমপ্লেন খাইকা বিশেষ করে 4 নাম্বার যেটা আব আনি নিজেনি আইপিএফ টি নিজে প্রার্থীনি আ জায়গাও বেশিরভাগ ডিস্টার্ব মানে যারা বুট দিনাই বরংনি বটন স্প্রিং লো উংথাকা প্রেস রিকেটে কসে ফাইয়া আপি খাইয়ে বুট দিমাই আংলাইয়ে ডিস্টার্ब হঙ্গে tabuk tai sa complain an butar ro complain claimant bage ang taiwe sa ora phai tabuk apatot o machine ঠিক lai asa jate boot tang thon me complain claimani pore obo tabuk stop obo ar abo sudani complain ya presiding officer ni bo complain jara polling staff ja tomero boro engineer no sakani sawo কিন্তু ang already direct ang returning officer bonobo phone khlaika je karone obo tabuk apatot stop tomo machine Sini demand aba totally replace konyang ton voting machine replace thesis ton ora jate boot tang ton abon bagi abu stop ton eke tamhina netabo abo sini ramchandra ga to শুধু warrant ho simia apeke tinta jaga voting machine disturb replace ka eke aro na jodi replace ka ke ora banga sura machine by ora boot jate nana neta thangton abo sini boro complaint যে abon bagina tabuk nasinglai tongo jot butar sini bustango posta mosta klai tabuk nasinglai ma tongo jabo borokni voting machine অথবা ইঞ্জিনিয়ার নাসিংলাই tongo yoko aw ballot unit ni 4 number butam abo mane kam khayata space jikada hengai ayang jaka thang mane budung ya kothai onek bar jong togoi trai thagi nango abon pore মানে 10-15 মিনিট পরে আপন সাথে সারা পৌঁছে গাতে অনেক সময় আতে তো বুট নাই সময় এটা অমনে তুই অথরাইজ রকম জানো কা আং ইয়ার ন সাহকা
सेक्टरनो साहका Ketama salah kabar. abo salbunga oro pathaba Koita ni simia mo hai problem tu. amna mo khai bisi palga khuk mo makai Tabo ke ketama booting system bondong datang tu. apa to boi botamon dikhai to chini kam to atijang ngai di Busuk jarate bootung goi bondong mana mo. abo chini prai paso kasih botung ja Ungjak. Acha. paso kasih botung ja ngai chung abon pore kai ta apa to stop ta sal tong sanin pai ni asa khai to mani Acha. Mo total bootar busuk tu ro. total buta 688 PB 6 জন বাদে Acha. Masuk bootar tu na. Ini ni sini mo. Presiding officer Bara Untiris Ramchandra Ghat Warrington Primary School. Nak sore ni, uji kita. Sir bahain ka tini oro boot kami sir. Both Bahingka means ang to naltutan siyo. Very openly, ang ani Hansa ni Marion Portuka, ang kakayo, Hansa Marin Kaplain na, and Hansa na victory ngai, Hansa no, TTDC government no, is a form kaye, the personal rule. No doubts, Sambas kango, Sudang Simia, Tubamoram, ang Poito Klayo, Atra Takazala Zompu Jalawa. Hansa no highest margin ngai, without any doubts. And Makanaya, Ubagrani Makanaya, Hate Dopani Bagay, future next generations, say Katal Asasuni Bagay, Amono Bagay Buduka. My vote is for Hansa, my vote is for Tiprasa, and my vote is for next generations. Sir Bob Haima Tongza Hatabuk, Nang to Tini, Saksakni Bagay boot, Kaimane Heklaisho, Saksakni Bagay boot, Kaibo Haima Tongabako. The Lino Kubiang, proud, excited. Tamimba Bubaga Anchonka, Anabaya Seduka, Sini Lukuto Haram Boys Hamakani Bagay, and of a chance man Tinua, and Omano, Saksa Wansugay, and Saksani Budkasma Kamani, Kui Proud, and Takayo, in addition to or Doharano, the Zarakamama Tabu Tokok and no, in Gunabarno, Sikaraway, Gomas. Same question no, Madam no, Masang Sinai. Madam, Nanto Agirogo on your candidate on Budrima Fakana. Ngatini Bob Hamatong Tini Sarni Bagan Nizi Sak Baitang Butmarmani. Hambai media room, ang tini belay no Katamzak, Lami Hingai, Tini Anilogishon, Bokai candidate in the Pusaka, Bubagrano, and Table Hambai Maya Faro, Bubagrano, Tini Bonochonka. Jai bo Haini bus kanggo bo bote bo ching tiprasor mibade bo sam ebo kahai klaiman tung ne ang support kayo ang logisyon.
sarno to ako sunglia nono sungchimana madam no sarle busek margin rok bai kaplai no nang khaka ang to believe khayo bo kabang margin bai no bot pass na hinai beleke hambai madam bai sarno लागू है अभी कोई यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकता हम आपको वार्न कर रहे हैं अभी ये जगह खाली कर दे तुरंत एक सेक्शन ले और दूसरा सेक्शन भेजिए मुझे जानना एक सेक्शन ले और एक सेक्शन पढ़ाने दिखे বাইক লিয়া প্রায় 30-40টা বাইক চিল্লি করে আইছে কে বা কাহারা চিনি না ভাগ কইছে আমরা যার দোকান ফালিয়ে বেরিয়ে গেছি এতটুকু দেখি এরপরে একটু করে এখানে একটা বুমের আওয়াজ হচ্ছে ওই বুমটাও এখানে মারছে শেষ দূরে জানি এই কখন কোন সময় এটা করছে আমরা দেখছি না আমরা তখন মাল ফালাইয়া হেজি কোথায় থেকে আসছে লোকাল তো না এখানে ভুট নেই সব যারা আইছে ভুট নেই আছে এমন কোনো আলাদা লোক দেখছে কিন্তু এই দিকের থেকে বাইকে প্রথমে গেছে মনোর দিকে এরপরে আধা ঘন্টা পরে ফিরে আইছে এই আইয়ে হই হাই করে এই কাণ্ড এতটুকু দেখছি আর কে বা কাহারা চিনিও না জানি তো এই জায়গাতে এটার নাম তো চরণ পাই এই জায়গাতে लागू है अभी कोई यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकता हम आपको वार्न कर रहे हैं अभी ये जगह खाली कर दे तुरंत एक सेक्शन ले और दूसरा सेक्शन भेजिए मुझे
drinks. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर TNC अप्लाई স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 সাবনি নং আগরতলা সাবনা নং বিশ্রামগঞ্জ সাবনি নং কাঞ্চনপুর অ পাটি মুনো दैनो दंफ्लाजा हास्टेनि थंख्रों तंखर थियाबा दांमनि सराव रोजाकनाय फुरंमु कक सानाय हलं जेरो खगनाय हास्टेनि हापं खाथाय जयवे नाय तंदिनरो चिनिखरा
Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bisramgons. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din na tong plaza. Hasteni thengkrung pangkhor. Piaba dang man sira wala sa nai purong mo. Kok sanay holong siro khok nai hasteni hapong khatan. Joy nai tong dinaro. Chili khora. कथार साल और कथार साल माने एमन बागन ही कथार साल जे थांनाय 5 বছরও যেভাবে এদেশীয় যারা হাপাং খাইথাंनाय যে পার্টি তিপ্রামতা ও পার্টি যেভাবে করাপশন দুর্নীতি এবং জাতিনো যেভাবে দোকারিখা আবনে হইতে মুক্ত রিনার বাগৈ তিনি এই যে 12 তারিখ যে এপ্রিল যে চংমারি ও চংমারিও আনিবো যে কাইছে জায়গা ভোট প্রয়োগ খাইনানি आं भोट प्रयोग खालायखा आंनि निजिस कन्स्टिटुएन्सियाव आं ताबुक थानाय और भोट दिमानि भोट रिपायखा ताबुक थांनाय आरो ओ जे चंगमारी ओ चंगमारिनि जत काइसे बर' आसाजाक जे नरेंद्र मोदी जे এবং मानिक शाह जिनि উপরে বিশ্বাস খাইनाय যেভাবে বিজেপিनि উপরে বিশ্বাস খাই बर' ताबुक নাই दङ যে টিটিডিসি হাপাङो বিজেপিनि तुबना बागै এবং প্রত্যেকটা পারাওনো বিজেপিनि बागै बर' नायसा हामजांमो বরং আজকে খাতংখা জাতা বিজেপিनो লামসামা বাগै ফাইনাল 17 তারিখও যে বিজেপি একটা বিজেপি মিছিল খাইন थाङै दङ একটা জয় নিশ্চিত আবন বাগै जों 100% গ্যারান্টি যে চিনি সরকার গঠনই दङ তো অব ইলেকশন মানে অনির্বাচন মানে যে কাইসা জায়গা সাইমানে जों প্রত্যেকটা জায়গাও প্রতিটা জায়গাও যে বিজেপিনে একটা বিশ্বাস চলি दङ যে বিজেপির উপরে কাইসা যে গণতান্ত্রিক ভাবে যেভাবে ওর ভোট দান চলব স্বাভাবিকভাবে বিজেপিनि डेभलपमेन्टनि উপরে মোদিজিनि উপরে বিশ্বাস খাই মানিক শাহজিनि উপরে বিশ্বাস খাই নাই বিজেপিनो बर' पालपाखाय उत्सवे मेजाज खाय बुद्रि दंलायो ता फुङो किछु किछु जागाव बर' तिप्रामथरक बाधा प्राप्त खायका बुटारनो विभिन्न भाবে बर' प्रभावित खायनो চেষ্টা खाय दंहायपानो पुलिस प्रशासन এবং एडमिनिस्ट्रेशनो जों जानका बर' अबশ্যই आबन एक्शन नाजानाय तो आबन बागै बर'नो बाधा विपत्ति रइनाय लाइनो कासोय कोन दिनो যে দুর্নীতিনো নালাগে মানে আব সম্ভব তো কাজে বড় একটা তাবক বিশ্বাস করে দङ যে ডেভেলপমেন্টের উপরে জাতি বড় মানে চিনি তিপ্রাসানে মানতে সপ্তাহে যদি কে বরিমা কাঙ্কা আব বিজেপির রিমানায় এবং বড় বিজেপির উপরে বিশ্বাস দङ जों জয় 100% মানে নিশ্চিত আবন বাগে
서고 낙선 못 빠지나 너무 사리파
লাইন yang tengah 12টা দখল digeram 12টা একটা digita ekor jagawa tmani bagai budmar ya tabuk phana sar 5টা baje to ha yale 4টা khena payo ni kok tongmani officer songsi let khale bole tuma kagos de kom hu tuma borai salayuta da ko ke hambai ta ko nayo thang ha ke tabuk phana line kebang ma tong khona de tabuk phana borok budmar ya tabo 6টা sit tamna ni angai tong election commission ni bakhakte sajaka 4টা ni bising gono paina ni ongthong noi phia tabuk suk jara upos baya kota moni bagai paya abo lukurok sawi khana ka tam jane ar jaga wo boot polling boot na harnai rog ni machine disturb ho tam jane abo notoi bus saiman lai nai ke kharaksa shikla bai sala shiwana dakhoni be mutama Bikram Jamatia. Or parani de? Or parani no. Sai marwa. Khorani. Ke or jagawa no busuk ta ni simi phaiba sa phaimani busuk gon tarong kha. Belai ta degla ha ang sa si phaipi boi si hai na nok thangai teirok to koi sta hai phaipi si. Bora komi mani rong no gede nan thang phaipi. Abok to moramodi kisa komela ha. Komi ya tong dia. Ngesang buskang ni okhe belai borok kebang la hanta. Belai biring mani ta bo kisale takle komila ha. Ke oro tabuk borok bangai tomone phani simi asu komete tau phana paya mona nuk sebarno dusron musu mon to jung to chili ya tang jung tomai sanas nai ba borok ke sau misin han ya po hai so ke po jung kisa orle mane borok bidleng hata sarsale ke bono borok toma khaya rai bono to jung sasok man ya se mon to sia ba da ka hambai ta ko Pading ke ayang no rong nugun man khana ke bangma borok rong asuk laija baksa ke phani simi phaimani fu baksa ke ba nogo thangai akoi hani hasi phaifinai borok rok botango engke sakra rok bai kok salaisinai phadi yang mungsangya japa samo jeni rok tini angui tongmani amono sao batama ba ke asale mesin nai di sapung pungdul meni satan smi asale mesin tabo prai 3 sadang ta sa jmar leko tumai sabaro Tamaro kas potro kori frewa kori maro salai kas potro nai phewi ta tomai ta serial number phewi ta lai temani ta pein chengmar le ja kho borole mungsa tiar khaibi de phaya tama agi to mani pai thangjak phonai nai thamni nai toifla to ta sopujang ha ta chengmar le kho eke rorona hile tire saja ab somoile paibi thanga charta jora sitap sumaro ek rorona hile saja to bor sono serial number ka sabo bor sono rorona himbaro sable asok tulai di khalok tulai di nira asake khalok le di sable asako hambai ake phadi te kisa salapin batte khoroksa ta khuba salasin de kisa nir jengjalona sawi khana ragaji musanya samo musanya nir ni tama bujungjal tini busutaro ni chimindro phaibi sokai mani tabu phano maro ya kho abrono sagre ang sofi ma hingke doya ko 3 ta ro khana phaimani hingke bro tani doi khaimani buno siliyata bon tama problem tongba tilin rono rorona hindi saja nasing tong ro kaisa amon hake tire nasing tong de marnai haita ata thang je hor ko thupar osni te bro dako Hajdinke darano sanai jung lukro bai kok salai hanke or jagawa CM Purnachandra Sarbu tonguba boni khokti bisung thaja thane kok silaisnai sai maro or jagani school o polling center tamani bagai jingjalang ke thangka sir kisa sir bai hani hai ma kereng lai phiu kha dalbidal jagawa no tongkusang ni bising tini paika pia or jagawa sai maro wa tamani bagai taksuk jora jata kesi payo ni kok tong mani tabok 6টা si bajini nai ta takwa tani bagai paya oro phai presiding officer bai malai phaikha kok salai kha actually or jaga voter bu kabang pray 1090 voter tongo nge je oro ni board ni processing bu kisa dile khai ha nge borok bu haino mane first time borok mane je presiding officer first time boni kono experience kare haino bangoine oro jaga kisa borok bu tamasne dile khaimani bagoine omo hainka plus 1 ghonta oro jaga off khairi tong jakha je presiding officer saita kamani pore je slip rowani bata bono slip rolia khlaiwi bodo rolia rohi bondo khai tongkha sir or jagawo lukro bai kok sawi jung simani mote enke pila ok ba kagos gri mission dos ong kagos pai thang pilang pu haina hai nani thang pilang pu olke bagjak piang bu amtai dal bidal kok sawu hani saw ta boro bono slip mane saita ni age ne je or line wo tongnai no slip bagoni je rule tong nge rule ni motabek bo khaile or jaga tabok
tam sinai je boroni slip puilani simi prepare khaimani hoyto kuloglia কিন্তু বড় অর বসক তং কাউন্ট খাইছি যতনো সি চাইটা লাই হ্যাঁ ইনকে বড়নো বড় মানাই যায় রওয়ানি নাং ওলো কক সালাই আংবো আংনি যে আরো বাইবো কক সালাইখা রিটার্নিং অফিসার বাইবো কক সালাইখা যাতে বড়নো স্লিপ রওয়ানি ইংথং যতনো যে লাইন বাসা জানো আরো বাই কক সালাইমানি ইয়াগলো আরো বনো ইনস্ট্রাকশন অফিখা ইনস্ট্রাকশন নমানি ইয়াগলো নো বড়নো যতনো স্লিপ বাগ বাই পিখা ke slip bag mani ya golole sarta ni pore ang phan borok je time ang phan roronai hne di salai election commission ni guideline tongu saita ni age oro mane line of basa jag mangnai hopong phan ma ai nai 12 tarik voting date tongmani poll date tongmani to phan jodi boroni processing delay by bodoi me ang khangke hopong ai tak khana 13 tarik phan ngai afro phan marnai je saita ni age or line basa phaikhen mane polling ni ground of phaikha hinke ne bono hopung sapung allow khaima tonai bo election commission ni guideline no tongo je or ni presiding officer tonai ro saita ni age je phaine no board rowani boroni duty ke sir or ni officer rog ni samong simi de delay ya khaba ko ni bodol ro ne kebe mung ro am ta rok ter nukja বহাই তো কোনো জায়গা অর জায়গা করে তিনি অর জায়গা মানে পার্টি নি কোনো ডিস্টারবেন্স বহাই রক নুক যায়া মেশিন বহাই ন বহাই ডিস্টারবেন্স নুক যায়া বরনি ইন এক্সপেরিয়েন্স ni bangoi omahai নুক জাকা sir hambai nuguiman khana ne or lukurok bai kok saman ya golo tam sawi khana rakha enke tabuk cm sir bu sawi khana rakha or jagawa kisa or officer rog ni samong starting mane borok first time ni bagai asuk sishogli ani bagai no kisa delay ang kha hana enke norok nuguiman khana tabuk sujara borok line ba sawi ni tongo je borok card rojak mane obo যে পায়া সাক বরক যতনো হর 10টা কে 10টা 11টা কে 11টা বরক যতনো ভোট না হেনে hane halam sugu chine khorang nai tonai hasten jotul corona tin saimano jotono election hanai enke dalbidal jagawa tongkasang ni bisingti ni paika haifano gelabama constituency bai khobjak saimarowa je biskolo or jagawa kisi sa jingjal lukjaka o jingjal rono jing saiman laina ni bagi or jagawa eba sport of phaibi shop haimani faide enke jing or jagawa buku khoroksa tongo bai kok salainai enke faide yang ne he ni rok soli to man amo normal emang sangya samo tamani bagi ni rok tabok 5:30 tangoi tongkha election commission ni bisingti ba chartao ke se paibani kok tong mane tani bagi ni rok pairo jagya tabok khano line basaja oro machine omo nosto rohi laibro hake singhi asuk kedeng ma to khanang phaimani ang phaimani kyu borok rok bang nahi na tak sari bo phaibole omo 3ta rongai nata ang phaimani 3ta phaimani ya golo pha ta sara 5ta baje ta khum mangsa maro ya kho busuk borok bang kho or jaga wa rur maro ya ro busuk rok bang nai kho ang bu saiman liata da ko ka hambai bu phaidi tai ba yang chakra rok bai kok salai nai susu kisa saikna teman bagi tabok saba 5:30 baje ta khon ni ro bud maro ya kho borok ni ka or officer soni omo borok samung ler bai omo haing thanglai busuk taw nang phaimani bor jaga যখন omong ha time ha ang sok pai la mana phwai sing phaipan tabok su jara maro ya kho masa maro ya kho phwai sing phaimani kabang man borok am ta haike de jongja am te haike thangoi ni omo haing ke borok bu samung tangmani let khayu omai be gotai ma tongai phare kete hambai te busung silainai takuk nangle busu tani jimi or jaga line ba safai mani ang tak sari sokhai mani tak sari sokhai mani enke asu kabang ma khen borong lugo tak phan mungsar ungya kho lai kom ogjak se ha kabang ma si line yang tongne 12ta dokhol digram 12ta 1ta digita ekor jaga wa tumani bagai bud maro ya tabuk phan 5:30 baje to ha yale 4ta khen payo ni kok tong mani ऑफिसर संसी लेट खेले बोले तुम कागज दे कम हूं तुम बरही सालायुता दा को के हम बाई ताको
नायबा थांहा के ताबो फानो लाइन गोबां मा दं खोना दे ताबो फानो बरक बुट मारो एक ताबो 6टा सि तामनानि अंगै तंखा इलेक्शन कमिशन नि बखाक्ति साजका चारतानि बिसिंगनो पाइनानि अंथौनै फिया ताबो सुगजराव पस बाया कता मनि बागै पाइया आबो लुकुरो सावै खना का ताम जाने अर जगाव बुट पोलिंग बुट ना हरनाय रोगनि मेसिन डिस्टर्ब हो ताम जाने आबो नतै बस साइमन लाइन के खरकसा शिकला बाय सालासिवनो दाखौनिबो मुतमा विक्रम जमातिया और पारानी दे और पारानी न साइमारवा खरानी इनके और जागाव न बुसुता निसिमी फाइबा सफाइमाने बुसु गंतारं खा बेलाय त दगला हा आं सासि फाइफि बैसि हाय हायनो नक थाङै दैरक त गइस ता हाय फाइफि बर कमे माने रनो गेदे नों थां फाइफि ताबक त मरामदि किसा कमेला हा कमेया तंनिया गेसगां बुसकांनियाव खै बेलाय बर गोबां ला हान्ता बेलाय बिरिं माने ताबक किसाले तागले कमेला हा इखे अरो ताबुक बरक बांगै तमन फानिसिमे आसु कमेते ताउ फान पाया मन नक्सबारनो दुसरान मुसु मन त जों त छिलिया तंग जों तमाय सानस नाय बा बरक साउ मिसिन हानिया प हाय साउ प जों किसारले माने बरक बिदलें हाता सारसाले इके बन बरक तमा खाया राय बन त जों सासक मानिया आसो मन त छियाबा दाका हामबाय ताको फाइदिंके आयांग नरक नुगुनि मान खाना गोबां मा बरक रंना आसुक लाइजा बाक्सा के फाइनिसिमे फाइमानि फु बाक्सा के बा नग थांगै आगय हायने हासि फाइफिनाय बरक रक बतंगो इनके जाकरा रक बाय कक सालायसिनाय फाइदि या मोसांगिया जाफा सामो जेनि रक तिनि अंगै तंमानि अमनो साव बातमा बा के जाफालाय मसि नायदि सापुंग पुंगल मनि सातन सिमे असले मसि ताबो प्राय 3 सातन तासस मारले को तमाय साबर तमारो कासपत्र करि फेरवा करै मरो सालायबि कासपत्र नाय फेबि ता तबनि ता सिरियल नम्बर फेनि ता रुलाय तमनि ता पैन जों मारले जाखो बरलाय मस तियार खाइबि दे भाया तमा आगे तबनि पाइ थांजा फोनै नाय थामनि नाय तयफ्ला तब ता सफैजा ह ता जों मारले जाखो एके ररनाय हिले तिरे साजा हाब समयले पाइबि थाङा चारता जरा सिताबसु मारो एके ररनाय हिले साजा तब बर जनो सिरियल नम्बर कागजबो बर जनो ररनाय हिमबार साबले आसक तुलायदि खालाव तुलायदि निरा असके खालाव लेदि साबले असको हामबाय ओके फाइदि ते किसे सालाफिन बते खरकसे ताखु बाय सालासिन दकिसे निर जों जालना सावै खनार गाजि मोसाया सामो मोसाया निरनि तमा बजों जालतेनि बसुतारनि सिमिनर फाइबि सफाय माने ताबु फानो मारो याखो अबरन साग्रे आं सफाय मा हंके दैयाको 3 तारो खान फाय माने हंके बरो तानि दय खाय माने बनो सिलियाता बन तमा प्रब्लेम तंबा तिलेन रनो रनाय हिन्दे साजेस नासिं तंग हंकाइसा अमन हाके तिले नासिं तंग दे मारनाय हायता आता थं जे हरको थपारस नि त बरो दाको फाजदिंके दारानो सानाय जों लुकरो बाय कक सालाय हांके और जागाव सीएम पूर्णचंद्र सारबो तंगुबा बनि खोक्ति बिजों थासा थाने कक सिलाइसनाय साइमारो और जागानि स्कुल ओ पोलिंग सेन्टर तमाने बागै जों जालांगै थांका सर किसा सर बाय हाय मा गोरों लाइ फिउखा दालबिदाल जागावनो तंगसांनि बिसिंतिनि पाइखा फिया और जागाव साइमारवा तमाने बागै टाक्सक जरा जाटा केसि पायोनि कक तंगमानि ताबो 6टा से बाजिनि नाय ताबो तानि बागै पाया और फाइ प्रिसाइडिं अफिसार बाय मालाय फाइखा कक सालायखा एक्चुअली और जागा भोटार बो गोबां प्राय 1096 भोटार तंगो इंगे जे और निवो बोर्ड ने प्रोसेसिंग बो किसा दिले खाय हा इंगे बरक बहायनो माने फर्स्ट टाइम बरक माने जे प्रिसाइडिं अफिसार फर्स्ट टाइम बनि कोनो एक्सपीरियंस करे हाने बाङैनो और जागाव किसा बरकबो तामसने दिले खायमेनि बागैनो अमहायंखा प्लस 1 घंटा और जागा ऑफ खायरै तंग जाखा जे प्रिसाइडिं अफिसार साइटा कामानि परे जे स्लिप रोवानि बाता बनो स्लिप रोलिया खलायै बोर्ड रोलिया रहि बन्द खाय तंखा सर और जागाव लुकरो बाय कक सावै जों सिमानि मतेंके पहिलाव खबा कागज गरै फ मिशन दोस ओं फ कागज पाइ थांफिलां फ हायना हाय नानि थांफिलां फ ओलखे बागजाक फिं बो अमथाय दालबिदाल कक साव होने साव तबर बनो स्लिप माने साइटा नि आगे न जे और लाइन व तंनाय न स्लिप बागनि जे रूल तंग इंगे रूल नि मुताबिक ब खालिए और जागा तबक तामसिनाय जे बरनि स्लिप पहिलानि सिमि प्रिपेयर खायमानि हयतो कुलगलिया किन्तु बरक और बसु तंग काउंट खायैसि जतनसि साइटा लाय हा इंगे बरनो बोर्ड रो मानाय जा रोवानि नांग
उलो कक सालायो आंबो आंनि जे आरो बायबो कक सालायखा रिटार्निं अफिसार बायबो कक सालायखा जाते बरनो स्लिप रनि ओंथों जतनो जे लाइन बास जागनो आरो वाइ कक सालायमानि यागलो आरो बनो इंस्ट्रक्शन दफिखा इंस्ट्रक्शन न मानि यागलो न बरनो जतनो स्लिप बाग बाय फिखा इनके स्लिप बाग मानि यागलो ल जारतानि परे आं फान बरक जेसे टाइम आं फान ररनाय होनै दि सालाय इलेक्शन कमिशन नि गाइडलाइन तंगो साइटानि आगे और माने लाइन ऑफ बास जाग मांगनाय हपं फान मा आइनै 12 तारिख वोटिंग डेट तंगमानि पोल डेट तंगमानि तो फान जदि बरनि प्रोसेसिंग डिले बाय बुदय मे अंखा अंके हपं आइ ताक खना 13 तारिख फान अंनाय आफ्रो फान मारनाय जे साइटानि आगे और लाइन बास फाइखेन माने पोलिंग नि ग्राउंड ऑफ फाइखा हंके न बनो हपं सापं एलाउ खाइ मातने बो इलेक्शन कमिशन नि गाइडलाइन तंगो जे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर तनाय रो साइटानि आगे जे फाइनेनो बोर्ड रवानि बरनि ड्यूटी सर और ने ऑफिसर रोगनि सामंग सिमि दे दिले याखबा गुबुननि बदल रोने केबे मुंग्रो अमता हारुक्तर नुगजा बहाय तो कोनो जागा और जागा करै तेनिबो और जागा माने पार्टी नि कोनो डिस्टर्बेंस बहाय रो नुगजाया मेसिन बहायनो बहाय डिस्टर्बेंस नुगजाया बरनि इन एक्सपीरियंस नि बाङैनो अमाहाय नुगजाखा सर हामबाय नुगैमान खानानो और लुकुरक बाय कक सामानिया गलताम सावै खाना रखा इनके ताबुक सीएम सर बो सावै खाना रखा और जगवा किसा और ऑफिसर रोगनि सामंग स्टार्टिंग माने बरक फर्स्ट टाइम नि बागै आसुक सिसगलिया नि बागै न किसा डिले अंखा हनै इनके नरक नुगैनो मान खाना ताबुक सुजरा बरक लाइन बास आवै नि तंगो जे बरक कार्ड रजाक माने अबो जे पाया साक बरक जतनो हर 10 टा इनके 10 टा 11 टा 11 टा बरक जतनो वोट नाना हेने এরকম